мега шоир мега мард агар нодор гардад ғайраташ кам мешавад, обу рӯи ӯ бирезад, ҳамчун хокистар шавад. Нутфаи фарзанди нар дар пушти марди қарздор ё арақ гардад, бирезад ё зиғам духтар шавад. Ҳамаш яъне машид бубуромадӣ, баъд расследование мешавад. Баъд ай ҳама видео ма аллакай як чанд тарафа видеоша сабт кардагим ки Билол худаш намедона. Баъди буромаданаш ҳамаи ира мо плюс минус мекунем, муқоиса мекунем. На тарафи Билол, на тарафи он каси дигар истинаша чӣ хелай, барое ки дар ин ҷа касяко ҳаст, но ай тарафи ки то ин вақта шумо намедонед ай тарафи ки, барои он хотире ки то ҳозира шумо намедонед ки ма кадом маълумота медонам, кадом чизоша медонам, но вероятности хеле ҳам бисёре ки ту мебурой. оне ки ҳозир рафтеса, агар ҳамин система тағйир наёваву ҳамин хеле нем дани момент ҳамин хеле рафтеса, агар бурава мебурой, агар бо байнда бо ягон тағйирот шава, бо ягон кушуримурӣ шава, уже намебурой. Қанчиқ янгай ма агар хуб боши буро алоқа ба хубӣ ҳал кунем, ба гандагӣ боша ма я рӯзнатаракаву дар рӯи замин ҳастам кор мезанам, инсона мо овод кардагем, инсона мо гирифтагем. Ман воқеият буром, ман воқеиро поли мефаҳмонам, то на бо чӣ воқеа шудеста. Факти далерам ина ҳуҷҷатҳо, ина ҳуҷҷат дорум, ман ҳар якаш ному фамилия ҳамин патаналото ҳамаш ҳаста. Там больше не буду работать. И там, а то пришел, оказывается, меня не нашел и звонит. Ты где? Я в пархаусе. Почему не на работе? Я говорю, я больше там не буду работать. Он говорит, да, не будешь работать, ты же взяла деньги, говорит. Какой деньги? От Билола, говорит. Сезои номери шорки дой кардан, и группировка янгам, патанал қанчиқ дақи мо кард. Қатини қанчиқи дигари соли пеш ҷанг домадагия, қати ком лидеро ҷанг кардаги бидай, Тоҷикистон намера чорни спискадай, ва омада мега ма ту медони ма ки мега ма даршав и хелоро сад таша мепаронда, мега ма автомат қати наи ҳамин ақиб вақти воқеаро мефаҳмам, ҳамин духтара мебаранда гӯян сиёнка баниам, мана мебаранда гӯян ҳам касами мардакои калон мегӯянш. Пул мул наметиан, пул кеми абишат карани ра бишун нема, хел пул метимта пул наметиан. Шема доншун ки мезанан, ки ма гуфтам бизанам, модарам қатим буд. Пул мул ам буги мегена видеот қатимо рафти дан версия, ам ёра интернетда паҳн мекунем, падар мудар мебина хача дор мекаша. Хоб, яъне ки видео хе маъқул шуд, мемонам шохи баъдиам оз мемону баъди мегу бояд ҳага ки мана медони ки ҳар рӯз ман наметунам хеста видео карда. Оз ё апонентот марҳамат савол ки мо да саволоту тайёр ҷавоб дем. Так. خب یعنی که سلام علیکم برنامه سلام علیکم برادر خوش اومدین به کانال اسم شریپов. با شما هستم автори канал محمد شریپов و این شانتو با در کنیگو اپاننتوت هم درخواست کردین و یا هم ویدیو میکنن вместе жить, и я отказалась и сказала, что я не буду с тобой жить, я не хочу никак делать, мне надо еще работать, я перешла сюда работать. И это все происходит на третий день, когда ты живешь у него, да? Кам таряхиш тогда реально беги? اگر شما در غربی قرار دارین رئیس برگادری داره که شما را 3 روز جواب نمیده، برین با ماشین گرانتی را بگذارین بیاین. شما کی؟ پس زنگ بزنین برای خانم کمپانی پرواز او یک شما را به همون نرخ ماشین با سمالیات بلیط بگیره تا دا ابراد نبرین گرانتی قزاقستان را بگذارین بیاین. А что так можно было, что ли? چی خیل 10 روز پیش رجیستراسیون تمام شدن زنگ میزنین کمپانی پرواز او یاد ما تو دا بلیط تو دا ابراد نمیگیریم سمارا ای سمارا تاکسی ما برای شما را گرانتی قزاقستان را میگذارونه ابراد نمیاره در مدت 20 تا 24 ساعت. و این چونی همون نفری که شما میخواین با تمام دنیا بلیط‌های ارزان ترین دسترس کنین، همین رقم‌ها رو مراجعه کردن بگیرید. نفری که شما اینا به کانال اسم شریف سخن میکنین، شما دست کیت عدل نمیشه، فرق نداره. شوای روزای 24 ساعت توقعات نکردم. شما کی؟ خب یعنی که ویدیو خیلی معقول شد، میمونم شوخی بعدیام اوز میمونم بعدی میگو باید هیگه که من میدونی که هر روز من نمیتونم خسته ویدیو کرده. اوز یو اپاننتوت مرحمت سوال که ما دا سوالاتو تایار جواب دیم. Так. خب یعنی که سلام علیکم برنامه سلام علیکم برادر خوش اومدین به کانال اسم شریپов. با شما هستم автори канал محمد شریپов و این شانتو با در کنیگو اپاننتوت هم درخواست کردین و یا هم ویدیو میکنن. کم таряхиш тогда реально беги. تو آدمی که او ویدیو معقول نشده بود. این ویدیو رو هم خیلی کن که معقول ته. دا او ویدیو چی پرتنزیا داشتی؟ او видео да ма будам. او ویدیو را ما پیش برده بودم، ما برنده بودم. تو معقول نبود. این ویدیو را تو برنده بگی ویدیو را پیش بر. ابراشنی تا گابزا چی تا گابزا جویش دومد ما پرزیدنت داکوشم میپرسم. تو دا ویدیو و تو دا معقول نبود. این ویدیو تو ویدیوشی مام جا میستم ماتر площадка YouTube ما مقصد دا предоставить میکنم. ببرو. 1 минут гап میزنی، 10 минут гап میزنی، 1 ساعت гап میزنی. مقصد گپی ما همین завершаю شوا дама накун претензия. تو خیلی کردی، تو شنا کردی ویدیوی تو 18 بار ویدیوی مرا گاونو گفتی. واردو تلفن تا شخص کیسته.
ама як видеои девонакӣ кардем ҷа будро акаме бини коме боши агар ақиб марака ақиби будурам видеои девонакӣ кардагем ро Билоли карад видео мара хаб Билоли карад видео мара девонагӣ мегӯй ма меҳнат кардагем да удалитш мекунам тарам видеорам ҳамата. Салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов. Рубрикаи ҳаёти муҳоҷир бо Билол, бародаре ки мушкилӣ дошт ва дар барномаи пешинаи мо ҳузур дошт. Ба хотири оне ки барномаи пешинаи мо маъқулаш нашидак, ба он хотире ки ба таъби дилаш нашидай ва дар ин барнома мо имконият метиҳемша ки худаш гап зана чӣ хеле ки мехост ки барнома бигзара. Тамоми барнома дар ихтиёри бародар мешава ҳамчун видушӣ. Албатта ман ҳастам, но основной худаши бародар барномаро пеш мебарад. Чӣ хеле ки худаш мехост ва чизе ки мехост ки дар барнома бошад, чӣ гунае ки боша, ҳамон хел. ки дар ширкати шифои ҷома ба муносибати моҳи шарифи Рамазон аксия рафтестае ки 10 чиза шумо ба эвази 2900 рубл мегиред ки дар дохили ӯ аз тасбеҳу ҷойнамоз сар карда то китоби Қуръон аст. Дар ҳолати аксияро гирифтан шуморо ҳиҷомаву фитобочкаву массаж бепул мекунанд. Рақамҳо дар болои экран, шанса аз даст надиҳед. Марҳамат браҷон, чизе ки мехоҳӣ, чӣ доказательствое дорӣ, чӣ обращение дорӣ, чӣ чизи нашоти карта монданат мегӯӣ, карот чизи мепурсӣ, ҳамаша худ управлят мекунӣ, доказательство дошта бошӣ, мебутони агар ба дигар телефон бимонӣ, метавонӣ бимонӣ, агар ки набоша дар вақти гап заданат доказательствота номари мемонӣ. Мисол намегӯӣ фалон гапа гуфтӣ, мегӯӣ даиҷа голоси рақами як апарто, мисол даиҷа рақами дир апарто. Баъдан баъди запис голосро дама партофта рақам мемонишон. Фаҳмидӣ? Ба ман рӯи запис дар вақти монтаж мефаҳмам ки рақами як дар куҷо буд. Фаҳмидӣ маро ё не? Тош нафаҳмидӣ? Нигоҳ кӣ, например омадаисти ки беди баланд сафедор туда-суда, ака дар инҷа записи рақами яга мемонӣ мегӯӣ. Омади як ҷои дига мегӯӣ дар инҷа рақами дира мемонӣ. Баъдан дар вақти монтаж записое ки дорӣ ки дамани понятнаю записи чия 18 та запис ҳамора рақамиро вад мекунӣ. 1 2 3 4. Вақте ки ман вад монтаж кардаистам, омадам ту гуфтаисти ки дар инҷа записи ягамон, ман мегирам айдуруи голосоите записи яга мемонам. Фаҳмидӣ яка? Сурати атора партофтӣ номша навистагӣ набуди сурати чия. Барои ҳам хотир видеои маро дар ҳама ҷо гавно гуфтӣ, мара хеле обидное, барои ҳама видеоро ту худ сар мекунӣ. Рафтем бародаро. Всё рафтем. Ай сар. мардуми ғариб шерои нар, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Мардуми дуруи зиндон шерои нар, приветствую мекунатона. Ман доктор Бахтиёр Қуввомуродович дар ҳамин шаҳри Самарская област, шаҳраки Талияки зиндагӣ мекунем, оилавӣ, ҳамчунин ки оилави мо зиндагӣ мекунем дар инҷа. марами тишен як 7 боз ёд 1 сол мешава, марами як 15 нафар хича бандит мегира, яки хича мега ки мо даврои Маҳмуд Худойберди мо Файзали даврои ино мо Тоҷикистон обод кардагем, мо инсонои пешем хича намеран солои 90 омадаган, дарбораи ватанам чанд гапои безе гуфтаган, ёша намегем. Номошон агар дар кор буша бугум нагум номошона. Ихтиёр дар. Ном як дар ато Маҳмад Саид Атохуҷаевич Антошкаш мегуфтем бузи сагобдай, дигариш Эраҷ Фарух Ҳусейн Ҳавоимурод Зафар бо гирди ёда вақте ки маро овардан кафе бандито баншон штаги будан я узбекистония узбаки дроз буд. Хурсан гуфтаниам бача мара бина агар ака гуфта дадя гуфта салом алейк мекардам, бора бурга тара бародар ассалому алейк кори хато карди, ҳамрӯз мара кафе фанд карда бурди, пешам ёда шинонди, ино мара сёмка кардам. Иам значит хуша Хурсан гуфтани дам группировка. Бародари ма ҳам ҷанг гузашт, сар мекунем темара ҳам бародари ма да ҷанг гузашт. ҳами янга ма ҳам воқеаро фаҳмид. қати апаш ҳам семьяи мо да мо семьяи калон зиндагӣ мекунем. Падари модари ма, ман, кӯдакои янгам, кӯдакои апаи янгам, кӯдакои апаи ма худам. Я семьяи калон ҳамчун тифоқона зиндагӣ мекардем. Ино кор мекардан даларина скаладода да тай дасти зоғо. Ма гӯй мешид мошин қати мебурдум, гӯй мешид меовардам, гӯй мешид такси занг бизанам, таксишо занг мезадам. Ҳамашам янгамшон апаш, ҳаму дугонаҳои баршон ҳамаша ира медона. Яки мисол агон рай чап да нарава, худам мошин қати рахш карда мебурдум, меовардам ки агон кас нага ки янгаи ё модари ҳамхел бераҳа, агон гапи чапи бизе мисол. Айруи номус мисол пастараца мекардам ки во врема худам барам биёрам мисол. Вақте ки ҳам воқеаро фаҳмид мисол ки янгаи ма кӯдакои янга ма, кӯдакои апама кӯдакош мисол ҳам семьяи ки мо зиндагӣ мекардем да
нигоҳубини мо буд, акай ма гузашт, ҳамин ангай ма ай момент истифода бурд, ай квартири мо буру омадан ҷидо шудан. Иҷа файро кард, ям банитое ки ман номша гирифтам, ҳамиёра файро кард, ҳамиёра абрашатса кард. Рафтам барои получени, барои чӣ файро кард? Вақте ки мурдара акай ма ай дунё гузашт, пешай мурданаш ҳамин голосҳои сообщени почему ҷанг болисам штурмовик наёмекардам Россия болисам, агар штурмовик 26 дунён мебарам, шанбе Ростов мебарам, подготовка мебарам. Иван шид, ман равон гапи панрон кунитам, ба доходи квартир бухарад, комната бухарад тиям, ба доход зинкана, комната хтам бухарад, оптам факт, что зинкана гражданшин, авиаджой зинкана. Что будет кофта бекнем, пармовки меган чикат, чикат. Нам сорторо били шуро, диркора нам, цекай соктом, шикали, сай миша, машина вистигамиш. Штурмовик мурда, говорим, штурмовик наём. рои кардаги ки додарам, ҳамира биги, мисол, гар айтин, мисол додар дига акана дорем, ҳамира та биги, падар модарма, нигоҳубин ки, мисол намис голосовой тада, бигем савишан, ҳам чизи чора ки, пали калон бетиям, биги, ҳамҷа хона бихаред, и занам кӯдакҳои мадам як хона бихар бите, мисол зиндагида тифхона зиндагӣ кинед. Айна янгай ма хумӣ мекунад ки ягон пухтагӣ мекунад ба худаш чӣ менендошт, ира менер Аллоҳ медона, якимш айрӯи шариат. И бод бадай бародари ман гузаштан хонаи моро зиндагӣ мекард, хонау дар ҳама гирифтемош, қати мо зиндагӣ мекард. Якими қати апаш ина группировка ай хонаи мо буромад, барои пул шида. Буромад ҳамин пулаки иш қилиб ҳамиро нагиран, ҳамин падар модари мурдадор нагира, бародараш нагира гуфта. Буромад ҳамёда як пули калон дод, як чанд қапул дод, проти хонангиҳои мо, проти оилаи мо, нон намаки моро хӯрдагӣ паданад, рӯи хонаи мо бандид овард, инамиёро овард, ино гуфтесиян ки мо бандитем, мо гап занем. Короче, пул мул да иштирок намекунем, он пула и бигира. Иҷа мо хумо маслиҳат мекунем, чӣ гап хабаре, қатъи ангат маслиҳат мекунем ва гап занем. Короче, рафтем шумо ки чиед ки мо гумам хеле, ва гарданғавчикара мара задан. Гарданғавчикара мара задан. Абдел рафтам, Абдел заврин қабул накард, гуфт ҳеҷ факти далел надорӣ. Баъд ду вақт гузашт, бор аз бор кардем, боз заданам. Баъду ти дигаш зад. И дафт нашид, ман гуфтам МВД абрашатса мекунем, ина комед мебиёд, и дафт айҷоном сер шидем, гуфтам биёд, ина комед мебиёд, биёем. Так буда хуед кард, и мошина бо тимнит карда бо омадан, и дафт ҳама каса омадан, короче ма буромадам, уже медонистам ки мезананд, ки ман гуфтам бизанам, модарам қатъин буд. Модарам гуфт на тарз, гуфт ҳамҷадан чӣ гап мешавад, гуфт ман ҳамаша шоҳидӣ метавонам. Ман гуфтам чанд бор задан, модарам гуфтам дар пешум бес, як ман будагон заданам, ты просто телефона бро съёмка кар. Вақте мара задан ғалт дидам, модарам уже овои дидаш бурам вағаз кард, хича даволи ма партов, и паданато бо ҳам хелам чанд лаға дига задагиян, чанд қаварғау челесу пелесу да задагиян. Инора пабоиши ёрам история мара мекувем, ам балисада ҳастай полни. И по факту инам ёра ами ёрдам кардан, ангай ма ами раҳм дамо накард, инам ёда пул додоне ки мода пул надод, Аллоҳ инора хор куна. Мурдаи мо бесои мо мурдара айшоти химон гузаронем, ба меҳнати химон гузаронем, худоёше набояд соли дигааш мундаги яду мелчи мундаги ёрам мегзаронем ирӯз пагав. Янгам ҳамин фикр накард, фикри хештавардориро, фикри хун будана, мисол ки нон нама хӯрд, ҳамин қасор мо нигоҳубинш кардем. Тоҷикистон нони хӯрдан да зор буданд. Апашам омад, гуфт апамам биёрем Россия, қати мо беста. Апашам қати гудакош омад, я симяи калон нигоҳубиншон кардем, ҷошо кардем. Против хестан барои монам хеле группировка ташкил карданда, Аллоҳ инора хор куна. ҳамин пула гирифтан, янгай бар гирезондан хона роӣ кардан ки ман гуфтам ки ман қанчиқ ба ин кор гуфтам, як рӯз мара ё 10 бурам бизанам, ман та ай пеш мебурам, ман халат мезанам, қанчиқ медарам, ин кори ҳаққи мо кардӣ, фикри моро накарди, фикри падари моро ин қадар тира нигоҳубин кардем, фикри накардӣ. думи пула гирифтӣ, та якумш ки ошуд намешавад, дуюмш ки ира Аллоҳ ина голосовой сообщени акам ки гуфтагия додарам биги, нагуфта ки занам инери та биги, ини қашаб мо падарам модарам дабте, тана ки қатини банди довара ба сари моро базуро қати як базури пула гирифтани, Аллоҳ хорд кунад. Якумш гирифтиам, айри инсоф биги, хай биго ҳамҷа закон ҳукумати ҳамҷа номи ду одама дорварда, номи тара номи ман, лекин па шариату бародари ман акам гуфтагия худорамати ина додарам биги, падарам модарам нигоҳ ки янгата хона биги рӯи хотири гудако, лекин ты ҳамхелӣ кардӣ, Аллоҳ хорд кунад. болои ҳамин хеле ма гуфтем ки Тоҷикистон обращаться мекунем, инам ё группировка Тоҷикистон эсуда пул гирет кареста, инам ёра против ма. Мара чанд бор пастави кардан, чанд ҳолат да задан, ма гардан надодум, да кала нагирифтамш. И дафт нашид, ҳами
دختر که زندگی میکردم همینجا پول ابشت کردگی نه 100,000 رسید که ابشت کردگیان یم دختر قتیما زندگی میکنه عدل نویس میکنه من میقپمش توالت دروندا نویس میکنه نخو میگم بگی هوش که تلفنا خانچه چیکار کردگی تا تا بالای ما قتی زندگی کردسته تای ندرومانی ساتوی دو نویس کردسته بگی نخو هوی کو و میگه هیچ نیست بگی نخو هوی کو مرام اوج سر پارم وایرونش نخو هویش میکنه فتموزی اگه فوی نبکنه بتونی هوی که قانچه گفتم قتیما بوزی نگرفتم بگی هوی که تلفنا گاب گاردونی کرد تلفنا گرفتم خدا دست من تگرفتم تلفنا کم خجا خدانش نم دیدکی نه خجا خدانش نم اکرانش هم خجا گرفت اکرانش جرب گیرا کرد خیس کردم مرا چسبید خراب شدن گرفت تلاش کردم قانچه چیز رو گرفتم تلاش کردم بالای دیوان داغالتید تلفن هم که کم تر زدگی مونان کردم تلفن هم ما قانچه دارکوس همین چیزت بزن کردم شم تلفنا تو آدم نیستی تو بلند ما قتیما زنده کیسه دا مثال دانومی سیما بلند عدل نبرونده قتی دیگه گاب زیسته الله خورد کنفتم تا اونجا رازبور قناسیاتش کردم که کاری کارگیر نتوقره الله روزش میشه خورد میکنه تو نو فکر همی چی را نکردی هم قرض قتیما زندگی کردی خاطر نیگوبین مثال اجور قتیما زندگی میکنی فکر همی را نکردی مثال قناسیاتش کردم ساعت روز 4-5 در کوارتیر سروش کردم کوارتیر سروش کردم اسلوفکای ما هم خیبت که باید قتیما زاکس میکردیم ما دوستاران گراجدانس دارم زاکس میکردیم ما ای زاکس هم باید سور کردم از کس کردم گفتم که اینا را میگیری که زاکس گراجدانس تو با گفت یاد دخترچه داشت و میخواست که دیگه مثلا زاکس کتی بزوی انجام ماترینسکی بتیم ماترینسکی گفت 480 هم بتیم گفت 500 چند 80 هم بتیم گفت برای ما جنگ شدیم برای وقتورا کردن ما گفتم که اگر ایران میخواستی زندگی حلال میخواستی تو خد ماترینسکی یا گراجدانس میخواد تو خد میکردی ما همیرا نگور نکردم ماتر هم قصوی هم قچی کردم وارد خونه اینجا شد زندگی کیسه خیلی کردی گفتم گراجدانس رو میگیری سری دستای کدمان میگیری مثال این ماترینسکی هم اگه دیگه چی میگیری هم خیلی گفتم وقتی هم رازبور کردیم سروش کردم 3 روز میگذره اینا هم با انتو قطبه خوش بده با انتو میبیان میگن که خوش میشن هم کسا میرن ندیل دزاونین نانو میکردش میتیان که میگن اینا هم بچه мы шоидем همین دختر изнасиловать کرد. Кто-то об этом рассказывал? То, что мы с тобой разговариваем, общаемся? Нет. А кто Почему? может быть? Не просто кто может быть среди нас, да просто, да, такой как разведчик, да, просто обидно. Надеюсь. Вот он говорит, Билал, адвокат, нашему адвокату звонила и говорит, вы, оказывается, заставляете Дилю, чтобы не забрать заявление. Почему вы так делаете? Оставьте ее в покое, и мы сами решаем с Дилей. Ваш адвокат так сказала, оказывается. И я говорю, наш адвокат плакала, ты что так делаешь, ты ебанутая, туда-сюда кричала. А то я сказала, я так не говорила, я не возьму эту. اینم دختر ازناسی زدگی ازناسیل کردگی و سگو میگن ایرا چی خیف همه میگن این دختر چی خیف کرد اونجا گیرم میکنه چیکار میکنه همون با گپی انتوشکا همون بوزی سگو گرینه که واندام هم با گپی وای که دختر گیرا کرد میگه اونجا خودش گپ زدگی میگه ایرا من نمیدونم ایرا دختر پیش من وقتی اومد گیرا کرد گپ زسته میگه که میرا وای گپ زدگی می بوزو اینمی بانی تو پیش گپ زدگی کارتر موندنی باشه کم کم دبای نگاپات خاطرسون کن مایل آخرام گپ میزنم کسی که چند تونسگی ماست هر کس تا آخر تماشا نمیکنه که بینات کم کم خاطرسون برادرم اینجا کارترم مونم ها زیراستی گپ اینمی بانی تو ماشین 4 تا ماشین بود یاد شفروختگیم 580 دکسان بود لارگوس سور دو ماشین دیگه ما گرفتگیان یا ماشین دیگه داداست یا براشکا уже вардагиан ози бадай на обращение видео да ту бромадеста тоҷикистон обращение чи мекунан жал ватсана канафта машина дигар варам брашкада пили машин дигари мо пилзафира 70 буд 2011 буд фурухтаги пили буд акисан буд да ҳамин воқеаи ма рафт поли ама адвокату суду делам да поли рафт болои де намё зур кайсан ки ам саго да рафта гуфтесан ки саго мега факт далел биё ё меган ки мо хумон дидем ки инам бача инам било инам духтар изнасиловать кард задаш ва зур изнасиловать кард ایرا که изнасиловать چی را در نظر داریم در نظر داریم که ما آخرین بار 16 نوامبر قچقوقیس کردیم برای ما خارج دادیم سروش کردیم خیلی برای رفتارهای بعدش قطعا انتوشکا گپ میزد گپ چاپ میکرد و تاینا وای ما را گفت که ما ایدم کلیوات کردیسته پرسیدسته من که نمره ما ندادم وای ما فکر بزیب نکنی
این خیلی باشکارا گفت خیلی بی‌رغبت بود، نه که میگم کس کلیوات نکرد و کانکریت نمیگفت. این نمره گرفتاری نه که گاب نزده و یادم بود چند دیگه پرسیدگی هیچ گفتگی نیست. وقتی من میرم میزنم سور میکنم میگم تا گراجدانس و ماترینس کپیتال تا اشوت ما میگیری، اشوت ما خوردنی تا چیزی ما را میخری مثال که برای کاری کردگی این میرم با امور گاب میزنه که میگه اینم خیلی وقتی که ما گاب هم میگم سختش میرسم میره پیش همون دبرشات میکنه میگه داره تونسته بیاد میگم بچه را ما را هم خیلی کرد اینم اسلوفکای شما رو ما روزیم بیاد به هم پولی گفتگی تون بتید ما قد شما میگذارم همین بچه را هم کسا میشنونیم. وقتی ما ادکاز میکنم ماترینس که دیگه چی ما رسول میکنم میقفم گنوشه این میرا پشت اون میگذاره و را میگه که بیا ها موجه ما بتونه که پول درباره بچه ما تیارم چند بیا دوله ما را بتید ما نبریم گاب میزنم کسا میریم بفورا چیز مسلوفکای مونده بدید بیا بریم جال واسه کنیم دانو موج چه پاستا کنیم ما هم چیزش میگیم امورا میکنم پروسم دوله که کالونم 100,000 تا چانس میگم امورا بتید میگم بعد اینا ما باران کراشی به همین اصل دال شب بگم همون 16 هم اخیرا ما خوب کردیم 23 شب ما اشتی میشی بیایم میگه که مرا فان کرد گفت ما دیگه نمیکنم ما گفتم کس خوب خیز نکردم همین 16 چیزا رفتگیم باید 8 روز 7 روز میگذره هم کس دیگه نزدم ای گوی خودگیم پشیمونم وقتی که شده است بیا آزادانه زندگی میکنیم با همه دیشیده این ماترینسکی و نایب گراجدانس هم میمونم با همه دیدی و خناسیات خیلی گپوچ گپ زدیم و سیمنی رکت نقل کردن میشیم در کارم نیست گفت زندگی را سر میکنه. وقتی که ما رفتیم با خود اومدیم ساعت وجه 12 گذشته ساعت قریب خوبه خیلی با چایکاوات کردیم بوش کامپیوترش موزیکا مونده قچاق بین خمون سیمن چخچخ کردیم خون بردگی دا نو بردگی دا ساعت 2 میشه این میرم توالت صحبت کردم میقپمش میقپم همون شب که ما را میگم بوش کو قتی کسی گام میزنم نمیکشو نشون نمیتمزن سور میکنم همون شب ما خور رفتگی نیستیم زینا گفته انا همون شب در نظر داریم که 2023 24 نوامبر 16 اخیرا ما خور رفتگیم این 24 مای را زده سور کردگیم انا همون شب اینو در نظر دارم که میگه همیشه نسیل است انا سگم پر دایا موزم بدوزن که میگن هم 24 27 23 24 تو میگن نسیل کردیم میگم که انا از مسپوریم همون شب ما واقعا خور رفتگی نیستیم قطعی سگم میگن خور رفتگی میبرن ما را سه بار سو جواب میکنن نمیشه میبرن ایزالیات وقتی ما را عدل نمیپرسن اینای باندیتو قطعی گروپیروفکا عدل اینو را میپرسن اینو میگن که میگه که از شویدی میتونن دلاو دفترم دام هستا اینای فاکتام اینا بروان با همین سونو اکی دگاب دن اینجا دلاو داله دورم دلاو دفتر صورتو قطعی که همینو میبرن میگن که ما همین ناتوری دیدیم اینا هم بیلول هم دختر از نسل کرده دروغ همین سنی هم سگم دروغ گفتن در حق ما ظلم کردن این سود مرا 3 روز انتظار شد فکت دلیل تبیار گفت فکت دلیل ما گفتیمش که ندارم پدر مادرم وطن دای همون شب ما بودم دختر بود ما بودم میرم سر سور کردگی من خونم این کاروش سود مرا فرار کرد که گفت نه این نمیشه فکت دلیل ای پشت 3 آدمای ما بود دیگه میپرسم بیار نگم کسی نیاری گفت تمام گفت ایزالیات روی میکردیم یا که سود از رفت دیگه خیزش میری زونا تمام و دیگه هیچ گفتن نمیتونیم نکن سود نقض زونا گپ زد من گفتم داشتم نکرد چیم گپ نزد ما دختر از اورا کارمی کرونا که ای الله بترد گفتن الله روزش میشه خورد میکنه همین کم روز ختم میگوین میپرتون یا روز یا وقت یانگای ما خیلی پول 5 میلیون یانگای ما پروچ مو برام هم پول دارم مو بود یانگای ما قطعا مو خورد یانگای ما را گویدنش با خود شرمنده کردن یکم روز اشترام هم خیلی میکنن گفته بودم باید خمون قصوبات کردیم چه گوش نمیکنی مرا تا ما گفتگی مسلوفکای مرا نمیکنی و ما گفت با مسلوفکای ترا میکردم ما ترا نور بیارم جای زیست بتیم ما ترا قدر گراجدانس تو ماترینسکی اشوت ما همه چیز روزی بدن تو رقم هم میکنی گفت مرا گوش نکرد مرا سود برید عقبی پرده اینا بسیار گپای چپا گفتگی مرا سود گرفت برید ایزالیاتر دیگهش که ادوکات بی پلاک بود اونجا سود اشتراک کرد بعد ایزالی سود که میبرن بعد بس 3-4 روز ایجاد میکنن ایزالیاتر که مثلا که ما بود اون ادوکات پلاکی اوف میشه و ایدی میزنه میبره ایدی میش کیوف نشید ما اونجا محکم کردن اونجاش که کیوف نشید همین چیزی که یخی واقعا است که همین زاولین من نویسنان اشتراک من نویسنان چند روز رپورت همیشه چند روز جال واتساپ کارا میتونی آرام چند روز نه از 3-4 روز زیاد کارگیان همون ایزالیاتر داد چند روز اگر ما اگه ادوکات پلاکی میشید جال واتساپ میکرد ما میبردم با بیرون هیچ کی که جال واتساپ نکرد دیدم ما سیزای نمره 4 روی کردن سیزای نمره 4 روی کردن این گروپیروفکا یانگام قدمات قانچق داخل مو کرد قچین قانچق دیگری
ҳамин ақиб вақти воқеаро мефаҳмам духтара мебаранд мегӯянд сиёнка баниам мане мебаранд мегӯянд ҳамкасами мардакои калон калон мегӯянш пул мул наметиҳанд пуле ки мебишад каранира бишунем хел пул метиҳам пула наметиҳанд пула наметиҳанд аз бор пул мепурсам мегӯянд қанчиқ чӣ хели пул пурсиса ӯ бачара сарша хурдӣ и хайрон мешавад сари худаш зурӣ мекунад и пушаймон мешавад мега ки пул мулам буги мега ина видеоот қатӣ мо рафти дам вирсем ёра интернета паҳн мекунем падару мударат мебина хача дор мекашад и духтар шарманда мешавад 2 моҳ 3 моҳ қадаж хизмати ҳаморо мекунам ин чизе қатӣ касе роӣ мекунам группировка банд мегам бара қатӣ хора мера хом мекунам қатӣ касе роӣ караген рафта хо рафтага духтар атаво кончи проституда шид ай шарманда гиша ки изо кашид ки ҳамин видеои ҳамин дар интернет паҳн нашавад А что с рукой? Тетя не может делать. Нормально? Вас не бей? На следующего Аллаха всякий бывает. То, что приходит, чему-то какие-то, не знаю, там, негатив где-то по нашей поступке ничего. Следующего года нам каждому дать понимание, что то, что приходит, не от людей, здесь какие-то есть, не знаю, там, всякие люди ошибаются. Проход ничего страшного. Самочок как вообще, как можно сказать, папа. Сегодня я звонила маме. Мама уже все знает. Он знает? Да. Ну, произнесение не знает. Кроме этого, я на маме говорила: мама, что случилось? Вы же жили вместе нормально. Я сказала: да. У меня просто из работы идет. И мы хотели дома просто договаривать. И он не пускал меня и просто бил. Просто бил. Маму рассказывай. Да, вот так просто. А я, наша шеф, все маме рассказывала. Я сказала, просто пил, и мне отказалась играть. Поднялся, что ли? Да, просто так. И я вот, Олег, оказывается, заявление написали моего туда-сюда. Мама, Ну, то есть объяснили, то есть, что написали, что написали, все, Алияка объяснили по ходу маму, да? Да, только Свена не сказала. Она не знает. И он меня так кричит, мама. Пусть себя посадят. Помоги, голову. Так говорит. Того следующего помощник специфился. Я сказала, мама, я тоже хочу. Это. Мама говорит, я тоже на мате буду 2 часа. Ну, знаете что? Мне очень обидно и стыдно. Я попросила Лото: давайте позовите Белову в 4-ю кабину. Просто пугайте его. Чтобы, да, чтобы он меня вставил такой. Не так сказал. И вот пусть купит мне телефон. Больше ничего не надо мне. И вот так сделал. Да, ну, вот так было. Я не все сказала. Потом, давай вот так сделаем. Я сейчас тебя в милицию будешь заявление писать. Я сказала, я не хочу. Пусть останется вот это слова здесь. Пусть никому не скажите. Ну, я почему говорю? Не верьте никому. Время придет, ты поймешь от кого-нибудь рано поздно, иншаллах. Ты поймешь конкретно. Просто дело здесь большой сумма роль играет. За большой сумму люди, ни одного человека, несколько человек может быть. Даже где я сидел пацаны мне сказали: обращайся, пожалуйста, до нас. 70 тысяч. Ты тоже ему не говори. Пацанов деньги взяли, мама его из тюрьма приходит к нему. Говорит, мне отдали ему такой сумму. В Аллахе говорит: брат, обращайся как-нибудь, пускай государство Таджикистана нам поддерживает. Там телефоны взяты, каждую хату. Ну, то есть там другая история.
не дает, что поговорить. По-свойски напишешь, конвойеры берут письмо, через окошко берут, отвезет там по-свойски, порвут, выкинет. Говорит, уже 20 раз письмо пишет, не доходит до нас. Таджик, узбек, киргизский, там разные братья есть, разные нации есть. Вот, например, там в доме, например, ночью выходит, заебет, начинается после. Таким образом, меня так тот же день забрали. Ладно, значит, время пришлось, наш муж. Вот сегодняшним утром тот подъем и помни глобус. Тогда меня как-то плакал, даже не сдавался, то есть в губах сел, шапку ставил, я даже не сдавался, но лучше умереть достойно, чем такие шакалы умереть. Он был в какие моменты очень сложный, был, Аллах знает, каким мнением у меня был. Такого надеялся на Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах хочет с любой ямы. Бери пример у Юсуфа, у Салия пророка и Мухаммада пророка. Якуба били, Юнуса били. Разные золи были вокруг. Говорит, достаточно вот истории вокруг, которые нас живут люди. Тоже пытались убить. В итоге что получился? Еще раз помогу. Я вот тут попросила вот так просто поговорить, да? И он говорит, давай заявление напишем. Он тебе говорит, давай заявление напишем? Да. В 7 кабине. Пусть здесь останется, просто вы... Я вам сказала, не верьте. Рядом космосы сидели, да, в машине. Я вам сказала, не верьте никому, да? Вы помните? Нет, не знаю. Но мне Джалал звонил, говорит, я сказала. И Джалал тоже сказал, давай напиши. Тоже сказал? Да, вы не знаете. Поэтому я говорю, вокруг вас, я себя так думаю, вокруг меня никого нету друга. Всевышний Аллах захочет в любом случае, когда найдется достойные люди, которые тебя будут поддерживать. Ну, Джалал тоже там говорит, давай напиши. И я вот сижу, ладно, а то скажу, да. И подожди, Белов тоже сказал, что Деля напишет заявление, я то скажу. Белов так мне сказал. Вы сказать так? Если Деля заявление пишет, я скажу, а то, обращаюсь к то все сделает. Вы так сказали? Так он не говорил. Я о том, что я наоборот сказал, о том у нас вообще не то идет состояние. Когда вы в 4 кабине сидели с кем-то, вот там Джурабега была, да? Да, прикинь, даже меня привез, он старший таджик, видео меня снимал как будто, я сказал, не ожидал такой, значит, такой, враги мои. Мне отправила то. Вот мы сейчас сидим, ты где? До того степени, я не знал, что он еще, мужчина, смотри, да, у меня младший ему, да, сильно говорит. Он говорит, Диля, я сказал, а то я себя хотела просто поговорить. Я не хотела так. Он говорит, всему показал твое видео, все. Тебя опозорила. Хочешь модель? Почему не буду? Бери, когда поиграть, бери. На это же. На это же положи. Потом тебя опозорил, а ты так делаешь, жалеешь. Почему? А он говорит, он меня газует. А то тебя, да? Да. То есть свои таджики, то есть на свои таджики, то есть. Да. Я просто в шоке был. И он меня просто обманул. Понимаете? Я же не такая, вы же знаете меня. Он говорит, да, он говорит, давай напишем заявление. Потом милиция тебе купит, вот милиция заставляет Лолу, тебе купит телефон и делает твои зубы. Мне зубы, пусть останется зубы так. Мне надо только телефон. Я не могу сейчас купить, у меня денег нету. Давайте мне только телефон купить и все. Я так не могу. Я сейчас скажу, Белов не купит. Давай милицию заявление пишем, милиция скажет, потом Белов купит. Я потом это согласилась. Потом давай пойдем. А мы пошли в милицию. А то говорит, милиция, она русский вообще не знает. Даже слова. Не знает. Давайте я объясню. Она все сказала.
Ну, было, так было, сказала. Вот так было. И говорит, мое слово сказал, и говорит, раньше у него тоже так было. Еще сейчас так оставим, свою сноху так сделала, точно так же сделала. Она вот в таком, страшном виде ко мне пришла, и вот она даже деньги дала мне, говорит, сноха. Деньги дала, 4000 или какую-то сумму дала, чтобы убить этого Белова. 400 тысяч они дали. 400, да, не знаю, какую-то сумму сказала. 400 тысяч. Сноха, его сноха дала вот такую. Сноху тоже доставил Белов. И вот Дилю тоже так сделала, оказывается. Еще так будет он. Я говорю, я не знаю, у него, когда я была в доме, у него для молитвы, для намаз все было. Вроде он не такой. Ты не знаешь его. Ты первый раз в столетии. Несколько месяцев было. Я живу, столько лет было уже. Ты не знаешь Белова. Он такой, да. Милициям тоже так сказал. Милиция... این دموی که ما در اونجا چی ایسری ما چی گذاشت این الله دید ما خدم دیدم ممکنه دردی ما رو پدر مادرم حس کرد کسی کشتگی درونده همون حس میکنه بعد که مادر می واقعا رو میفهمه قرض میکنه تاجیکستان میبیوه ادوکات پلاکی میگیره وقتی ادوکات پلاکی گرفتی پلا میگیره اون که کارا پیش میبره ادوکات پلاکی ایدی میزنه یا تانالیز میسپرن насильство нестай насильство и адвокат میزنه подамаешь میبره میگه که این بچه уже подамаешь میبره این مراجعت میکنه این بانی تو میترسن ما گفتم میاره که مراجعت با تاجیکستان میکنه این ودیرا اینا میترسن دخترم میگن که دقت زدگی ککرسن وقتی ما زندگی کردن میگن давай نخوی همین ابورت دقت زدگی نمیزوی материнский هم نمیگیری و материнский را سر تا بخره کاروچی زورش میکنن میگن материнский این سری بچه را خوردی یک قتیمو давай توخیر کار دوام میتین ابور میکنی هم ابور در سر هم بور میکنی میگیم نسیلت کرد اینمی همین چیزای 2023 23 نویابر 23 نویابر قطی 24 نویابر مثلا همون شب 23 بود 24 درمدنی بود همون شب داد توبری میکنیم میگیم که در همون چیز هم خور رفتگی بازوری اینمی در حد زدگی است لیکن مخیرم ما خور رفتگیم 16 نویابر ده یه هفته پیش لیکن اینو در همون چیزا توبری کردن وقتی ابور میکنی گفت ابور داد همین توبری میکنین وقتی ابور کردن ابور گفته که ها در همین چیزا هم توبری هم بگیم میغلطه میگه نگفتی ابور داد گفته که من نشون نمیتم روزا اونجا نشون نمیتم میگه روزا اونجا نشون میته هفته 2 هفته 3 هفته ماه این خیلی نشون میته یه ارگانیسم زنه که هسته ماه نشون میته مثلا خو میره یا اون پس فامیلا دور میشه خیلی هسته یه هفته پس اونجا دختره دقیقش میزنه این زاویس امو حجایره های هم زنکای کسی که زنکای نجا اون زنکو خاطر تماشا کنه اون زنکی اپوی که باشه از برای الان ممکن امی تماشا کنه برای گاب میزنه واقعا ارگانیسم زنک چخیله نیست این ابورد میکنن دختر زویدنی بود اگه پول گرفتنی بود یا ظلم میکنن داش ابور میکنن دختر ای ترشه انا میره دستاری ما بور میکنن کی انا می چیزلا ناتوری همین بچه از نسیلت کرده گیاد انا هاز سلس تا قاعده چقتی کد اون زکون قتی ایما رفته بود یا سالسیویا قسم یک بود ایسال تا 2 سال چی میکنن اسلوبکا میتونن که مو خونه دمشینی کورپور میکنی یگون کسی یگون کپلیش نگاه نمیزنی یگون راز برودا خوش نمیشه یگون کافیو دانم بگردی اسلوبکا کرد اسلوبکا رو میدونیم کسی که مثال هسته همون اینا همون گفتیم که انسان کشتگی انسانی که در حیات زندگی میکنن نمیدونن اسلوبکا چی معنی داره چی معنی نداره هم закон короче правай худ чада ҳаққи мемона мегӯяд ба ҳамин рамка инами қонунҳои мо гуфтагида мегардем мисол ки най хона мебурои тоҷара мери корда мебиёи хона агон кас қатӣ гап лишни гап намезанӣ гап задӣ идаф конкретна воқеан кор бездеб мешавад ана вақте кино мезана ино ки мефаҳманд ки ман буромадаистам абор паборд ҳамара мекунанд сани сагои абрашатса мекунад ки ман гуфтум ки ҳукумати тоҷикистон пасол занг задагӣ будам иам мефаҳма ки пасол занг зада касаира хабара метия вақте ман падамаш наресам пасол занг мезанам и хабара метиянаш бачаҳои зонам меганаш ҳақорат мекунанд ки мо модари тара мо фалон мекунем ту идодара да ҳаққи зулм карди ю қанчи қиянгаи вай да ҳаққи зулм кард падари модари да ҳаққи бача и қадар хун додед инора бо болои да пулира хурдед у қанчи қиянгаира мо меқипем сар шакал мекунем у қанчиқа луч мекунем дар интернет партем қати апаш қати шумову
вай мега ки ина видеош мега и бачам хеле бадай мега исуси гап ча бо ёд дига хи гап мезана метарса ами аборта да калема мезана ин мега ки дин бора вақти ки ай хас ма бас обоз мебурам ат падамаш наме арестам ай хас ай пушт ма гапзан пайдо меша ин мадаг мебурои сагора мега ки ин ҳамша анализ кардаге на да ҳақ ҳам духтар галдаге биёд ҳами аборт ай ҳамиша и паданат мега дурӯғгӯй мега ҳамуша ина насил кардаге и аборт да ҳаму числам сафвадат мекунад ин ами базурӣ кардаге и саго қади барои пушти мара бигира паданат мера гапоро сагодо ёд метиҳад ҳамиша рӯз ки ҷангда ино муҳтоҷанд ки як муҳоҷир агинан ҷанг рӯй кунанд як защитат кунанд ин сарзамини инора вақте ма дурумдан будам зулму золимаама ҳол як видео мекунем мумкин ки ба воқеара мефаҳмам дурумда чӣ гап хабара ин мега ин момент мекува саго мега ҳо ин ҳоз мегинанд баъд ин ё як ҷои савед мегиранд як ҷои туғрӣ мекунанд дар ҳамин воқеа мара сеюм қисм туғрӣ кардаган 131 қисми се барои чӣ туғрӣ кардаган агар ки ира туғрӣ ҳамбо намекардан ман мебурмадам ҳукумат барои ма компенсатсия мете компенсатсияи касе ки инсоное ки закондона ин бидроя ки бачаҳора гап фаҳмонед компенсатсия қариб 1 миллиону чанд хай як каса тӯҳмат мекунӣ мешинӣ чиз чораша мардум мегира ты заҳр мети мардума хун мети азоб мети назди қонун по законам Российской Федерация компенсатсия дора компенсатсия калона ана ки вақти компенсатсия агар давлат мара бития милисои ки дар ҳаққи ҳамин сагое ки дар ҳаққи ман ҳуҷҷат тайёр карда мара пастава кардан ӯ назди давлат да по закону казнит карда мешава ё айкор сур мекунанд ё ҷаримашон мекунанд давлат одамое ки ноҳақ кор мекунанд инора айкор мегирад ана барои ҳамин ки айкоршон нагира мара компенсатсия натиҳанд ана қисми мара гирифтанд қатъи бузой ки раис тоҷикой ё омад гуфт ман раис тоҷикоюм ма нашути тоҷикистон ма ҳамаша худам разобратсия мекунам биёем саҳрара мешинонем и проблеми шумо намеша и мадам проблема намеша ҳозир мега и бача мега мадам проблема каста шумо дан тоҷикистон обращаться мекунад ҳам шумо шарманда мешед ҳамара тоҷикистон меҷақан ма будо биёем мира лучи мешунем қисмои мара мегиранд алиш мекунанд қачи саго на соҳиби компенсатсия шава меган на ки тоҷикистон овоз барава на пасосуҳо фаҳманд қисми мара алиш мекунанд сеюм қисмда 131 ира бачӯштаге медонанд воқеан дар ҳамин ҳолат мара меоранд ина ҳозир ман падамашни арестам мошинои мара гирифтагианд чиз чораи мара гирифтагианд ё ки инҷа бачаҳои зона алҳамдулилла қатимона шерои нар алло нигаҳбонтон боша барои гапҳои худтон алло ҳама барои гапҳои хубтон алло ҳамата ҳидоят кунад шерои нар ки ҳастед шерои нар ки дига шаҳром алоқа биромадесед шуморам алло ғайратон ҷуда кунад баъд ки ино ки ҳозир ҳамин воқеа рафтестай мара бояд аи воқеа бурора барои ки аи воқеа биромадан мара даи дальше возбуждать накунанд ҳамин дар сари ма бор накунанд адвокати дар кора ки пули нағза бигирау кори мара пеш барад чиз чораи мара хима гира фурӯша ё ки ҳамин пули маҳсулоти мошинои ма хидм қатъи мара бироранд чиқер камё тӯҳмат кардам чизи чораи мара бара мара шинонан гирифтанд чиз чора ма хоҳиш мекунем ҳозир иҷа чӣ хоҳиши ма ҳамия ки ай бачаҳо хоҳиш мекунем касе тамошо мекунад ҳамиҷа ҳозир адвокати ма да пул дар кора ҳамин пули адвокат ё ки инҷа номро шамонем вай мегирифта бош намегира на ки посолви тоҷикистона ман номро адвокат мароӣ кардам бисат якай далер ассалому алайкум бародар қатимон дар связ ҳастӣ алло ҷазои хайрат битая иншоалло хоҳиш мекунам ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ира мебина шукрона ки пешвои миллат ҳозир дар сулҳу мисол ободии ватан ҷон каниста шукронаи раиси шаҳр душанбе рустами молики малайдожоро дастгир каста инора дер боз мебаранд ино ки дар бораи ҷанг мара нақл карданд дар бораи тоҷикистона мо овод кардагем тоҷикистона мо гирифтагем мо додагем гуфтанд инора ино бисёр корошон безеб бадаю ин ҳамё кароч ҳам группировка барои ман мекунанд хоҳиш мекунем то мара шинондан ҳамин ҳозир номи адвокати ма пул дар кора ман ҳамин воқеа биро ма полни факт далера мефаҳмонам ё ки биёед на ба шерои нар бошам чиз чораи мара хима гиред фурӯшед мошинои мара ҳамин пул шагидед мара адвокати ма датен ман ҳам воқеа биром ман воқеаро поли мефаҳмонам то набо чӣ воқеа шудеста факт далерам ина ҳуҷҷатҳо ниқа ҳуҷҷат дорум ман ҳар рӯз ном фамилия ҳамин паданалото ҳамаш аста нехе возу хатне ина ки мара тӯҳмат кардам ки янгашам қати гаштагаи сусу дар ҳаққи янгам зулма чия ки ман ина сурат мегирим ёро мемонем ина паданад ном фамилияҳошон ҳамаш ё бо дига номошон мегирим ина гарениёро вандамора ки ҳатто хуҷа антошка мегуфтанд саго бо мара вақте бурдан амҷа гуфтанд антошка мегуфтанд бузи саго будай ҳамин антошка ҳатто қадижина ҷонишини ҷурабек каде бача ямараки дига сиё дига да барош ки ҷонишинша хурсанд эраҷ фарух бо ки буҷа ҳусейн ҳусейна даҳмардаев
тағой муродуш и вақтои соли пеш ҷанг омадаги қати ком лидеро ҷанг кардаги будай тоҷикистон намера чоли спискадай ва омада мега ма ту медони ма ки мега ма даша и хелор сад ташаме паронду мега ма автомат қати наи ёдгор қати ким ки афсона нақазга мега ти хели ту борно чи гуфтеси мега будай ҳоли нигоҳ ки аҷа чика мебурои мурда даҷа мера зинда не омадам хелига мафтум бадай воқеа айсари ма гузашт ира аллоҳ медона гуфтум ғайратам аллоҳ медона ина лав даҳан утук карагира диди гуфтум нусрат аз ҷониби аллоҳ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебуроем ҳамаи шумо қати шита дар пеш мвд гап мезанам як гирифтагиет мошинои мара зулм кардед 1000 кардам мегирам дер боз ма гуфтум анам қати ҳози мо зулм кардистан хоҳиш гапа 10 борам гапа гуфтестам ҳамин номи адвоката ҳамҷо ки номеро картара мемонам модар ман занг занед пурсед воқеа омадан айдаси мошинои мара дастиша айдаси модарам апам зулм карда гирифтагани оки падарои нами ҳаромхӯро ман ба шерои наре ки ҳастанд дар дига шаҳро алоқа бироед ино 15 касан инора биёд як дар болои бақлашка шинонишан чи хел номара гуфтан ки сиёнка мекунем дар болои бақлашка мепартоемед мешинони ки дамит агар та обращаться кунем моро шарманда кунем мо ин хел шарманда мекунем ана миш саволо шунам как кас дар кора мвд тоҷикистонда ана амҷа каш ин тумшагитон бачо 50 сум 100 сум ки ай ҳам беҳтарин дуо кунед ки мам чи чораи хама гирам баром мераса арош ки у видео пешинада кардем видео тайёран парфем нотуғури фаҳмидед туғури фаҳмид бачаҳо мара ягони шумо дар конисо ки дар ҳаққи просто дуо кунед ки шерои наре ки бошед аллои хел додагӣ боша ғайрат ё ки хел эмони комил доред биёд дар бари ма бестед ма чи чораи мара гиред фурӯшедам моро ма хама айб чизи чораи хелим қати бирорум ё ки ҳамчун аз барои алло бироед амҷа адвокати ма қати сиви аз ё пасол қати акай далер қати бироед акай далер рози алоқада биромадеста иншоалло ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон падишкамон мекунад иёра дер боз мебаранд то дер бироз биромадана мара ино ки нашинонанд хоҳиш мекунам ина бо нишон метавам ки пома ина ин паданад рабство гуфтани инам хели задагиай на аппарат на ма нишон метавам ҷак бинед ягон искаска хиёл накунед на аппарат мегам на маргат карда места тогда задагиай ягон фикрои безебам накунед шерои на ё ки дар ҳаққи догу бошед ӯ видеоро интоб фаҳмидагиед ё ки дар ҳаққи догу бошед ё ки биёд шерои на ки бошад ҳамин паданала дар мо зулм кардиста ҷа 15 касан ино ма полни воқеара бирор мара ай воқеа бирор ма конкретно инора фаҳмонам чи гап аст чи гап неста и конкретша фаҳмед ва хоҳиш мекунем ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки ин паданала ма шиштаги як калта гап занам бачаҳои дурун бояд бурга ассалому алайкум алло нигаҳбонтон боша ки ма ба ҳамин воқеа рафтам даст ҷаям бачаҳои дурун айдима гап задан ки насистаи паданала тоҷик нест тоҷик мешид тоҷика номшад уҷа бачаҳои дурунда ба овру тоҷико шидагиянд ки барои насиста ки як тоҷика ғам метиҳанд уҷа гап мезананд ки и бародари мо ай и караги нест дақшт мисол ғайбат ҳамки тӯҳмата шерои наре ки айдима гап задед аллоҳ ҷазои хайртон метиҳад кем ки ҳаста шерои нар уҷа гап мезана кем ки мирға комрӯз мера ӯ шерои нар ҳоли комрӯз ира наказ мекунад ҳоли инсонои пайдо мешаванд ӯ шерои нарам дар ҳаққи ино қасам хӯрдиста ки ин мирға да ира духтарш қад қасам хӯрдам духтарша ӯ бародаро доли мегирем метем никоҳ мекунем бародарои дурун духтарира мегиранд нами бандита и бандит бидай ана чӣ гуфтам гапам рости гапам хеле гапам гум шида воқеан ай дурун агар додарака вақте ки мо суҳбат дурунда мекардем 700 000 ая гӯдаки нисфершилед не ӯ гӯдак аймада майда модарш ай модари мада ҳоли зор дора гира карда мебиёр передачка мекуна ай ҳамо 700 000 гирифтаги 700 000 паданала 700 та 100 000 биги 200 000 биги 700 000 пули як хона мешавад паданала инами антошка суратотона мондагим ду тайлоқет ку ҳар ду шумо аллоҳ кортон кун ӯ инамарка ҳай мекунӣ ӯ инамаркара кор духтарта сувор карда ҳай мекунанд охи инамарка айба надонисти та қадар мара хун доди ӯ модарои ӯ бачаҳоро чанд каси дигар дурунда шинондагӣ бидӣ хоҳиш мекунем пасол биёя ӯ дуруна худаш фаҳма ҳодисаша чӣ воқеа ҳаста и дар ҳамин шаҳрчаҳ ки ман зиндагӣ мекунам ай ҳамҷа чанд каса шинондагӣ я мара не мара шинон вақте мо пул расход карда қабр омадам дар ҳодиса и чанд каса шинондагӣ паданалад и чанд каса шинондагӣ ана воқеан ҳамин ки ироз мара зур задиста мара шинона ҳозир метавонад ки дар пешти дига гап зан дар пеши ман дига ирам ютуб дар ҳамин паданалатое ки ай пушти ҳамин гап мезананд ҳамин 15 касан бироян эфир да гап зананд факта далел қати не ки янгаш қати ховқес кард дар ҳаққи ма янгаи ма тӯҳмат кунанд дар ҳаққи ма тӯҳмат кунанд факта далел дорем янгаи ма кай пеш акай ма рафтагия бо ина як наврӯзгулш биромад як ғоз биромад ҷамара афсона хонистай мега акаши хеле ӯ хеле янгаи ма кай пеш якан рафтагия регистратсия дора киргизсанадарс ки ё ки даниёша гап мезанем
اینجا حکومت است میزنه کام روز کام چیسلا یانگای ما کی رفتگه پیش کم کام روز نه انا او پدرو گاب زدم مرا پس زدم بخشون پس زدم میخوان نصرت ما ایجونی به الله های لیکن الله خورتون کنه مرغو شما دیدید ما در چی حالم یا شما کنلیسکای همینای کسی باشی نباشه تا نوروز اینا میتونه نوروز غاز پدنالات رو تپک برید نه برو افیر کنیم همینا همش برون افیر دا گاب زنن مرد باشن گاب زنن فکت دلیل قد نشون دادن لیکن فکت دلیل نشون ندادن اینجا باید اگه نام موندن نکو برای اینا که پدناتو بدونن اگه نام بد موندن نکو که حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش میکنن ویدیو را اول میبینن در بزو همینا رو با فکتای دروغ و دلیلی که ندارن گاب میزنن اینا رو باید کزنید کرده شود این با زکون درون هم نیغه رو مرغ میکنن کزنید میکنن وقت سلام بگردی شد نمیکنی اینا را کنکریت نمیکشنشون این پروست حالی بیرون دا گشته سیان نمیدوننده ایسوس نه اینای باندیت خودا گشته زنو دخترو دمو را میکنه ایرا نخترشانه نیورش هم میکنه برای چی اومد مداری من خیلی کرد مدت فلان میکنه گفتی اومد با سر ما بیسوری اومد خیلی گفته ای مدار اقرارات کرد جواب میگینه که ما دختری طرف فلان میکنه روزش میشه ان شاء الله این حکومت جمهوری تاجیکستان ای پیشوای ملت یا رئیس جمهوری رئیس سلطنت جمهوری تاجیکستان رئیس شهر رستم امالی خواهش میکنیم نمی مرغای که سال پیش اومدگن این درباره ملت گپ میزنن تاجیکستان جنگ کردگی بودن یا قتیکون باندی تو بودن اینا میرانتش میگه که من رفتن نمیتونم که اونجا لبایش بیان تاجیکستان بیان من اونجا گپ میزنم میگه درباره تاجیکستان گپ زدم گفتم افسانه نفهم نه گفتم هر انسان را دیدی گفتم زنجیر پیچ کرده بردن میبرنتون وقت دیر میشود باقی چی بگم نم قامگم نصرت ایجونی به الله کسی که هست برادرها که میبینن ویدیو تماشا میکنن در حق دوگو باش ما واقعا برام که اینجا اگر یگان نرو باشن انسانایی که خیلی دورتادیل بیانم چی چهار ماشینای ما را گیرن فروشن دستی اپاو مداری ما داتیان امی مداری ما قطعی اپام دستی ادوکات هم پلوی کلان بته ادوکات ما تست ایدومی کوری ما شوا ما را برورا ما کنکریت با قطعی نوع خیلی رو پارو بستیم اوزاد ما سیونکا کنم ما فقط دلیل نشون دیم بخین هم قگاب اتوش تو یانگای ما کورنامه کی کرد الله خورش کنه این پدنات یانگای ما نامش حسین و حسنی جمال نام داره خوانندگیشون پول نیای پیش خستگی بدن بگیرم حسین و ظفر حسین و حکمت حسین و شهزاد حسین و اسلام شتگی اونها باندید روی کرد اسلامش بریگه برای نارکوتیک شتگی کراسنودار اگه شتگی دادن همون انا باندید کوچک به سر مرا درون کرد بوده خوانندگیشون مداری حسین و عزت‌ها این پدنالات آتش حسین کالتا میگن ایوان آیا قشلوقی خلوات میگن آیا چقوره آیا بخکوان آتش یورمت کالتا میگن اینورا یور همه میشناسه یورمت کالتا میگن پکلیچکی یورمت کالتا یا سیمیای کلونن گشنه و تشنن بعد همین واقعی که ما خون نمک نون امی خون خوردیم و نون نخوردیم خون خوردیم مادر ما خونهشون رفتگی قدشون گودکورا بینمفتنی در حولشون که 5 تا جای خونه دختگن خونه‌های 2 اتاجه و چیم خیلی انداختگن این فکت دلیلش من نفهمیدم ماشینای مرسدس خریدن اکاش دپارت بود نون خوردن 1000 بودن این حالی که اگه کسی مردی نباشه هم تاجیکستان برای خونه‌شون سیونکا کنه ویدیوش پارت 2 سال پیش ویدیوش هست فوتوش هست هم خوانندگیشون پارت هم پیشیناش هم فوتوشون هم خودشون دارن که در خونه‌شون صورت گرفتن بعد همین برادر ما گذاشتن پل دانومی ما اومد پل همیون نگیرن همی خشتومن هم قطعی خسور نگیره هیوارم نگیره گفت بسر ما باندی دوار بعد همین برید خونهشون بینید فکت دلیل مردم شد این پدنالات اگر مسلمان نشید ای خونه ما بیرون نمی برومد ما امور در چنین بین میکردیم لیکن رفت معلوم شد که چیکار کرد پل برای این بیوقت قطعی حکیمه برای همچون برای شریعت نبود برای نوز شکی بوشه بود لیکن ما برای هر یک خون یکم هم انشالله من قنچیق ایجادم باشه تاجیکستان هم این حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش میکنم قنچیق یانگای ما اگر خوب باشه برو علاقه با خوبی حل کنیم و گندگی باشه ما یه روز نترکو در روی زمین هستم کارد میزنم این اکاو دو در تفایتی باندید فایدو کردی مرا شما زده جسمان مرا زده چیکن بوده باندید داد کردیم که درونکی الله میدونه چند قا گرده دارم هم چند قا غیرت دارم هم الله میدونه لیکن اینا فهمیده بگی اگر بیرونکی مرا جسدی مرا زده چیکانونده درونکی من نشکستم اینا فهمیده بگی من الله میدونه من چی دل ندارم همه تا روزش میشه که حکومت جمهوری تاجیکستان همه تا میکشه این باکونتون جواب میتید لیکن مش قانچیق تو نمک ما رو خورده پروچ ما گروپیروف کتاور کردی تا آدم نیستی آقی پدر تا آدم میشید پروچ ما باندید فایرو نمیکردی
بارو بندی فقط چیز چوره ما نگرفتی الله خورتون کنم خوش من همین بود ای برادرم اکی محمد گپ زبردار مرا مشنوی اوزاد گم شد اکی محمد ای ایمای خی فکر بزیب نکردم نه که من هوا کانتر در دوچ ابیشت کردگی بودم نه که هم ابیشتشون رو فعالیت نکردم ای کاری کردگی پشیمون شدم ام دختر گیرا کارگاه وزسی نه اینم جدا اینم ویدیو هسته اینا مردم بوده تماشا کنید دختر گیرا کارگاه وزسی که اینم گروپیروفکا چند کسان اگه من اونش استافلو ایادم برومد اینجا عظمت های مر گفتنه بودی که عظمت بودی خدمات مرا بشناسی عظمت بودی انا وای اومدگه دختر ترسوندگه ماشین را شاو دفعه رو کردگه میدونی مو کیم چه میگه خدمات الله خورد کنه عظمت بودی ام ویدیو را خوش میکنم شروع نرفهمن این گروپیروف کدقش عظمت با کیه کارچی عظمت دش هم شاو ماشین دکاسم بیان دختر شاو میگه من نمیبرم میگه من حق ندارم نمیبرم میگه من نمیبرم چون میبرم میگه برو قانچق میگه تو آدمش قدی دست آدمش غلط میگه برو اینجا تو میدونی مو کی میگه دختر گیره کردم برو ماشین دمشنه ایرام همین دختر رو همین زاپیس اینم جواز میمونم اینم زاپیسم بینی А сейчас рукой. Тетя не можете делать. Нормально? Вас не бей? Я не всякий бывает. Надеюсь, на следующего Аллаха всякий бывает. То, что приходит, чему-то какие-то, не знаю, там, негатив это по нашей поступке ничего. Следующего года нам каждому дать понимание, что то, что приходит не от людей, здесь какие-то есть, не знаю, там, всякие люди ошибаются. Проход ничего страшного. Сама чутка вообще. Как мы можем это папа? Я звонила маму. Мама уже все знает. Знает? Да. Ну, произнесение не знает. Кроме этого, я маме сказала, мама, что случилось? Вы же жили вместе нормально. Я сказала, да. У меня просто из работы идет. И мы хотели дома просто договаривать. И он не пускал меня и просто бил. Просто бил. Мама рассказывает. Да, вот так просто. А я, наша шеф, все, маме рассказывает. И я сказала, просто пил, и у меня не отказалась сигарета. Да, просто так. И я вот Олег, оказывается, заявление написали на туда-сюда. Мама, ну, то есть объяснили, то есть, что написали, все, Олега объяснили по ходу маму, да? Да, только я не сказала. Она не знает. И у меня так кричит мама. Пусть себя посадят. Помоги голову. Так говорит. Я сказала мама, я тоже хочу. Мама говорит, я тоже на мате буду дуаться. Ну, знаете что? Мне очень обидно и стыдно. Я попросила Лото, давайте позовите биолога в 4-ю кабину, просто пугайте его, чтобы, да, чтобы он меня вставил такой. Не так сказал. И вот пусть купит мне телефон, больше ничего не надо мне. И вот так сделала. Да, ну. Вот так было. Я не все сказала. Потом, давай вот так сделаем. Я сейчас тебя отвезу в милицию, будешь заявление писать. Я сказала, я не хочу. Пусть останется вот это слово здесь. Пусть никому не скажите. Ну, я почему говорю? Не верьте никому. Вы верите. Время придет, ты поймешь от кого-нибудь рано поздно иншаллах.
Ты поймешь конкретно. Просто дело здесь большой сумма роль играет. За большой сумму люди, ни одного человека, несколько человек может быть. Даже где я сидел пацанами мне сказали, обращайся, пожалуйста, до нас. 70 тысяч. Ты тоже ему не говори. Пацанов деньги взяли, мама и Гоша из тюрьма приходит к нему. Говорит, мне отдали ему такой сумму. В Аллахе говорит, брат, обращайся как-нибудь, пускай государство Таджикистана нам поддерживает. Там телефоны взяты, каждую хату. Ну, то есть там другая история. Не дает, что поговорить. По-свойски напишешь, конвоиры берут письмо, через окошко берут, отвезет там по-свойски, порвут, выкинет. Говорит, уже 20 раз письмо пишет, не доходит до нас. Таджик, узбек, киргизский, там разные братья есть, разные нации есть. Вот, например, там в доме, например, ночью выходит, зайдет, начинает после. Таким образом, меня так тот же день забрали. Ладно, значит, время пришло, значит, может, вот женщину дали, тот берем, и помили глобус. Тогда меня как-то плакал, даже не сдавался, то есть, рубаху сел, шапку ставил, я даже не сдавался, но лучше умереть достойно, чем такие шакалы умереть. Помню, был в какие моменты очень сложный, был в Аллахе. Аллах знает, каким мнением у меня был. Такого надеялся на Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах хочет с любой ямы. Бери пример у Юсуфа, у Салия пророка и Мухаммада пророка. Якуба били, Юнуса били. Разные золимы были вокруг. Вот это достаточно вот истории, вокруг которых нас живут люди. Тоже пытались убить. В итоге что получилось? Еще раз помощь Аллаху. Я вот тут повезло вот так просто поговорить, да? И он говорит, давай заявление напиши. Он тебе говорит, давай заявление напиши? Да. В 7 кабине. Пусть здесь останется, просто вы... Я вам сказала, не верьте. Рядом космосы сидели, да, в машине. Я вам сказала, не верьте никому. Да? Вы помните? Нет, не знаю. Но мне Джалал звонил, говорит, я сказал. И Джалал тоже сказал, давай напиши. Тоже сказал? Да, вы не знаете. Поэтому я говорю, вокруг вас, я себя так думаю, вокруг меня никого нету другого. Всевышний Аллах захочет в любом случае тебя дарит. Найдется достойные люди, которые тебя будут поддерживать. Да. Ну, Джалал тоже там говорит, давай напиши. И я вот сижу, ладно, а то скажу, да. И подожди, Белов тоже сказал, что Диля напишет заявление, я а то скажу. Белов так мне сказал. Вы сказать так? Если Диля заявление пишет, я скажу а то, обращаюсь к то все делает. Вы так сказали? Так кто не говорил? Я о том, что я наоборот сказал, о том у нас вообще не то идет состояние. Когда вы в 4 кабине сидели с кем-то, вот там Джурабега была, да? Да, прикинь, даже меня привез, он старший таджик, видео меня снимал, как будто я сказал, не ожидал такой, значит, такой, враги мои. Мне отправила то. Вот мы сейчас сидим, ты где? До того степени я не знал, что он еще, мужчины, смотри, да, у меня младший ему, да, сильно говорит. Он говорит, Диля, я сказал, а то я себя хотела просто поговорить. Я не хотела так. Он говорит, всему показал твое видео, все. Тебя опозорила. Хочешь мандарин? Почему не буду? Бери, когда поиграть, бери. На это же Потом тебя опозорил, а ты так делаешь, жалеешь. Почему? Он говорит, он меня газует. А то тебя, да? Да. То есть свои таджики, то есть на свои таджики, то есть. Да. Я просто в шоке была. И он меня просто обманул. Понимаете? Я же не такая, вы же знаете меня. Он говорит, да, он говорит, давай напишем заявление. Потом милиция тебе купит, вот милиция заставляет Лолу, тебе купит телефон и делает твои зубы. Мне зубы, пусть останется зубы так. Мне надо только телефон. Я не могу сейчас купить, у меня денег нету.
давайте мне только телефон купить и все. Я так не могу. Я сейчас скажу, Билал не купит. Давай в милицию заявление пишем, милиция скажет, потом Билал купит. Я потом это согласилась. Потом давай пойдем. А мы пошли в милицию. А то говорит, милиция, она русский вообще не знает. Даже слова. Не знает. Давайте я объясню. Она все сказала. Ну, было, так было, сказала. Вот так было. И говорит, мое слово сказала и говорит, раньше у него тоже так было. Еще сейчас так оставим, свою сноху так сделала, точно так же сделала. Она вот в таком страшном виде ко мне пришла, и вот она даже деньги дала мне, говорит, сноха. Деньги дала, 4000 или какую-то сумму дала, чтобы убить этого Белова. 400 тысяч они дали. 400, да, не знаю, какую-то сумму сказала. 400 тысяч. Сноха, его сноха дала вот такую. Сноху тоже доставил Белов. И вот Дилю тоже так сделала, оказывается. Еще так будет он. Я говорю, я не знаю, у него, когда я была в доме, у него для молитвы, для намаз все было. Вроде он не такой. Ты не знаешь его. Ты первый раз в Тольятти. Несколько месяцев было. Я живу, столько лет было уже. Ты не знаешь Белова. Он такой, туда-сюда. Милициям тоже так сказал. Милиция... از اگر حاضر ما چند تا عجب بریده ما همین پسات سو میکنیم از جایی کنم همین را بینم مردم اینم جواز میمونم اینا مردم بینم باید گلاسای سابشنوی آودی دارم دختر قریز گاب میزنم پیش ما اومدن خونه در اومدن ای پشت دختر چخ پویدن میگردن شب ای کور میبرویا تو در خونه شم میپویان دختر قدیما گاب میزنم دختر نقل کردن اینا ویدیو را باز اینا آودی را میمونم برادر اینم جا اینا بدروی نه اینا آودی را برادر رو بینید اینا آودی را موندم اینا را بدروی ببینید آودی که دختر قدی گاب زدستان заявлению я никому так не сказала. Она говорит, Белода адвокат так говорит. Не знаю, откуда взяла эту. Ты, оказывается, взяла у Белола столько-то суммы, да. Я не взяла ни рубль. Она говорит, почему ты отказываешься? Я просто убью тебя. Я сказала, нет, до конца будешь стать. Если не будешь, я тебя накажу. Хорошо, сказала. Хорошо. А он в домашнем аресте. Я не знаю об этом. Он где сидит, в домашнем аресте или в зоне, я не знаю, говорю я. А то ты общаешься с этой сестрой или с кем-то. И я говорю, нет, я ни с кем не общаюсь. Хорошо, говорит. И вот я сейчас в Муслиме не работаю. Я вышла из работы. Там больше не буду работать. И там, а то пришел, оказывается, меня не нашел и звонит. Ты где? Я в Пархаусе. Почему не на работе? Я говорю, я больше там не буду работать. Он говорит, да, не будешь работать, ты же взяла деньги, говорит. Какой деньги? От Белова, говорит. Я никакой деньги не взяла. То мне не надо Белова деньги, не надо. А почему заявление хочешь брать? Такой грубо говорит, я говорю, нет, я не возьму. А ты общаешься с кем? С Белолом? Нет, говорю. Или с сестрой, с мамой Белола общаешься? Я говорю, нет, я вообще не общаюсь. Я не знаю, где они, что случилось с ними. Я вообще не знаю, не в курсе. Он говорит, будь таком эти. Я чуть кривый услышу, да, тебя всех я просто убью, говорит. Я говорю, хорошо, ладно. И звонила вашему адвокату. Почему вы так говорите? Меня никто не заставляет. Почему вы звонили моему адвокату? Я же сказал вам. Она говорит, я не звонила. Я звонила, просто подоговоримся с Дилей. Так не скажите, все уже. Я пугалась. Я говорю, все, закройте вот эту тему. Она сказала, хорошо. И я звонила Сангалеке. Она говорит, я ничего не знаю. Я из этого дела я уже вышла. Вы сами разберетесь и все. Я не буду
в этом деле заниматься я не буду больше. Так говорит. Скажите хорошо Билалаке, что мы больше не будем общаться, я не пойду туда и все. Скажите вот так. А Сангаляке говорит, нет, ты сама скажи, я не буду. Я сказала, я тоже не буду, я больше не буду звонить Билалаке и не буду писать. Нас уже, ваш телефон уже, они его, милиция или кто-то ваш телефон тоже будет смотреть. Все, удалите, пожалуйста, хорошо? И вам, и мне тоже будет хорошо. Свои земляки постараются, чтобы меня посадить, да пусть их рука сохнет. Такие-то немирные, вот, полицейские, да, так поступают, пускай их рука сохнет. Я надеюсь на Боженька, пускай люди таким образом хотят поставить меня. Только надеемся от Аллаха, и все. Пускай те ямы, они копают, ход государства, ход мои земляки, ради денег, пускай их рука сохнет, пускай свои сыновья они увидят. Дай Аллах, чтобы как на те ямы они для меня копают, пускай их весь корни, они сами чтобы попали. Я надеюсь на Аллаха, пускай Аллах свидетель, Аллах видел то, что меня. Я когда на фотке видел то, что твою там лосины порваны, штанишки я не порвал, там порваны был. Это все, наверное, он тебе говорил, да, порви, типа на фотке показывал был. Документы меня делом познакомили меня. У тебя штаны порваны, как будто я тебя насиловал, типа порвал твои штаны, насиловал. Это он тебе так поставил, да? А то тебе поставил, сказал, порви штаны. Там порваны были, вот несколько еще зеленые были, не, черный, вот штаны черный. Адвокат даже сфоткал, говорит, вот видишь, говорит, там белый, у тебя это был, Турси белый, короче. И это, и лосинка, короче, черный, такой порвный, среди ножки порвный. Я говорю, пускай Аллах свидетель за все это, пускай немирные люди, пускай их рука сохнет. Мои земляки для меня постараются, пускай. Давайте только сделаем дуа и все, больше ничего. Ладно, пускай Аллах хранит нас и вас, пускай наши родители. Хоть я умру, пускай ради таких конченых государств, какие немирные люди. Теперь надеемся от Аллаха. Мы люди, человеки, мы ничего не можем сделать. Пускай сочувствует на Всевышнего Аллаха. Пускай мое сердце, он видит, какой боль, какое чувство я, какой в данный момент, что действую я. Пускай Аллах увидит все, слышит, какой боль у меня, какое на сердце. Люди ради денег так поставляют, хотят меня. Пускай за это их рука сохнет. Да, Аллах. Ладно, будьте здоров, маленький, береги маленького, не обижай его. Ага. Мою номер, все, удалите, пусть они не видят, хорошо? Хорошо. Я не продажный, чтобы я твой номер кому-то продали ради деньги. Об этом не думаю. Только на Боженька надеюсь. Просто мне следователь сказал, что мы посмотрели ее там написано твой номер, любимая. Тебе звонил Билал, говорит, я нет. Он в домашнем аресте. Тебе звонит или нет, я не знаю, говорит. Поэтому, если увидят наши вот эти общения, все хуже еще будет. Все хуже будет. И вам, и мне. У меня дочка есть маленькая, пусть, а то мне ничего делает. Давайте удалите все. Я сказала, я не общаюсь, не знаю ничего. В домашнем аресте не знаю ничего. Оставьте меня в покое. Ладно, надеемся на Бога. Пускай такие немирные люди, пускай их рука сохнет, да, Бог. Ладно, будьте здоровы, что будет, не будет. Надеюсь на Бога. Завтра или послезавтра у вас дома никого не будет, да? Или будет? Знаете, любое время заходи, шариф-то работает, любое время. Я сижу один, ты знаешь, тем более после таких места. Такой груз я чувствую, никто не чувствует, только Боженька знает. Заходи, любое время я рад буду. Маленький с собой захватим, поиграемся. Ну, завтра зайду и поговорим, хорошо? Хорошо, любое время заходи. Только когда захочешь, вокруг смотри, потому что, видишь, ради деньги люди что делают. Да, они уже знают, оказывается. А тот сказал, что он в домашнем аресте сидит, и вот
который сноха пришла, оказывается, ты знаешь, вот помнишь, когда он спрятал свою сыну свидетельство о рождении? Вы спрятали, что ли? Да, все верно. Да, спрятал. Они этого нашли, свидетельство о рождении. Все, нашли, оказывается, Билал сейчас живет с снохой, говорит. Почему так мужчина взрослый конченый так поступает? Врет. Они меня избили, от мою руку взяли, я заявление написал. Те сотрудники, те мусора, те менты, продажные, как шкура, проданные. Они меня силовой избили, взяли вот эта справка от ребенка, взяли от меня, где я отцовство восстановил, взяли. А, кажется, вот жена брата 400 тысяч отдал, чтобы они убили, силовой от меня забрали. Я в свое государство тоже обращаюсь, я им скажу вот то, что они таким делом занимаются, за 400 тысяч хотят убить меня, забрать от меня документы силовой, а еще на меня наврали, на меня типа я испратил где-то. Я это слово не у тебя, везде, много кого слышал. Вот это взрослый мужчина так врет перед людьми. Везде он оказывал, типа я испратил документы. Это я не от тебя только я слышу, а другие люди слышал. Он, видишь, деньги взял, перед людьми показывает меня как грязными, а за моей спинкой сотрудникам деньги дает, чтобы быстрее меня отсадить, видишь? Тебе говорит, убью, это тебя пугает, ругает, чтобы на диалог не выходило на связь. И чтобы мне побыстрее посидеть. Сейчас будешь отказываться, ты мое уважение вообще это делаешь. Ты сказал бы, твое уважение, Боженька видит же. Аллах-то видит, зачем ты так, ты, если мусульманин, так поступаешь. Ты хоть земляков не уважаешь, ты хоть ради своей религии, зачем так поступаешь, ты взрослый, он твой сыном гордится, Билал не такой. Сыном гордится хотя бы, не знаю, там, бойся у Аллаха. Не делай, Билал, не меня. Зачем так поступаешь, хотя бы ради Аллаха? Вот пару слов сказал бы. Я сказала Атуалину уже, а то моя мама ругалась. Мама говорит, у меня такой дочка нету. Давай, если Билал посадят, я пойду, тебя посажу и Билал вытащу. А мама так говорит, давайте так не будем делать. Вот сказала, да уже пожару, а то. И говорит, где мама? Я убью твою маму, говорит. Понимаете, мне это больно было. Почему наше государство, наше посольство как мертвые, как стоит, не знаю, там показываем вот реальные преступления, которые живой. Позвони мне, не дай номер, говорит. Я просто убью твою маму. Я маме сказала, что это зина не было у нас, просто избила и все. Он говорит, я тебе, маме, все расскажу, что было, все расскажу. И просто мама еще будет так сказать, мою дочку посадите, так будет сказать, я маме просто убью, говорит. Мне очень было тяжело вот это слово услышать. Ты сказал бы, скажи, ты лучше, не знаю, там, ты лучше скажи, какой зино ты ща от Билолу, жена брата 400 взял ради, чтобы через меня выходить, его посидеть, тебя не стыдно, сказал бы, зачем ты врешь, так поступаешь ради 400 тысяч. Ты хотя бы скажи, дай мне 200 тысяч от него. Ты хочешь убить его? Хорошо, дай 200 тысяч меня. Зачем ты ради своего живота, ради своего желудку, своих земляков продаешь? Ты тем более мусульманина продаешь. Ты на этом мире хорошо жить не будешь, и на том свете. Так поступаешь, не боишься Всевышнего, рано поздно где-то на аварию попадешь, умрешь. Ты уже нога у тебя до половины в могиле дошло. Ты такой взрослый человек, так врешь. Он твой сыном гордится, Билал, так не пиздит, как ты. А ты пиздишь. Ну, не будем его объяснять. Сейчас ты объяснишь, на тебя точно руку поднимет. Потому что ты уже сказал, я заявление возьму или чем-то еще. Уже на тебя угрожал, он на тебя руку поднимет. Потому что и здесь мента все проданы. Это отдел, все проданы. Когда он меня сбил, вот эта справка от ребенка забрал. Не справка, то есть это свидетельство. Я заявление писал, мне сказали, не, это все, типа, ребенка находится у матери. Тебе окажется, что ты неправильно поступил. Сотрудники на меня наезжают. Прикинь?
Тут не вижу правильно, как государство не то управляет. Или, наверное, до Верховный как написать, прокуратуру или еще чем-то написать. Потому что тут Следственный комитет, город Телец, центральный район, все подкуплены за деньги. От того 400 тысяч, которые там греют в Таджикистане ему, вот тоже, наверное, Следственный комитет тоже в карман положит, греет потихоньку, чтобы побыстрее меня посадить. Ла хаула ва ла кувата. Хасби Аллах ва ни'мал вакиль. Я надеюсь на Аллаха. Да. Нет муж сил ни у кого, кроме Аллаха. Аллах все нас покажет. Ла иляха илля анту субханака инна кунту минал залимин. Пускай эти залими, чтобы как на те могилы они копают сами, чтобы упали. Весь свои корни даже туда забрали с собой. Такие вирусы, это их корни, даже вирус. От вируса вирус родится. От хорошего человека хороший человек родится. От вируса вирус. Это, у них душа грязная до такой степени. Жалко. Маку даже сделал такой макротом. Этот человек макру, блин. Еще маку есть, блин, конченый. Это не мой земляк, это не таджик. Это позорит весь таджиков. Это не мусульманином. И весь мусульманов позорил. Ради деньги религию продал и свою нацию продал. Это не знаю, что и сказать. Надеюсь, нормальный, достойный русский сотрудник тоже работает, рано-поздно поймет, может. Напиши на них тоже заявление, рано-поздно. Ладно, будьте здоровы, заходите в любое время, я рад буду. Вокруг смотрите, потому что уже вижу ради деньги, что делает. Просто они вот большой сумму за... Уже следует, оказывается. Ваша квартира все знает, оказывается, где вы сидите. Они следуют уже, кто зашел, кто вышел, а то мне так говорит. Пускай что хочет, говорят. Будьте осторожны тоже. Иншаллах. Тебя уже доверенность, вот они сказали, они советовали, ну, не скажу, кто это, мне советовал, давай напиши адвокату доверенность, пусть он все делает, тебя покой оставляет вот эти, а то эти все. Я сказала, согласилась, давайте, хорошо. Я тогда доверенность дам адвокату. Он что хочет, то и сделает. Это не мирно. Почему государство в Российской Федерации, почему сотрудник так поступает? Тебя заставляют, чтобы ты так доверенность давала кому-то и хотят меня посидеть, не знаю, что за сотрудники такие. Не смотрят, я не знаю. Да пускай Аллах их уничтожит. Совет дали, ты будешь доверенность дать. Я согласилась, да. Теперь от меня они будут все бумажки и все делать. Но это... Они же человеки, они ничего не ждем, просто ждем от Аллаха. Давайте дуа все делаем скрытый. Иншаллах, да, делаем. Они что-то тебя заставили, чтобы ты дал доверенность или еще? Нет, они просто совет дали. Ну, один человек совет дал, и я и сказала, а то давай, вот так сделаем. И доверенность завтра или послезавтра адвокат вот освободится, а потом от работы, потом доверенность сделаем. Когда доверенность ты дашь адвокату, типа без тебя на дело доводит, чтобы меня побыстрее посадили, чтобы как тюрьму отправили? Нет, побыстрее это сделали. Ну, что сказать? А то, говорят, побыстрее надо вот эти решать дело и побыстрее решать суд сделать. И все. Побыстрее суд сделал, мне после суда меня отправили, если я сейчас ничего не докажу, то, что тебя заставляют, чтобы ты... Вы знаете, да, что вас посадят? Как? Вы 100 на 100 знаете, да, вас посадят или нет? Я ничего не знаю, просто меня когда 2 месяца я сидел, ребята мне сказали, тебе вот, если адвокат, типа, она, если его заставляет, типа, если тебя заставляют, ты даешь другому адвокату доверенность, они даже дело довозят, они будут меня постараться, чтобы меня побыстрее отправить в зону. Посидеть таким образом. Просто для тебя надо какой-нибудь, не знаю, нормальный, честный сотрудник, ради вот, государства работать честно, не продажные какие-то шкуры.
чтобы сказали, вот ты покажи это, вот эту группировку, это бандитов, весь их захватили бы, как ОМОН же заехали, без их адвокаты, их вот те, кто их с ним связаны, их весь забрали бы туда. Просто они видят, бандиты как 90 попали, да, они как таким образом они задействуются, то есть на тебя наезжают, на меня наезжают, чтобы как я ничего не писал, ты ничего не смог написать, обращаться в прокуратуру или еще чем-то где-то. Они побыстрее свое дело сделали, чтобы как побыстрее отправить меня в лагерь. Только я сам знаю, Аллах знает. Надеюсь на Аллах, что будет, не знаю. Найдется достойные люди, которые может защитить рано поздно меня. Просто считай, после того 2 месяца сидел, вышло, такой боль я там чувствовал, еще что я чувствовал, какой боль, я сам знаю, Аллах знает. Тем более, брата убили, деньги, те группировки забрали деньги на их брату, не моим родителям, от того деньги еще меня хотят посадить. Так больно, на самом деле, так обидно. Потому мир так создан просто, да? Да, иншаллах, у меня рука дойдет до своих родственников, ради деньги так поступали. Своих государств, их издам. Их до внуки, их даже турму, иншаллах, рано поздно потянут турму, чтобы они турму посадили за это, то, что убийством занимают, как будто они киллер, взяли киллер, как будто. Это Гандон киллер. Вот 400 тысяч отдали, чтобы убили меня. А убить это судебное дело, вот через тебя хотят поставить. Теперь я насиловал тебя, ты уже меня за это посадить. Вот таким образом теперь они хотят действовать, короче. Посетить меня. Я надеюсь на Аллаха, в любом случае, когда заходишь, вокруг себя смотри. Хорошо. Видишь, какие зулмы делает. От зулма. Всякий бывает от зулма. Я тоже надеюсь на Аллаха. По воле Всевышнего Аллаха. Найдется такой достойный люди, которые ради Аллаха будут помогать. Они нам поможет, иншаллах. И надеюсь, найдет такой нормальный, достойный сотрудник, который честным путем служит в России. Такие сотрудники тоже рано поздно найдется, надеюсь. Поймут нас. Да. Поймут то, что нас таким образом заставляет тебя, и меня отдельно заставляет. Это все рано поздно выйдет, иншаллах. Ладно, приятно было тебя слышать. Заходи любое время, просто вокруг смотри, когда заходишь. Ладно, береги себя. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. ана боқӣ касе ки гап чап дора, касе ки воқеан гап мезана, ине ҳамеёра бандиторо дар ҳаққи ма янгаш меган, янгаш хати хоқаи тӯҳмати дар ҳаққи янгаи ма, тӯҳмати дар инави Наврӯзгул, чанд касе будан группировка меёда, ҳамаш эфир кине, биро яъне ина конкретна факту далел хати гап занан. Аллоҳ хорчон кунад, гап назанан, иншоаллоҳ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш мекунам, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Рустам Эмомалӣ, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ки патриоти ватан ки ҳаст, хизмат кардем дар ҳаққи ватан, шаву нафта, рӯза рӯз нафта, инҳоро мекаша мебара, бо савол ҷавоб мекунам ба куншонам и ба тамоми ҳастишон. Просто ин ҳоли ай ватан дур ки ҳастан, инҷа қади саго ки инҷа бузан, шиносан, хонаи тоҷико мебаран, вақте гапошона гӯш намекунем, хонаи тоҷико сагоро медӯзанд, саго мебаранд, адел берегистрация гуфта ғамуд метиҳанд. Ино мардум тарсон шидагия, дар таво тарсон шидагия ки инами талияти да. Касе ҳами ютуб да та да як хело бибуранд, да о видеои демонакин буромда гап задаген, нами таямда буран гап зана, талияти касе мард боша, ихе гурдаи марди дора, мард боша буро гап зана, ҳама историяро медонанд. И мисли як ки бигӯ мисли як лидер хича мегиранд. Ганда лидер мегире. Агар кунуш тоза мешид, Тоҷикистон мерафт. Тоҷикистоно ком мега ҷиянам ҳукумата кор мекунам, мегам не ман намедонам. Ира бача гуфт ки ира ҷиянаш ҳукумата кор мекунад. Намедонам о ки ҳами ҷияни амира киршават кареста ё ки ҳами номи ҳами ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пас зареста и паданалад. Ма боварӣ дорам ки ҳозир раиси шаҳр Рустам Эмомалӣ ҳар як инсонҳоро қабилеста, як ҳаромхӯрро қабилеста ки ҳар як коррупсияро қабилеста ки ҳами раиси шаҳр ҳамин инсон честни кор карда ки ихтили ягон тағобузӣ нест Тоҷикистон. ҳамин хоҳиш мекунам ай Рустам Эмомалӣ ки ёшуро дастгир мекунад, 10 бора мегапа гуфтам, бо мегӯям ай хоҳиш мекунам ай Рустам Эмомалӣ ки
аз самдели миллата дастгирӣ кайста инора дер боз мебарам варидорум ино аз солои ҷанган темболи ё куншон тоза нест куншон тоза мешид дар 20 сол мерафтан ё куншон тоза нест уна дигариш хича дабори оли лидеро гап задагия даври лидеро шапидагия оли тоҷикистон файрон мекунан мара файрон мекунам ма гап мезанам дабори лидеро чи нақл кард чи гап зад инора модел ноли мешаволи мардум ина видеора бинан ҳатима алоқа бурон иш ҳама мефаҳман оли ино киян чи будагишона анан боқӣ хоҳиш мекунам бачаҳо касе ки намефаҳмад намедонад бироед алоқа қатъим эфир мекунем бироед фаҳмед воқеан чи ҳақ ба ҳақ дора бираса ё ки дар ҳақм доғу бошед беҳтарин акай момад гапат надорум натури бачени дилет чид бачени дилет чид дилет ов гирифт хеле ташвиқ гирифтем ки видео камтар нита биромад гуфта вообще бемандаш ки буд хеле воқеан ки отказ накарди бубромади ки ба словкаи ма мисол ки ман намехоҳам ки дар як одам дар дилиш қудрат бимона як одам дар дилиш ки ози одамое ки гап задагӣ ва ё ҳам биромадагиян фаҳмидӣ баъд ихе фикр накунӣ ки бугӯ ки била ҳамин муҳаммад ина иёро барнома кард ина мара я барнома кард ма дигим қисмша хостум мара нахост значит ки тараф шидай никогда фаромӯш накунед ма дар ина видео открита мегӯм одамое ки ман дар барномаам даъват мекунам ма тарафи ягонташ ва зидди ягонташ нестам ма и барнома площадкае ки ман имконият метавонам шуморо бироем баромад кунем ина чӣ хеле озиту баромад кардӣ дидӣ ягон чи ма чӣ накард и сухани тай халқ чӣ қабул мекунад тира қабул мекунад ама имконият картата монди дастгирит мекунан раддат мекунан ҳақоратат мекунан чит мекунан айма набин ҳамаш дар дасти хитай дасти халқе баракача аллоҳу метия ҳақ бошӣ всегда пеш мера агар ноҳақ бошӣ бо худованд худаш тобӣ мекунӣ не ки иншалло пеш рафтан мерем ина тои рӯзоро омадем бародари ма даҳақи мо гуфт ина рӯз ба рӯз омадест рӯзаш меша ки қанчиқ ма ав пул амед надоштум не ки ма бадаи воқеа амед дорум ав пул чува бун ки чи чораи мара қатъи бандито гирифт ҳамин пула мо худоӣ да медод мегзаронде мешид не ки банди да пул доду худои мо да пул надод қанчиқа бадаи воқеа ма ав пул амед дорум ак бадаи воқеа ма конкретна ма як ду мурғ буромада ҷа мега ки барои пул кареста акама барои пул набуд ма пул мешид ма тра мебуромда мекунам ки пул чиз чораи мара гирифтан зада мара и ҳодиса ордан бадаи саг агар я сангш бизан ҳавас мекунад ти бадаи воқеа мара хун додӣ ма тра мемонам бародар янгай ма бошӣ янгай ма дарак бародар қатъи муҳаммад бародар қит гапдистан те янгай ма мешӣ бо мегум эмони комил дошта биро у пула буфора нафора мети пазакунам нафора ма иншалло ки ба ҳукумат ҷумҳури тоҷикистон мегирам анде сағероро метунам чени зуруш падар модар ма ина ягон ҳаҷ рӯй мекунам қадар падар модар ма дар ин ҳолат оварда хун хӯрдан падарам ягон мусоча мегирам метунам хеле мусо гуфтан я ҷипваза я мошини наазш мегирам ки шоди шабина барои чи ки там пула да банди додию да мо надодӣ ту паданала ту банди да додӣ инаи раисо да додӣ ё буро та додӣ гои онди хита инора додӣ мора надодӣ иҷа мора чи сахт расид ки болои да чиз чораи мара зулм карда қатъи бандитот гирифтӣ аллоҳ хород кунад авлод ёрмат калта тира падар ёрмат калта меган лекин падар гузаштагия та ҳаром шири ҳаром хӯрдагӣ ту қанчиқ апаш қанчиқи розия и зулм золим ба сари ма одам вардед қанчиқо аллоҳ хордтон кунад назди ҳукумат шумо ҷавоб мегед и назди қонунам назди аллоҳам назди инаи шербачоям ҷавоб мегед хай тамом тогда аллоҳ кӯмакат кунад агар ягон чи дигар илова боша бугӯ набоша агар ҷамъбаст мекунем ҷамъбасткунишам дасти хитай метавонӣ хай бугӯй мекушем ҷамъбасткунӣ да нашуд ҷамъбасткунӣ ол ягон видео кунем бародар ба забони русӣ камтар гап мезанем ки следственный комитет орган ҳамин сагои инамҷа намхелиай москва бинанд сагои инами шаҳрака сагоша биям проверка кунанд бигӣ ина бика дар аввал ями бимон адела наметавонем карда барои ки уштама кардам мондимш дом поёни видео ба тоҷики насон я видеои калта 2 минута мекунем обращение Владимир Путин наметавонам авторӣ карда ки обращение барои Владимир ма авторӣ карда наметавонам ма барнома мекунам брат ма хеле просто я видео карда пафта наметавонам ма барнома мекунам ма фақат 2 минута борим бошо қабисор не и одамои органи Россия бинанд ки инам хеле мардуми химон қатинами ахи саго порахурай вай барнома намешава вай барнома нест вай обращение
ما برنامه نیست اوجا افتر نیست من نیست میفهمی من فقط میتونم یک کار کرده 1 minute میکنی شورتس هم میدونی تمام مردم یوان دگان تمام پزنی نیستم با میگم تو پس نمیزنم مردم یوان نه مردم یوان اونجا کلون ایجا قشلوقش قلوود میگن چقراک یا بخکوهای انامو همسایه کیمو янгай ма будеду ки нами ҳамсоё ки медонистед воқеара янгай ма чӣ хел рафт чӣ кор кардан воқеан буроед ответ инҷа бинависед дар ки ҷо хона гирифт чӣ кор кард туи додарош туи додарша зан дода ба ин пули мурдаи мо чӣ кор хушомадӣ кардан ҳам воқеаро фаҳмонед ягон кас бидона биёред ян ақл кинед воқеашона я бифаҳмо мардуми қиловод ҳамата дӯст медорам аз барои алло воқеан фаҳмед ин воқеара янгай мо дар ҳаққи мо зулм карда бандӣ довардаги худои мо мурдои мо бесоимон ин қанҷиқа ҷош меша ки ман худам медаронамш просто хоҳиш мекунам ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маро дастгирӣ кина ам қанҷиқа аз рӯпаро бишинам суҳбат кунам фаҳмонам ё ки и алло хориш кунам ки пушаймон шава биёра ам пила оли фаҳмида у рӯзанги видео буромдагира фаҳмида ки гуфта ки пила мегардонам метавам ай барнаруста видеообращение карда ки қанҷиқи янгамон чихек дар ҳаққи мо зулм кард кира мегардонам метавам гуфта ҳусанова ҳусни ҷамол нест пила кира метавам гуфта пула ки ба падари марам гардонда медода падари мо тоҷикистонда гуфта пула меёрам хонада метавам яъне ӯ пила расход накарда буда значит аки қанҷиқ чи рол бозӣ кардиса қанҷиқ и уже адавери хонаи мо буромади мусулмон баши таги аки мара гӯш мекард мо амир хона мегуфтем якимш ки эмон надора эмондор одам ҳами мурда ҳами бародарашмон значит ба қонуни гапи мурда бод гуфтин агар мусулмон боша агар не ман мусулмон нестам буги майла мусулмон нести нест биҳамин пила биги иёам зиндагӣ дора ҳамин бародар гуфтеста ки додарам хона бигиред акай ман гуфтеста худорамати ки додарам хона биги падарам модарам уже пош балои гура расида зиндагитон осонтар шава ина гуфтеста ки ҳамашангатаб ки айрӯи шариат айрӯи дин ам набоша мебуромад ҳамчун одам мегуфт ман нест шумо бигиред ман рафтам айдими зиндагӣ ман шу мекунам ман туркия мерам дубай мерам кори май мош намегуфтем кунисо ичи дар кор буд ки битея банд бегонара пил битею мора не аллоҳ хорд кунае ёрмат калта авлоди ёрмат калта аллоҳ хортон кунае паданала тақанако ё самбақака оташ майдаки аста ёрмат калташ мегуфтем ёра адушни қакия барои против чанд сумша гуфти расход кардагӣ буд янгат ман фаҳмидастам ози 400 будам мега 800 будам мега уже 1 миллион 400 додагия ки 400 додагия ки имена чикор кунан маҳкам кунан ё ки убрат кунан додагия ки я буширам лес беспарет бушир тоҷикистона ки кори ма безеб мешава имена вот киштан конкретно киштану ҳаво ёдамош куштама ки аллоҳ кушанда ами тамира акиҷо фаҳмидӣ ба ина и видеоро ҳоз ман видеоро ина мемонам видеое ки ами бевам қатигав десам бева ки дар ҳаққи ма барои пул пастард ка ина хелеш гап мезанам мега ки ина ангай мо дана пул додеста ина пул ягон сумша биги амира бод биё базуди корш анҷом тем ки базанем бикшемош ина бози голасоз кенеки анамура файла вақти дамада телеграм рӯй карди бугу ки ин файл барои киҷои видеоаш то ма фаҳмам барои киштан не мақсад ина ҳози дар вақти монтаж то бояд ҳамон видеоро ма да партой правильно гӯш ку ҳанамон видеоро вақти да ма мепартои дар вақти партофтан бинавис ки братан ин видео дар бораи анамус киштанай што ма фаҳмам чи ай вай та да марои кести фаҳмидӣ пастаратса на ки рӯй карди бинавис ё ки амуро тагш да ответит ки бугу братан нем нашоти ам киштане барое ки ҳолти дама чандта видео рӯй мекунӣ вай ма сарм гир мегарда кадом видео чи ай ту медонӣ ман намедонам ку ҳамун голосотам да видеои пешина барои ҳам мондагӣ набуд барои хотире ки ман намедонем чи да киҷо ай барои чи ай оли буромадӣ ҳамаш яъне машид буромадӣ баъд бародор намедонам то иҷаи видеоро тамошо карде накарде но фисёрона да историяи мона агар ки бироя иншоаллоҳ ки агар ки бироя хуб шава баъд расследование мешава яъне ки чӣ хел расследование баъд ай ҳама видео яъне ки да иҷа то ка видеои билол нестай да иҷа ҳама тарафҳо видеоошон ҳастай ма аллакай як чанд тарафа видеоша сабт кардагим ки билол худаш намедона ва баъди биромаданаш
ҳамаи ира мо плюс минус мекунем, муқоиса мекунем. На тарафи Билол, на тарафи ягон каси дигар истинаша чӣ хеле, барое ки дар иҷа касяко ҳаст. Дар иҷа касяко ҳаст. Но ай тарафи ки то ин вақта шумо намедонед ай тарафи ки. Барои он хотире ки то ҳозира шумо намедонед ки ма кадом маълумота медонам, кадом чизоша медонам. Но вероятности хеле ҳам бисёре ки ту мебурой. Оне ки ҳозир рафтеса, агар ҳамин система тағйир наёвав, ҳамин хеле дани момент ҳамин хеле рафтеса, агар бурава мебурой. Агар бо байнда бо ягон тағйирот шава, бо ягон кушуримурӣ шава, уже намебурой. Но чӣ хеле шава нашава бардоро, ай общи видео баъд мо мешинем, хати шумо анализировать мекунем, истинара мебуроем ки чӣ гапай. Касяко бисёрай. Дальше больше мебурем. Ба мебурем ки намҷа метавонад қуш канам видеорам парто фарнадро ки бадай ма буромада. Ма иншалло буром бо факти далил. Не вақте ки гуфтесам ки вақте ки баромади уже бо мо ҳамаша савместна якҷоя карда, дар ҳамаш уже бо як уже заключи дар эфир агар да боши, як кас пурсид ки фикри шахсияти чие, ма гуфтам ки ҳоло маълумот дасташда неста, ку барои фикри шахсӣ баровардан. Действительно, то ҳолора ман наметавонам хеле 100% бигум ки инаи тарафи хел, ини тарафи хел барои кор ҳамара погза, ҳамара дида накор, нисастиковкоро ёфта накор. Ки дурӯғ мега. Мисол на ту уже да дим барнома баромад кардести, плюс да эфир, сеюм барнома да. Мисол любой одам метавона ки ҳамин коротро анализ кана, гӯш кана версияота, да се барнома агар ту се намуд разни версия гуфта бошӣ, уже гапо дурӯғ мебурояд. Например, да, ҳамин хел уже чанд та версияҳо ҳастад, чанд та одамо ҳастад. Ҳол дига саперникҳо ҳам, дига тарафҳо ҳам буромадагиянд мақсад. Ҳамаи чӣ мешавад? Так что желаем. Любой насоти видео суҳбат буроид алоқада эфир мекунед, любой чида наи гарино буроянд чӣ хеле ки ҳоқагида басар як аз 10. Не ма гуфтам охин амирӯз худ този ҳамин эфире ки озим баъди ҳамин видео мешава. И видео гуфти видео калта шава, наоборот видеоро дароз карди, баъд ҳамин видеози эфир давоми ҳамида мерава, ҳамаш мақсади ҳамин видео, даҳамҷа худ гуфти ки ҳамаш бароянд. Ҳамун хелам уже естественно ки ҳама эфирда баромадан, на диде қайд разбор кардан, ҳам бе эфирам баромадагӣ ҳастанд. Но мо чӣ мегем? Мо тарафдори ҳақем. Ҳамин хел аст? Мо тарафдори ҳақем ва тра мегем ки Аллоҳ ҳаққи боши аз и браслет озод куната. Так что нем хеле хоб бардоро панотон ба худо, да видео лайк мондана фаромӯш накунед, комментариётона бинависен ва ҳоло боша мо хайрихуш мекунем, лекин шумо тамошо мекунед давоми видеода эфира ки бародар қати дига одамо ҳам тарафдоро, ҳам противо гап задагиа. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Салому алейкум ака. Ва алейкум ассалом, ассалому алейкум. Овоз ҳайми? Овоз ҳайми, звук ҳайми? Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Салому алейкум ҳама каса, овоз ҳаст? Ҳозир чӣ? Нормально. Тамом агане. Бихирем бигардем, ягон переживат накунед. Чӣ хеле? А? Ҳама хубо охи? Рамазоно чӣ хел рафтед? Шукронаи худо брато. Так, кияй группада ку ки омад? Ҳозир мая бинем. Салому алейкум. Созини тинҷаи саломатон хубай мубораки моҳи шарифи Рамазон омада. Раҳмат шумода. Кани файрод кунем ку ҷабрдидоҳора тарафдорора худи Билол ку? Билол девона мумкин. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи. Бия ҷаку уже суд присяжный мешавад. Канинҷа аввал ҷабрдида биёяд, баъд ҷа тарафдоро, бетарафо. Акай Муҳаммад чӯ кади? Барномаи чӣ да иштирок дорем брато? Барномаи ҳаёти муҳоҷир да. Иша хостем группавой кунем. И выпуска. Я акай Билол неста ба чат бибура суҳбат кунем катиш. Оғози ҳаме дура сар мешава. Акай Муҳаммад чӣ хели сози тинҷи саломатиёт хуба? Шукронаи Аллоҳ брато. Аллоҳ ҷазои хайр битиҳад, дар ҳаққи дуо мекунем беҳтарин мужики иншалло ки ҳамин ки агар раптан бигири иншалло беҳтарин инсони. Саломат боши брат карнес. Ташаккури зиёд. дар ҳаққи рангулия табрикот карда. Дар ҳаққи рангулӣ табрикот кунам?
درازه لانگولیه 50 تا 50 مورش تا گوش 50% شما میکن 50% شما کنیم خدا شاه رحمت کنه Evi motor buraya çıkar bak orada. دیوانه مون کدی ببرو اگه نگلوشت هر چیزی با چوخاتی گو برنامه رفته دایجا فسیتی دوجا نیفسیتی دوجا نیفسیتی دایجا فسیتی چه خیلی تبا بشه نفهمیدم بلا گلینا پدش دیگه نوروز بروریم بلا گلی محترما آخه فیرات کردسیم نامدسیم والله صوف invalid blogger işte vallah kasam بلا گلیشتگی مدی صوف odamay norasi همین invalido blogger işte ای مایل odamay norasi blogero odamay norasi دیگه اوس بستا لانگولی blogger işte رمزیه blogger işte çuca blogger işte باز کردن نکنه بلوگر را اولا بگرد میگم авторитет هم توجیکان رزوندگی نام خالی بلوگر رو نه سریوزن نه بعد دیگه ازوه کشم پیل لانگولی برام گفتی گپای هم بوبی خانکی میگه آخی هم ملوگی تکه یا که بلوگری تکه راست میگه آخی یا ملوگی تکه یا بلوگری تکه ملوگری نه آخی هستای ملو نگاه که هستای ملو هستای بلوگر نکی نیستای ملوگر آخی پرتو گیرشتای ملوگر تشکیل کردیم سریوز نده؟ یا جویاش کردیم سلام علیکم آقا سوزه تنجی و علیکم السلام تنجی خوبه سوزه تنجی آقا این همین سیتواسیا ما فکر میکنم که همین سیتواسیا همون لانگاری رو کردگه که همین خوش شما رو در همین طرف بگیره که مثلا دیگه چکاش نرفتیم کتر و اگر او خیلی چکه در باشه باید دیونه برای که ما بعد دیگه با این سیتواسیا بود میشه آکو بو خیلی اگه اون سیتواسیا دیگه بیاو مگریم короче билол бо дуромад бо буромад акай муҳаммад о брат родной озима короче ами лангайра ма да ами наздикӣ мебиним ози ами люблино да мебинимш родной ма зангт мезанам ай пеши авай фамидио видеозвонок мекунам просто бардор ма қати ҳама одам гап мезанам ба мактаб ба там гап зақатиш чӣ гуфти родной кира лангулира вай ма да прямой эфир мегум брои хатма гап зана адини мақсад зангш мезанам фаҳмидӣ агар желание боша мақсад прямой трансляция ки сариш метавонаша убарад вай мекиша охи мекиша агар накиша хорошо инам хеле ранги хоҷи хеле гап зесем инам хеле трансляция сар метавам агар накиша неки вай била мекиша охи акай муҳаммад я шапалда пишкалаш мехӯрад надорои агар всё ами кори када бутони ки вай нагреза эфир окей билони ҳабашӣ омад ало ака ма хидм зангт мезанам мақсад пешакӣ менависумад фаҳмидӣ пешакӣ менависумад ки ҳамхали дамиҷай настан мақсад бес ман одам кай чақчақ мекунам прямой трансляция медорам даркошам бобоҷон шай бобоҷон шай ушам хуш мекунем всё гап нест ки билол будро агар не будро экранда сар кунем барномаро ман хиташ задорам алло ҳамата нигаб мошаи навбати ма қоткин радноё худованд ҳамата нигаб гап нест ассалому алайкум мардум гуфти акай парвиз бозам муборак омадам майлаш шумо да муборак шуд ассалому алайкум сем билол наметавӣ я значок камераша дора ку камераша маълум шуд леоли чӣ хешистай брома не камерара биҷиқ передная камера о ана шид хеле хуб мардум гуфти акай парвиз ассалому алайкум так чиҳо ҳамада салом алейкум бародаро гӯш кунед касое ки дар эфир дар ҳамиҷа ҳастанд дани момент и барнома записеса барои ҳаёти муҷир и дар ютуб меравад мақсад в курси бошед
کسی میخواد خچه نشان دادن، کسی میخواد ذکریت کردن، شما в курсе бошен ки барномаи ҳаёти муҳоҷира шумо дар YouTube берин. Так что огоҳӣ кардам. Окей. Так, короче, man носки man дастаро мекашам ба гап бизанам. Ты гап ҳам назанӣ мешавад. Так. Сар мекунем кадом одамеро ки ман савол доштум. Ана ҳоли нигоҳ ки моз ё айбилол сар мекунем кадом одамеро ки ман калон кардум экранда мақсад ҳамон қади гап мезанем савол ба навбат бозор намекунем барои ки барномае. Так что ҳозир Билол дар главни экране. ҳама салом алейкум бардоро хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва барномаи нави мо бо Билол, барномаи ҳаёти муҳоҷир. яъне ки Билол аз барномаи пешина дида бо хостае ки як чанд чиз дига добавит, убавит, чанд арз шикояту дигар гуфтаниҳои худша дора ва мо чӣ хеле ки мебинем дар ҷа дига бародарам ҳастам ба чӣ хотир ки Билол худаш гуфт ки одамое ҳастанд ки ягон гапи зиёдӣ доранд, тарафдоранд, зиддиянд, касе ки ҳастанд марҳамат через эфир кунем бибироянд. яъне ки дар Telegram канал ҳозир дар ин момент касе ки ҳаста меояд метавонад иштирок кунад дар байн мо савол метия ё ки саволш метем мақсад ҳаматарафамаш озода. Салом алейкум Билол. Салом алейкум хитаки қатъи тамошобино ва сар ки гапта чи норозӣ ту? Чи претензия дорӣ дар муҳоҷир? мардум салом алейкум дахам шумо претензия дорум ки ами омада дастгир накардӣ не сагро чиз чораи мара бурданд бихезед ҳама то биёд дастроштам тамом чира бурдӣ чи ягон битои мардум бурои суҳбат не зурурам файрон мекард ҷада зур мешуд зурурам бироянд ҷада откритая касе мехоҳад омадан мегирад ҷа откритая ку ай мара проблема намешуд ман маҳкам кунам чашмак шаё проблема намешуд вохи файрош ки видео чинан меган ки Билол хеле несебай на комментарий додам теста ки Билол ангаш қати гаштаги оки падар биро ина дарун гап зан оки ту чи хел мирх ки боши коми паданалат боши бина биро румда гап зан 10 тайма мебиро коми боши ина мард бош гап зан хул ки ҷода намуро гибро шуна боло биро шуна муро ақи парда гап задан дяташ гу мебилум ба сар ман биге ко чи ҳолум вай бахтари ман салом алейкум ва раҳматуллоҳ. ман видеоро тамошо кардам ҳама чия тамошо кардам аввал то охирша хаями одамо бурмадасан ҳар гап гуфтестан исусу якум саволи ман ҳами комментариҳо фаҳмидум исусу хондум гӯш кардам одамое ки даму таълиятиян тра медонанд мешиносанд чӣ гапа чӣ хенеста ҳами якум чиз бисёриҳо мегӯянд ки очат қатъи гап намезанад ҳами гап дар чӣ асос ҳақиқат дора надора ҳамира як равшани андоз фаҳмем чӣ гуфти бародар ман қатъи гап задестам паноҳи ҳози занг зад номрои ҳамун картаи мондаги данои модарма ман маҳкам омада мумкин аст карташ коидан данои мара ҳамра гирифтагиян ҳамура занг зам пурс бугу гап мезани гап намезани хеле бина биги занг не ки ин масъала ҳамун номрои картаи мондагӣ дар номи очаша анам номрои очам аст занг зам тихария пурсеш тихария ҳоли ман гап мезанам банг назанам дар ҷавоб гирифтум бародар ма фаҳмидам рост ҳами хали гуфтеса будан комментария ман намедонистам ки ин карта ба номи очата мисол мегем иша ма фаҳмидам барои чи ҳами хали хоб бачаҳо бизан модар мошинаро омада дасти мошинам гирифтан ки Билола мебурам та қасам ёд кардаgan ина бо модарма занг зан модарам омада гира кард мошинаро бурдаgan модарам ки мебурем Билола гуфта гов ягон информация бирона вақти ман дурунда будам нефаҳмидам модарам мисол хоб саволи бародарро ҷавоб додем дига кас кияй Мурод гап зад акумас савол метавонам акал Билол гӯш ку ман қитиаму номуша Наврӯз гап задум мега ки очаи ӯ пеши ман омад мақсад модари то аю талаб карда ки 100,000 сомон бути 100,000 рубли 100,000 рубли бути бача май турма меброрум ин ҳамин гап ростае ая намун Наврӯз пурсидам ай модарам нафаҳмидам майра гуфта наметавонам барои чӣ ки модарам дар ҳамин чаврӯз мисол дар ғами диққати ман дорам аллоҳ медонад бо модари мумкин дар ҳаққи ман пул кофтеса бошад лекин мошинама фурӯш намоне ятша фурӯхтан нимша пулша надодам ба инто гирифтагиам чанди дигаша иша намедонам дурӯғ мега рост мега ҳозир метавонем инҷа ватсап бодар ма куш мекунам ман на пушти ягон каса намегирам инсон ҳаққа гап занам гап мезанам пурсида ё не агар ки маълум меша пурсида боша ягон пурсида барои чӣ ки ман иша намедонам ман ҳамун чиро забз кардем қитиаму Наврӯз гап задум бо мега ки модари ту мақсад скалати ҳамун Наврӯз кор мекардай ин ҳамин гап омада гуфтага доказа дорум ба факт ин гап рост аст скалати Наврӯз не ҳозир ҳамҷа бригадир шида бузай дар ҳамин скалат бригадир шидӣ ин 100% гап дар ҳамҷа модари ман рафт ҳозир кор кардиста модари ман телефон омад ҷои
شرایط موز گنده کنده ابارم برام دم کردم داشتم اونم کی پل تابید مثلا ولی گفتم که چی چورا ما چی که مدرم را ما چه سیستم ناستوری مدرم خواهد یا پاموزی کار کردم میش کلا دودا شرایطی وازبین دارم نه که مکتب پیش باید پل خسار خان کارگیش باور ندارم ما میدونم که مدر ما فقط نصیحت میکنم که پیش هر پر پچودا انسان نمیشه سرخم نکی فتنه را میدوزن این مدر ما خیلی خود قصدا باشه پیشم برام ممکن که پرسیده باشه چه حال میتونیم زنگ زنیم پرسیمش فکت دلیل کانکریت مثالی خیلی که لاسمون گاب نزنه یا که ما اولا بای همین اشکال رکلام چانسون شب بوشام رکلام کردم این بچه همه پرابلمش یعنی میشه دی بچه را پرابلمش رکلام چرا رکلام میکنی ورات دار هیچ کابل نایده چه سوال نتیره اوکی بیا خیلی گپ زنیم تام دی اونم میکنه چرا باید رکلام میکنی ما همین مخلص همین اکرم با اون خاطرم جد رومتی زنده باشی هم خیلی ما چرا باید رکلام میکنی چرا باید رکلام میکنی این مثلا نمی یا ابوفای مثلا تراسوفی مگزینه همون را رکلام کردم خب بازی در رامی چت می نویسی هست تا منیجر پر رکلام جواب میتن من لیچکای برانتا ماشه پیواز میکنیم برادر پرابلم نیست خب ما بعد همه افیر مثلا چت دب نویسی جه ادمینا سразу جواب میتیم براجم روزاشکوی شدن روزاشکوی بگذره ما بدرویم بوی محمد باش مردم کن پسرم بگیرتم او چند سوال بتون так ما که محمد اون ویدیو همون زفت کگیم بخدو در روی میکنم کویا ببینوش خیلی مقصد گاز دیگه در بوره اکه همین چی بلول در کدام ویدیو؟ در بوره مقصد اکه بلول خیلی گاز دیگه همون نوروز این بعد زنگ زد من قطعی شفتم خیلی گفتم گابو گاز دیگه در کسی هست که برادرو بولو بردو بچینم چی خیمه برو مادم بردو رشینم به گاب زنم وای رو پرو گاب زنم مثلا دوراش بلانی گاب زنم ما یکون کس خفنه نوروز است کرا که کی شهرام نوروز است کرا که ازاین یک تامی جا ادینا کی بود نمون که جاشی دامو بسیار گفته سواد من سوال دارم چی دارم так подожди بازی نوروز ссылка روی کردگی то есть که اسکرینشات روی کردگی نوشته نمیتونه چی با دروغ است دستگاه تمام برابر خیش بولو دا گالاش گاماتش نوروز یعنی همینو دکای ما فکر میکنم محکم کردگیم نمیتونم سلام علیکم بدو که ما گفته بودم که نکنین محکم не различим خاله حسنای بدر вопрос هم ده گرفتم временно اصلا تو چی شد خود ویش لگه بگی وی که ما گفته بودم تو گوی کرده بودم که نکنین بلال مطلب سوال دارم پرس بلال همی تو چند که راستایی که میگه که همین نوروز میگه که قطعی ینگش خواه میرفت همون کودک میگه همون کودک ایخی چای میگه 3 سال قطعی ینگش خیلی زندگی کرده گه بیمار چهره من نشون بدم اما چهره قطعی دبزنم همون نوروز هم کش برده بگو ای عثمان گاب نزم گه اوخی پدر این سرنا گپاب نمیگذاره فقط دلیل در کورا فقط دلیل تبیه ای عثمان تا بس که بگو این برای گپاب بزش میشه خط زندگی میکرده قطعی همون زندگی نمیکنه چه ای عقل آدم نمیگه برادر عقل آدم نمیگه گپا اسکاسکا ای افسونه دام بگی توری نمیگیره کمش افسونه دیوا که توری نمیگیره دیمش که ما دو کنتا زندگی میکردیم اپای باید همینجا بود که ما قطعی زندگی میکنم اپاش بعد اومد مایلو اپای باید همینجا بود همون یانگام بود گوداکو یانگام بود گوداکو اپاش بود اوتام بود یا جن دیگام بود بدون دی کنتا ما چند که زندگی ما فقط دلیل دارم که کراسنودار چند رفت اومد همه فکت دلیل قدیم این مرغ بگیرد بالا برو نش فکت دلیل نداشته باشه بگم
تمام هستی تمام گیریم گاید دستین خیلی چخل که بیلال هم خیلی کاره بیلال یک سوال دیگه دارم تا درو گفتیم میبریم جزا تمام بینیم تمام همین فکری تو چیه که همین نوروز نشدی همون کودک میگه ایکا یا که ای اکاشه همین فکری خطا بگو فکر ما یگان چنسته یک روز کروچ اویلاش ما اویلاش بود ما را گفت نه بار اویلا میرا بردمش گفت اویلاش گیرا کرد کی دایمس کلات کوم میگه گفتم بیرگادیر شده گفت خر گفت نمیکنه همین سیمنی گاب زدم گفتم من پایج گاب ندارفتم نه گفتم نه نمبر ماچی ما 5 مارانم دو سه مال من ماچی میرم اشتراک بکنم مثالی نه نمبر اگر نباشه نه نمبر خم داج موندم گفتم سیمنی بیو گوداکوتم بگی شو تمام قسم اینا یوردان ما اون قتیزو میکشه نمیشه من گفتم برام بخوناتون سیمنی اویلاتون یا برکت پیدا شود این میاد پگا مرا زنگ میزنه اینا چه میگه اویلا ما این یک نفر خاطی مرا همه برام که بیو گلاگی جو گاب زن ما دال گرین طرف هستم با تمارا راخپلی ما میگردم میبیام پیش دیگه بیام میگم تالون میکنم بیام ما اینا راخپلی ما فازورای متیو که 1000 متی میام میگویم میگم ناتور هم گپ گفتم تو دنیا چی بود بگم تو دستاده خیلی درویاگی کرد آدم ها قاز گرفت کنم پشت دانتون گذاشت بسری مرا چند بود گفت او چند آزی تو همون گپ همون را رد کردی همین خلاص نه تو گپ همون را رد کردی آزی همون اگر نوروز همون بدروریم اگر که همین کار در کزاد کنه هم بعد چی میشه ویتوگی در کزاد بدروریم جهاز بالا بدروریش وای افسونه خونده سر فکت دلیل میخه داکیومنت پاکیمن اگون دوری ما داکیومنت دورموز ما که هولادم Mavruda kiye dar omadan nişte ma da navise bu man nametonum dar omadan gona golos kam spor bro mega man nametonum dar omadan sabab shama am nafamidam ne ya afsona ma ke besavod ma budum amja dar omadan vay nametunistay mega ma вообще natonum ma khidum ayron shidam lekin fatayani dasetai نویسگیره در دومتا نه خیلی 24 ساعت دسته سلام علیکم برادرو مرا چند بار نویستم شهر جواب نمیتیه شو خیلی من میگم دردم دکه اکای محمد بکنم فکرم رو سلام علیکم سلام امی جه برادر دایا سوال داشتیم برو اومد رفت اینا نوروز برو اومد کو اینا نوروز اکای محمد هم برو اومد ما امجا یا گپ شنا فهمیدم درباره ماتریاش گپ زیسای میگردم میگه کی ما این تم اسماتریاش یا دازون اشتاگی بدم میدونستم پیش امی کورای کمی اودیسای شیدگی پیش از زون ششتان شیدگی که بعد زون ششتان اکای بیلون بالا اینا درباره این اوس ماتریاش گپ زدی که ما قطی نه ما زون در خطیا برچکا شتاگی بدم نه توجی قطی مقصد کریریو شید برو اومدم چاق کردم کی بدن یمیرا ما دامو موزیک گفتاگم هم خیلی چاق کردیم حتی اکای محمد کم تا دیگه گمو هم خیلی گمش کن انا او زینا جماعت کم در نو فاموش دیگه کی امی حادثه‌ای که شیدگی پیش از زون ششتن تشی شیدگی یا کی بعد زون ششتن اینجا پیش از زون ما هم بز بود یه چند بار مرا زدگی یعنی چند کسا بعد ایشتن با آدمو اینا برای چون که ایدرو کار گرفته گیا چند کس دیگه اورا میبرون گیا درش میگه سالیو بسورا خب در سوال تو جواب گرفتی برات سوال تا کیو زده سابت نشدی زونه نه ما را بگیم نه نفهمیدم یا بولگم چه سوال سبب برادر صدامی تما که نقل کردی اینم جواب ماشا نقل کردی اجوش دما کم تر مقصد فکر دابوندم تو گفتی که امیت ماتریاش را ما امیت ماتریاش ما را برای چیکار گفته بعد دازون امو ششتاگی بده ما را گفتی امی هم خیلی آدم مقصد دعوت میکنه ماشین نیکای نمی آره مافیات خودش کارا چیز پیزولیت میکنه این کردی گفتی نتون جواز میکنم والا بچو اما هم قبول که پیش از اون اشتان دمی کورشیده که بعد از اون اشتانه یا مینوت ما 5 مینوت هم قتیگازونم من نوروزم همه اقورت کسا جان کو هم قطو نمیدم آروی امی ما 5 مینوت قالdım روزچکوی میرم پروس یا 2 سوال میتم تمام میرم خب قبضا بیلال همجدی این همجدم گوش کردم قبضا
Кутумро газан ки да кужо атомро киршавт ки дига ё да кужо ма бисер то атор ро ки дига ё да кужо ма атор хатиме ягон ҷода дидиги چرا ناو امرا و اسکلات دزدی کرد تو چون برسو بچه و کماری اولام دزدی کرد اسکلات وای اترو واده پجدارو کرده گابزان پلی کلون داود است برو دزدی تو بلال گوش کو اسکلات بلال گوش کو وقتی حاجم اسکلات کار کسام ما جای حمود حاجم برگادیر کار کسام میسونا جای وای دا من نشتم نو خویست جای وای دا گوش کو وای اولام بود تو اولام قطعی ما دلیکا بودم ما تا بسیار میدونم تو آج بوده دبوری انگای من اقل کی چند کس می خواب بپرسه دبوری انگای ما تو بدرم کانکریت گپ چفشا ما دبوری انگی تو ما تو دینی گپ میگم بستا ما تو چه نوشته بودم که تو از من خیرسه فلما اقرات کردی تو ما یک سوال بتیام همین هرده برادرو یک مون گپ زنم کی کی مون گپ زنم پخان مون گپ زنم همین لکا پروستا همینجا ما سوال دادم تو ده بیلال کی در تینم کامنتاری کی گوده که کی گفتی دانو ما پراینا چند سالای گوده کردتا پرسیدم که بله گاودا ها گپ زدن گرمای لو تو ما پرسیدم تو چی جواب دادی ما ده بگوش کو تو ما ده چی جواب دادی ما جواب دادم دام کامنتر افت هست برادر نه که نه چی جواب دادم وقتی تو جواب دادی کی اتو زان تا گوی دیگه تو کریشاواتی میکنه تو به سری چند کس کریشا واردی اتورا اما در هیچ نگذاشته بچه دروغ نگه تلیش نگذاشتی با ما اوج سرم وایرون شد چی هست با نام خدا من نمیفهمم نومی خدا نگی بدرم میبینی جنگ کی سر کرده وجود افسانه نخون نوروز انگام قچی گشتن نوروز تو میتونی مثال خیلی اوجا подожди من نوروز سوال دارم کی نوروز تو میتونی مثلا دوجا راوج رازبور تونشید رازبورو تون جرویسیت نکنین و سوال داشته باشی همینجا تی خوزی برای کی شما در برنامه حتی انگام دیدی من گفتم که برنامه پولی مرا در یوتیوب واپس نپارتو کی تو در برنامه برادر تو برنامه دیگه ببرو کی نوروز ببرو اگه تو در برنامه مون کسی که اشکارو گپ زن نه این گفته سای مرا نپرتو این گفته سای نپرتو پس ببرو یا الو ته سوال ته مقصد کسی که نمیدونه کورسی باید بردگاه خاطر رسان میکنم برنامه یوتیوب رفته است این همزی نالکمی روز نگو بیلال گوش کن اکای بیلال گوش گپ زبردار روچی این همی برادر گپ زبون خاطی جشتی برادر گپ زبون آدمای گام نمیدانه زوکاتونا بزنن آدمایی که گام میزنن زوکاتونا ویکنه دیگر قبول کو دیگه اون سوال شبته ای بیلال لا بالا آدمای بالا التماس بزنن یگان بار همین تو نمیشید که مثال همون ینگت پول گرفته بود ها تو دا پول مفروده بود چنار تو دا بوری دا کازات ما قطعی انگام خورافچگی تو گپ پناه گرزون جبرو مردم تماشا کرسه هفتهش نکرد بیار درش کوی باید بزنیم یا شد تو چی دیگه ینگت کچ خورافتگی تو تو ها دیجا گروه بادا همه حکار چپا اون هست چی افسونه خونه سفک دمه قبلت نبرو راست بگه شرد از افسونه خوندن Kuşku bir kuşku na kamera mı ya? Kim zuk kabza? Alo. Zuk diye lafım. Hak ne? Mara bomba turum. Ey, ma aval گفتگیم بیلال. تو ینگت قطی خورافتگی کی قطی خورافتگی مده فرق نداره. تو دم یا سوال داده بودم تو مرا حق خورد کردی دویومش گوش کو استرا بیم تر خورد نکردم تو معذرت نیست مرا خود تر بیودا خورد کنم ببین بدر ها جام گروپ اونجا گفته که من تو رو شناختم تو نوروزی بخشش یک دقیقه گوش کنین نوروز تو مرا گفتی که من میخوام درم همین سوال پرسن که ولای چند ساله همین سوال تته جواب تگیب رفتن دیگه تم دلز نکرد برای چون همین چند ساله انا значит тема ра фаҳмидан мехоҳам мон қапинеш бикаше биролеш и қатин группировка кушад
документ апикун гирифтагим даром инами бузи саго ма раис гирифтуча даром ҳам ҳаст ям ёда нишон додагия айдас ма заду базгори гирифтагим ҳамаш ҳам медона будак 3 сола шуд ҳамаш ҳам медона акшо поли конкрет на тифтма тaqab назарам конкрет Bilal, ma tu ro xushru meshnosum. Ma da боли хушну мешнохтан ma atxoram zidgiyum, dige sham zidgiyum. Ma khudum daam zindagi khudum bi zur afsam. Gush ku tu yagan jona grezon gapa gush ku. Opa, ma خوب ما طرف هم مرده کم گفتم که ما ده پروست هم گپ بگه تمام چند ساله باش انا کو گوش کو اکا چند سال شد در ترمو بدگیشتا یا سوال ده سوال چیه چه Stop. Ole, ای باید دکازات کنه که خود شوخی کجا شدی بیلال؟ بیلال آواز گوش دار. بیلال آواز گوش. اومد. محمد، اکی محمد چخلی اکی محمد. شاید подождите برادرها جواب تیه در سوال بخشش اون کسا پراسکا باشم کی سوال در کس اکی محمد مقصد وقتی که سوال میتین سوال به جواب میمونه است دیگه سوال ای اوجه کش میشه و تماشابین هم میگه در کونی هم خرم گویا بیستین یا تگوش کنیم برای همین سوال دادین سوال در جواب گرفتن در کاره بعد سوال دیگری نه سوال دادم بلال جواب نداد دیگه سوال بگیرم سوال من جواب نداد так подожди کی شما بستن همین 3 نفر بسته گپ زنن آخران نه با گپ زنم چون که شما خونه بزرگش چون با گپ زنم یا بگی که نوروز قپید نوروز من سوال پروگات اینجا همه در همه جای بلال هر کس هر جای کسی که وقتش تو بوده بگوید Fira Pasha nakne Pabratski, fira Musur nakne, mi na umedure srazu golos roimek, na umedure srazu golos roimek. Beste navru savoldo, savola cevap bıça bilo guş ne Pabratski ama. Oyuşmek. نوروز سوال شده و جواب تشکی در همون بیلال باید بردگه باید سرکه با تو سر میکنه که با تو بگه میشه ما سوال بکنم نوروز سوال داد جواب تکی بیلال اکا چند سال شد در ترمای 2000 آخر 18 تگه از روزا بیشتر اوجه tak to qti anga 3 sol 9 zindagi kidigi Паданат гама Краснодар до прво рака бузрачна бандитора фарокете ози значит дунят бад буда крисагид маълум шуди жама факт далер ки Краснодар буд чакан سوال کی بیلو سوال دا جواب ته گپ دیگه است نبر چویست سوال جواب ته ها یا نه تمام تو همین گپ ها یا نه بگو تمام از کن بسته من نوروز زمینه نشه فهمیده استم چی گفته است تو چی دلیل در گوری میکنه و پام بودگ میگه داخل به همین بیلو یانگار سویدانکا پیش براتن میرفت یا کی نه یانگای ما کراسندار اومد با گشت کراسندار رفت گیاد این فکت در کاغذ حجتی هست اینجا کی استوریش تا این افسانه خونیسه پدانالا سویدانکا پیش براتن میرفت یا کی نه ترمات سویدانکا میرفت یا کی نه کراسندار رفت دو بار کراسندار رفت یا بود یا کام درونده خو کرد گیاد سیمات کردیم پلاکی سیمات ناورود سوالو یاگون که منی نیانا دورا ترما دامبوشا دری اولا ودام پیش سویدانکا مدرویا سه سوکا مدرویا دو سوکا مدرویا تچی وای بنات کردی سیجا این همجاز بکشه برو گپش بکشه برو این ویروس معلوم شد پدر برو سر پر وایرمش این значит دیلش معلوم بود بیلو با میگم تا خورد نکته گاوزن رنگ آدم به خورد نوز مرا چی مینی دوشی مینی انترا واز ما داکیومنت فکت دالی دورم کی انگام کای کراسنده رفته گه پیش یکم رجیستراسیون مونده تو مرا چی گفت است بیلال گوش کو بیلال گوش کو ماله ایش خویسنی مایلا چما خویسی تو وقت تو اومدی مرا پسانی خوسی با خویس میگه اگر میگرزی تو دکازات کدرش گوش کو تو یگان کس پردن سای تو حقیقت گاوس دادن تو یک بار گوش کو اول گپا با سوال تو دا تو تورما شیدان تو نمی سیزور افکان تا میسو او چتا تو تعریف ما چی گفتی ای واسیلوف کوم سو بدن چی گفتی
تو عقل تمام در پیش تا پاس بزن تو چی دیل نداری خدمات به ایمانت قسم بخو به ایمانت قسم بخو ات ما لازم بس سوال میتونم اگر جواب دادیم ایمان قسم بخیر ایمان تو معنیش میدون چه یکم قسم بخو یکم سوره کام سوره دوم سوم همیشه ترجمه شده من ایمان قسم بخیر با ایمان تو دیگه جان نره به ایمان قسم بخو تو مدر گفتم نه آخی تو کی باید با ایمان باید قسم بخور عبیشیم بته با تنهایی چطور داری؟ стоп бачо каша шид каша بچه ها گوش کنید کاش نکنید گوش کنید هم بچه ها تاکسی کار میکرد من تاکسی قطع اومسودم هر دومونه گفت که من برگادیر اوچامیوم گفت که همین اوچم گفت ساعت 4 سحر یار جواب گیری گفت من گفتم ها و گفت پدرنالات گفتک رفته خونه دو گفت مرده که بیگانه رو آورده حرامزاد و خیلی خیلی با هم خیلی گوش کردم مردک بره دیلو موند ما گفتم بیلا با همونجا دست نمی گوس اکش موندک داد که مثال برای پول مول هم خیلی چیز گاوز دیگه کنم که موند اگر گوش کو بیلا گوش کو عقلم تمام مدام خیلی از می پدانالا تا عقل داری نداری تو گاوزانا با تحت شده همین نوروز تو با فت بت چیز گاومزین به گاپ монози наврӯз габз ки било наврӯз габзана ман наврӯз хидм савол метим дабураи ман хидм савол метим ша хоб габза матрах گفت که چانچی قای پنج قای من گفتم شید ما آمدم گپ یگان جا دگان اوچاش دارم ما کار میکنه الکوس ما خواب استاده بودم با خیلی بیلال میدونی چیکار کرد دیگه یک شهر نیست اون گپ گاز دارم که تو من راز برام کرده بودم دایا داری پیش ای تو میشیدن خیلی نه چیزی هست گپ زمان راز بر پالبر نه وای بیلال گوش کن وای گوش کن من کانچون که اینم جا گپ زنه خیلی من نگم من یکی بات نگم هم چیزی هست گپ زنم چیکه مدت تو میگم وای ایمینا پرابلمی سیمینیا کار نوروز چیزی را که نوروز که بیلو نگاه کنین بچه نگاه کنین چیزی را که بچه چیزی را که گپ زدنین گپ زدن چیزی را که گفتنی نیست نگو که گفتنی بدم خیلی میگم خیلی گپا را عموما نگین چی تمام نباشم گوش کو اناکو پرابلمی ایجا من اناکو گفتم که بیلو خواب استادم مایلا تو همین روزا نه یا بار خدایو اما داداشا کشا گرفته گای نه یگان چی بود همونجا گفت من 3 ماشین داشتم من کردیت دارم من باید پول بتیان من ویخلی کنن حرامان چم گفتم بیلال نکو خیلی چیزی هست نیست اوچتای اوفیک تو کار کو رنگ مردکش کار کو دویومش که بیلال میشه اگر تو مردک میشی گوش کو بیلال گوش کو تموی کانکریت داری برو گپ زدم گویم سیگای ما اونده سیگای گوش کو بیلال گوش کو یا سنت خیلی مگه نه بچه‌هاش گوش کردن میگن گپ زدن گیری خیلی برای اینجا основной چیز اگر که شما داشته باشین با ورسیاهایی که ما در برنامه یکم بیلو دعوت کردیم اگر بر ضد همین گپ یا که بر دروغ گفتن همین اگر یگونش داشته باشین بعد ها من اگه حق بنزد دوری میسون بعد روی دوری برو گپ زدم خاطی دیگه گون برو پدا برو گپ زدم بیلونم خیلی بعد اوچش نگونم میگم گپ زدم این уже نگاه کنه نگاه کن کی بیلال نمیاد بچه‌ها نگاه کنین اونه که مثال بیلال допустим میگیریم خاراکترش قطعی اگون جورش قطعی و چش خاطر اگر بزه بای این گپ دمو داخل نداره دمو داخل داره همون چیزی که اگر این در ویدیو گفتکو در ویدیو گفتک همون ماجرایی که همون подожди همون ماجرایی که استاپ همون ماجرایی که خب یا مینوت همون خب کنین همون ماجرایی که سرش گذاشتک اگر نسبت زیدی همون یگان چیپ داشته باشین فکتی عبرت نه همون را گپ زنین دیگهش این حیات شخصی ما باید لیزید نکنیم شیت یا سوال دارم مکای نوروز که هر که یکی اومدگی با چای را خرید فرفارید کرد اومد چون چیزا برو آبید همین نوروز دروغ هم میگه برای روش نشان نداده است فکر نداره آخر دروغ میگه همین جدول اومدگی شاور و چای را خرید فرفارید کرد باز پس نداشته
چی دل نداری بگی مادری مرا پس گوش کنه چی بچه مرد هستی در حیات مردک و مردک که دریات پرمی نگاه بزنه گوش که توی سوال بیلو یک تو مردک که میشدی دریات به گوش که بیلو یا منیم مگاو زنم یا منیم مگاو زنم گوش کنه در برادرم یکم برادر بحث میگم مردی را فهمیدم نمیره فهمید مردی چیه لیچ چیه گپی نوروز بیلو کششید بیو کش نکنین بچه پروست ریوایه کنین شما را خیلی گوش کرده نمیشه و در برنامه ما بعد منتج در بریدن در زیبت میشم پاپادروب نه پاپریات که خوشو بناو بعد همون گرد ما همیشه فهم گاو نوروز کی سوال داره ما خوب گپ زد نوروز بلال گفت روچکی بلال خوشم مولا تروشیده در این همین اکی نوروز چی نمرش زن دزنی اکی نوروز دادای همین گپا ناگ ما سوال دادم بلال گپا تو داد این همین بگو کوم جواب همین گپا جواب ته میتونم جواب بدم درباره مولا همین زنشا گوش کردی مردم بله همه گوش کردی زنشا ما بار کار گفت خونه بگی بر ما زنشا گفتم خونه بردم خدی خودش گپ زدم اولاد من خودش هم میدونه او خلیگانه اوری داشته گم نرزه نگم به عقلی نکنه سن هم نوروز خودش گفتم گفت نه به خیلی سال دای گفتم و اویلاش من گاش های کار ماشینا پرچید گفت او دختر کیه چی گفت خودش یا پرسیدن گرفت کارشی ما گفتم تو کی چی تو بگو اما اویلاشم هم خیلی من ما گام نمیزنم کاری چیزایی لیش آ سیمه اون هم فایز برکات نیست سوزم گفتم اینا ماکشی ده برای بخونه آیا مولار زم کشیم گفتم اینا نمرو ما داشتیم اون سیمه داشت زنش فایرو نه ما گام بزن سیمه نوروزم دا کوتو قطعه کسا آخه به امون نشده من نمیگم سیمن بیوی چی بکی ابرام یوردان تون کنم مولو بخونه برکت زندگیتون شوای اوداش گیرا کرده گپ زدی گپا ای نمیگم چیزی چولای وای گفتا گیرم اساس این مرغ نستم که بگم یانگات کایرا یانگات کای اومد مدار گشنای مدار تاشنای گپ ما دا گام نزم قدانالا انا کو گوش کن گوش کن بیلو یا بیلو به امینو محمد اصلا نوروز گوش کردی هیچ کمی مثل گام بزنه که میگه که گوش کو میگن او چای ما ساعت 4 میگن اومد نیومد و میشینم میگه که او چای ما با وقت اومد کیم کیرا خونه و اودم عروس شگاونا میزنه وقتی گوش کنید گوش کنید با نام خدا قسم ما تو اکرم نشان دادم نشان با نام خدا قسم اگر همین گپ نگفته باش کو من لوبایچی لیکن با خدا قسم همین گپ ایمینامت گفتگی لوبایچی شیدگی بهشان همین گپ گفتا وشا ترا مردا گفتا روز دیل کدام که میکترا ترا پنج پورته مستمی را گپ نزد اون مردا کابی جو چی چالا کدا بیا اون سوالش ترا دانا که ما روز گوش کو پورا مردا گفتا تو پرومادا پبلیش تما که داوید این همه اکای محمد میگه که تما که داوید یای یگون زازور دارن اون سوالش بده تو نه که بیو چای را گپو چای را تو گاری نشی تاکه تو براتا سوال گپ سوال اویدی بیاید ایمنا همون موضوع باشه بس اکی محمد گوش کنید همین میتونست پروست تاگون همون خیلی 5 میلیون دادن اگر برای پول نمیشد مثال برای براد میشد برای جان میشد برای مثال همین خوبی یانگی خودش میشد برای هم جان خودش اکو یانگاش که مایلا مثال یانگاش خیلی بده خویش نی دا گفت ای میتونست بگه پول لوت کسی دی نخوی همین چیزی لیش نگذاشت یکم مردا که برخلاف کنم که تاگون بپندگی چیزی لیش نگذاشت خب خب так биё бародар кира наврӯз тамом ба ҳамин савол биё кия гуфт саволе ки нигоҳ кунед як бор дига ман памятҳоро тоза кунам нигоҳ кунед бародаро оне ки як бор ки бачаҳо подожди оне ки мисол чӣ хеле ки лангуришон чӣ мекунанд ку рустам фалония иш хелия уш хеле не кори оне ки дар мавзӯи видеои дигари пешина буд оиди ҳамун саволтан яъне ки стоп
проблемае ки Билол ба омад гап зад, агар шумо факти абрад ниша дошта бошен, буроен ҳамуро гап занед ки натиҷа Билол дурӯғ гуфт ё ягон чиз дигар. Ана рост гуфти ака. Всё, рафтем. Сурате ки гирифти у ура мо сиёмка кардум, бу чиз сиёмка шав хеле эфир намебурёвад. Якта гавзайнавача гуфтеса ки эфир мардак ҳамин барнома ютуб мерава у зрител мегӯям ама шуморо ятар вава якадум маутра гӯш мекунад ин барнома барои зрител чиқа мерам вава дача якта саолтен якта ҷавоб гире мардум расонида медуна ранг ями сағири кучавор мегӯй дагон ҷо тринка задесем учайдро молодец ки будам гап насиҳата кард рафтем савол ба навбат. Якта савол шадо ҷавоб ша гирифт, баъд дигари гуфт ки ман савол дорам, адат метиҳан то очрат гап зохи. Ман савол дорам. наврӯз шумо гуфтагӣ будем ки якаи Билол қатъи янгаш хобу хез дошт. Ҳамин гапа шумо гуфтагӣ будем? Ки ШРЛ и тема мора нидод. Темае ки абрани факти я савол наврӯз да. Мақсад ки ҳозир ҷо буромада мега ки гудак чанд солаи ай сини соли гудаки маълум ка факт мега факту далил я савол наврӯз да. бугу то барои чӣ дар ҳамин тема ҳамин Билол хеси темаашона дуровардӣ, дар тема дигар чӣ темаашона дуровардӣ хуш кардӣ, барои чӣ? барои он ки вай мара типа мисол бузи ато гирифта чӣ гирифта тра буз гирифта семя та буз нагирифта нахӯй ту бугу барои чӣ семяша дуровардӣ семя кидом семяша табузан кон боши я дesa савола ҷавоб ша бигум барои чӣ дуровардӣ семяам дурун кадом семяша мисол ам очиша ту дуромадӣ гуфти семяш хеле кати агаш хели кага гудак ба номия як алагап дигар гуфти барои чӣ барои он ки ай ҳамин тема сасидги газа дори дама қас биги паданат биёна мара зан биёдам хаб ҷавоб бага барои чӣ дуровардӣ наврӯз газа ма гуфтам савол дорам наврӯз да ман савол дорам мо ҷавоб чаиша бигинум пабло я ҷавоб бигинум я савол ҷавоб барои чӣ дуровардӣ семяиро یک سیزن جواب نداری خوی دوام میکنی با خدانات گرخ بخشیم زن مردم که سیزن میکنن ناموستا با گاوزن سیزن بلد برای چی تم یک از گازالی واد نکنی بله روست سیزن تو ناموس نداری 100% روست الله جزا زن مردم که سیزن بلد برای موجود ما айзапит кардан ай ҳабаши вали ма айзапит кардан ку ҳамаира медони овози кира мемонем чуҷара короче ку унаму дарсам форида дамин тема дур омада во зан хели каламе дур шарта ки якаса пас кино зан та зайн мардум кина қағолако яко буд як бурга хотирасон ки кадом доя бача як минут бесте не бача як минут бесте ассалому алейкум ё барои падар ки кадоме ки баръакс ҳамчора дора бурои фақат гап зане ки ҳамин одам ҳамин кор шудагӣ нест ё ҳамин одам ба мира суихаст кардагӣ нест ё дигар проблема а так што шумо хестесен семя гуфтесен хестесен дигар гап гуфтесен хестесен очайра ман наврӯза савол додам просто ҳамон гапа барои чӣ кара ҷавоб надошта просто ҳаром буромада буромад рафт ранги кулакҳои қадди кучаи синф як нашен якаш гап зад гап шабга тамом кардам баъд дигари саволаш ҷавоб де баъдуш бига ман тамом кардам дигар ин ҳамин савола ҷавоб де тамом а бача обычный демиш калом гап задани камерата гирём ки биро баъд гап зад де камера покиза микрофон Билол мефаҳми гапи маро гап зага о мефаҳмам салом алейкум дигар ки ман ҳамин видеои тра то охириша гӯш кардам ҳамин группада
2 3 یا 4 یا 5 تا ممکن голосای 3-4 минута роӣ кардагӣ бошум айтра бисома гав задагим дар бораи ту мара чиш дани то будози гавот мезанам так ту гав мезани ҳозир по порядку мерам чтобы хато накунем да ютубам видеои хали бемаънаи бад наёяд нигоҳ кун да ҳолати кӯдак нимҷада ҳозир аввал ман қаша мегӯ ки тира бировардан гуфтанд ки янгаш қати хали кадага кӯдаки хали кадага то як кас ҳамиҷа набиромад нагуфт свиданка барои чӣ то ҳамин ҳолата ту свиданка нагуфтӣ барое ки братани ма ҳозир минут бе братани ма дурун штага тозира штага 9 сол суро гирифтага 6 сол шоштага кӯдакаш яксолаву якмоҳа моҳи январ яксолаву думоҳа астағфируллоҳ моҳи январи сол таваллудши ай куҷо таваллудши значит свиданка меравам ёя ҳар 3 моҳ астағфируллоҳ ҳар 4 моҳ пас ҳар 4 моҳ пас 3 рӯз мумкин ай раҳи дур да буд ак братан раҳи дур да буд 6 моҳ пас мерав наздик омад ҳар ними 3 моҳ пас мераванд 3 рӯз местам ян 4 моҳ пас хулас барои чи ҳамин гапа нагуфтӣ ту ягон чи ягон темаи дигае да байн ё не чӣ ном дори бародар номи ман номи ту чизе ҳаст номи мара ҳамун чизе тамом билол номи та ҳабашӣ нависондагӣ ман билолай ҳабашӣ нависондагӣ бародар савол да наврӯз ҷавоб будум иҷара биё мара халос кӯма дакме пак дорум янгай мо варага ак пасандара пешакам регистрация карин борои карагам амар бошак тара дар шапе чабутем агар мард боши ина документ карагем ки рои карагем ак красан чам бор талият чума чам бор рафт ин то мардак боши як бар халос кӯма ин атсет тара додум матра гуфтестам матра мефаҳмам ин ҳолат да сари ма ҳай ямо оним ҳолате ки ту будӣ маем амуҷада намо матра ба ҷои худам мондум не ки ту чиба нагуфти сразу то лоқмае напарафтонай поён ки свиданка тра чанд бор гуфтам ютуб да бародар муҳаммад парфага даже ма бурдаги нест гапама 10 бор гап задаги миса папугай бор ма гуфтагим кул билол ясикун брат просто и билоли поёнги айку абаши и просто ҳамин наязик падвешини нестай фамилиси бародар одамое ҳастанд ки дар дурун штаган овораам мисол мегем чӣ хелан опыти гавзанӣ уже одам гав мезанаку уже мефаҳма мега уже мефаҳма ки миненаш чиайда уже медонад чӣ хел ҷавоб буда чӣ хел за язик биқапаша и бародар камакак мамиқа гав мезана камакак зистайда фаҳмидам ки ӯ чӣ минена дора чӣ хели дора чанд сол штаги як будак чӣ хел пайдо шудиста неки охи мо ҳам маҳкам будем биромадем неки медонем аллоҳу аълам мегем чӣ хел мешавад будак ҳамину як чизи дигар бугум ҳоҷӣ ман тра ҳозир пешакӣ вақте гав мезанам ман тра пешакӣ мегӯм ман душмани ту нестам ман наоборот иними бародареда ки ту муроҷиат кардӣ ки видеомон ку мо мухлиси ашади ҳамин бародарем тамом иними бародара тамошо мекунем исем шарифо тамом ягон саволтон гапма шумо мехонам бо қатун алоқа муром як секунд мумкина ҳама каса бачаҳо ки саволи ман имтиҳон ба фикрам ки ҷа одам намемона ӯ ҳай бихон ҳозир чӣ шому дери бад чӣ дестай чанд меша шум аймода чилдай ба фикраша чилдадай шум бародар ирӯз чилдадай дер шудеста шум да файлати ҳай агар бихони бародар чизи тайман саволи баҷи дошт ҳеҷ ҷо набурои 2 минути вақти ма ҳеҷ гап надора 2 минута ҳеҷ гап надора 2 минута брав хон муамҷи хуб биё ҳамиҷо ба мо гап саволи асосӣ ман надода ин ҳамин адинок гав деста бо забораи билол ку гавзан ку адинок Eu Navruz ya drugo é uma só para chom chico tá com buscando salsa contestamento que adinok ва инҷа ба фикри ман одами савол мета ай тарафи мардум савол мета ӯ минени хича савол мета аки саволои семени ки нау наврузай ки ил доду гарен ашикай бисёр кард ин ай бародари абаши ҳам саволи нормалиш дод на ман я саволи дигаш додам мақсад бе ҷавоб буд ман аз саволи асосӣ ман надодам барое ки ҳаму кия ҳусейнзода ки буд ному шояд наврӯз саволаш дод и ҷавоб надода истод ранги хали курчок да ғалтид кадоме поён як луқма партов ки свиданка мерафта мумкин свиданка и сразу зад гуфт 3-4 бор бо намега ки свиданка мега краснодар рафта омадагиам билетошо регистрация шуд ту ба даҳан дуромада рафта омадагиам дуруни вай анами чида минус дорад тамир ҳозир ёрдамаш кардаси ҳамун интервюра бинед қатима ки кардагим ҳардумон
ма девона шидагим ҷойра гапира ки бояд мисол метона бига намега ё ки дигар хел мега ё ки чӣ мега ва ҳамун интервюи мо ҳам ку сеюм бора буд якум дофааш дар мо сёмка кардем 3 соат намехели гап задага беист ҳечра намефаҳмӣ чӣ мега ма гуфтам ку ман видеоро ҳама тамошо кардам ин ҳами ҳамун ответша медонию бо бояд ҳамун га пайдааш каши бурори ки ҳамун гапа гав зана ин савола додестай ура пурсидестай уже нафаҳмидестай ба чӣ хотир ҳами гуфтестай шуд ки кӯдак чанд сол шуд маҳкам шуд чӣ хали шуд усу баъди ахмақ охир бести фикр кунед дар 3 сол мисол мегем камш дар 4 бор 5 бор свиданка мерава оилаи одам саволи асосӣ ман ойна адино ки гав зама тра пропускат кардам барои ки ту беҳад гапои чак салом додим як казалек намегирам биё алейкум салом я махдум алейкум салом агар ман эксперт нетам просто як сухан мегӯям ки ҳамин одам аррозиш маълумае ки дурӯғ гуфтеста бисёрша ҳо ҳаста 20% гапош мумкин рост боша шата хӯрдагиаш рост боша барои чӣ ки гап гарондага чӣ кардага мумкин рост боша лекин ними гапои авай ҳамаш дурӯғае мисол барои пул агар одам баақл боша барои пул янгаша хар чизоша мисол ҳам пул ки чӣ кор дори мисол пула гирифт рафт дела тамом гузашт рафт маҳкам шуд дуруғаю ва меги даун пул чӣ дахил дори бародар ту гапои дурӯғ шагалзан гапи дурӯғ шагалзан ту гапои дурӯғ мегӯ меги дау пула гирифтания кайф кардания ина савол ҷавобиш ба точка зрении худам одам намедонам худам ҳоли вая мумкин дар ҳамин қасоле ки якумиш ки одам бегона нест фарзанди хунияй як майли агар ки вай ӯ да ин намехост дар ин голос строӣ намекарда дар уҷарам номи ин бачара наменависон ду майли ё зиёра нима мемонем дута ҳамин қасоле ки ӯ мардак дар чӣ буд дар тирма буд зану гудаки ира ки нигоҳ мекард хай майли занаш бебромад кор мекард камкам неки всё равно и барои зану барои гудаки мекард оз ира ҳамин гапора биги ба ҳо мега барои ки то иҷара ақлиш намераса гуфтанда як ирам ӯ нагуфтае ки ӯ полни пула ман худам мегирам то ҷое ки ман фаҳмидам дар ҳамун чӣ ки ирам гуфтае мегирем як хона як шум мегирем аз таниша мегирем ин зиндагии семейни мебарем фаҳмидӣ кози бо дастиша худаш мебирад вай мекунад дар ҳолате ки и чӣ ба медромадай дар ин байн и фарзанди хуни ваяй охи номи ира нависондай и қадар сол мумкин хизмат карда боша чӣ хеле ки ман то ҳозир ҳамун братанам дар хизмат кардастам 5 сол шуд хабет ин майли ин гапша қабул дорам ака мумкин хай гапа тасад фоиз боша бародаро бахшиша чига кадомат ки сухан мекунед оиш метунед камера яхтума гирён кунед брои намисл ки байни хутона мира маслиҳат мекард намешуда мира خیلی نشیده که برو ما جان با دان زده این همون دخترک که من یاد اون دخترک که گفت زده اون دخترک که بیشتر هم ازدواج کرده هم چی کرده زده دندون پندون او رشکست داده ایش چی میگن این مثال عادی او جنگش مایل خواهد Ana akıbe, ölbe proya. Akay momенташ бея чӣ бугум, иҷаш темаи семейни немеша барои ки вай видеои ӯ духтара буровард, дар видео худаш гавзад, иҷаш семейни неста, ягон кас отрицат накунав, ягон чӣ накунав, протестоват накунав. Ҳозир мебурад таним савол табиташа. Ира метонем бикунем. Ира метонем. Чизе ки дар видео ҳаста метонем бипурсем. Спокойно бахшиш акай эсен серу бахшиш ман ҳамун хутабиса гӯш мекунам, мебинам ҳамун видеота. Ҳамин навора ман то охира гӯш кардем авера. Ман як гапи авара ман нафаҳмидам маъни гапи авая ки мегӯяд ҳамин духтар қадим мо мегаштем мисол қатим буд бо қатиёшон ҷанг мешавад бо дар эфир даша худаш гуфтагия ки ҳамин духтар бесоҳиб одам ана бин духтара хе гирифти бесоҳиб буд хачӯи қадар азоб додиша бо худаш мега ки я бесоҳиб мега ҳички ба дод намераса ин духтара мега духтара узбечка духтарак мисол барои мо ҳама як хела фарқ дорад мега ки қатям бача қатям атлои файке ҳамун қатоз мегира вай ида нор мекия се рӯз пас қатӣ гап абадан мефаҳам ба ҳамин сабаб мешавад видео мебурад ту имрӯз намебурад адино ки нигоҳ ки видеое ки акай муҳаммад партофта шав шиштаги голосша баланд кардага вай гӯш кардӣ урам гӯш кардам лекин духтарак мега ки инҷа мара маҷбур кардан ино овардан далши маҷбур кардан ино
گفتم من شب ساعت یک شب دو شب خیلی دخترم گپ زدم همه اکای اسم شریف کوفته است بودن همه کسا گفتن تو بلاگری تو من بلاگر نیستم یک حرکت میکنم که خیلی اکای اسم شریف بود هر تا علاقه ده برو رام اوزی دختره در پیترای گرفته سان پیتربورگ رفته گیر اگر خطا نکنم بیا این آمدن کجی آمدن این دختر میگه که ما در صورت همش من همه منطقه برادر با کامل نکرد بلولاتی در صورت منطقه یک نیم سوال تو چیکار بود دستگیرش نه سوال درست گابزا برادر لو برادر همون سوال موندگی تا جواب سوال تبوتشه بیدار من جواب کردم بود دخترم میتونم نقل کنم چی گفته چی خیلی دخترم واد بس انا که بس یا چیز میگم حاجی نه که من ترا گفتم پیشکی نه ما گازان تخیل کردم اگون دشمن تیم اتاک کردنی بدیم مرا نیتون افهم ما همچو توچ کزرنی زریتل ما تماشابین ما ترا گام میزنم نگاه که تو میگی که اول در خیلی ها مقطعی سوزو بودیم تو نمیگی که اویلمای نمیگی که رنگی خوار نمیگی همین چیز انیق شنا گفتی همون مقصد رنگی زندگی میکردی پروسه زندگی میکردی خراشو نگاه کن زندگی میکردی نه او وای نه عروس نه میگه اون دختر حالا نمیگیره دیگه میگه فهمیدا انا کوز بس نگاه کوجی جون شما زندگی میکردی تو میگی که ما خطیه زندگی میکردیم خیلی سوسو تو خطی آدم زندگی میکنی نگاه کده نه طبیعت میبرداره نه ناموس نه امو آر میگن که اورای چی هنوز وجدان آر همین ناموس تو خطی هم آدم مقصد هم میگردی زندگی میکنی اویلاداری میکنی تو چقدر دیلت یا که همین طبیعت میکشه که باید شو ساعتی دی سه شو دا با تلفن گام میزنه یا که باید میکنه تو میگی کیه باید میگه اپامای اکامای جای کره تامینده چشتمی پوشی خواب میکنی یا دیو مشتاکی باید گفته که مرا کلیوات کده است اما اتو خوجا تو چخه همه آدم خود زندگی میکنی همه خبر میکنی ترا ننگو ناموس نیامد که بری بگی که کرن دادرانی یا چات بعد کی نشید تو کدام باش نباشه ما دا پخوی تو رئیس توجیکوی تو کی مونده رئیس توجیکو تو کی خودت вообще ترا رئیس توجیکو موندی هم хорошо کسی یا چقدر میای اویلای ما دیو که همین دختره که خاتمه زندگی کرده است تو میای همین دا وای کلیوات میکنی چی برای برنا رفتی نگفتی انا اخي نام وقت اكو برادر دبار من شو اگر ایشون موزیک رادو دبار ماشي برام میدی ما چی خدم پروت چند کسب بروندم نمیره اگر شگن نکا مر اومد اینجا بیو او داودی نه از بس موندم تو کید میکرد یک کروی ما را میکردن کو اس یک راب بود ما دبار ماشي ما میدونم خاطر چه گاب بزنه دست سودا ماشي ما تا اونا بخرو پیش و گروپ کرده اونجا تاچون کرده گражданин بله وقت زاولن د عادلانی وقت زاولن د ترا گفتم بنویس چی به خام خلیق خطی داوید کدن هم نخواسته سبدان ترا گفتم بنویس اویلاسپید تو چی بنا گفتی که نه خام منو منویسونم زاولن پروس همه برومیر او مساده چی بنا برومادی یا شهری دیگه نرفتی نگفتی ایوس همو عادلانی ایوس شرط جال بنا نویسوندی که ما گражданин روسیا ما شهروندی همینجا ما اومدم ما همه را همه کسا رنگی ترور آنتی ترور باندید ما را زدن دا اجازه دادن دا اجازه دادن عادلانی رفتم عادلانی خاتمه همین خیلی به بعد رفتار کرد ما را مجبور داره که بنویس که اسپل زدیم چی بعد دیگه در زبان شیرین صدقه اخی وقت عادل یک تلویزیون شید تو زاولین تو محکم بکنی تو نام برای عادل این واقعیت افسانه وقتی عادل درآمدی زاولین میزنن کو همون محکمه که سراغ خیلی نیست من هم اونو میخوام یا زاولین تمام گیرم وقتی بزنه تو یکم چه تا روزید نکنه خیلی نیست ولی تو مرا گفتی سیم قسمت دیگه یک مول عادل درونی میفهمی با وقتی اکسترا ویزو شده گودا ابوش ما وقتی گفتم اکسترا ویزو فوجا начальник отдел доклад میکنه پیش государства да مرا گفت نخو میگیریم محکم میکنیم دیلارا چرا قدی گپ زدن کردیم یعنی بس دا پیش سگوی سودا خانیده سودا سگو قدی گپ زدن یا واقعیت تولی بیو جمع فهم قانون قیدارا این هر سالی نه برای چند تا که خدمت روی میکنن حدی سگو متحکم انجام بس قانون توجیه دا میگردن میکنیم این کانکریت نبزد یا ما خاطر گپ زدم افسانه میفهمم تولی بیو چی هم تو خواهان روز برای چی نبرم باشه دا такой степень бесоеби ما просто не فهمیدیم و دیدم که خیلی به دنیا به دروازه بدم شده مقصد کافه بود دابوی نمی شلو که مایدگم خیلی نمی یا تدگر زدگیم پیشونش بالا بلوک زدگی دبوری ما اون کوش دیگه که من شوید است دیگری انسان سه مدام چاست بود همین اوضاع زدگی اوضاع من همه خانوادگی ما خرگاه بودیم که میشون یک تمام
باید اگه میگنی نبروریم باید دیم طرف هم فکت دلیلشون قطعی میسون این چخیله گفاشون قطعی اون طرف هم باید گوش کنیم با اوجه مینینمون بریم برادر Короче, бародаро, ози я секунд барои тамошобинои YouTube эфира параллелно дар YouTube ам добавит мекунем ва баъдан касе ки дар YouTube тамошо дора ин барномаи пуррае ки аввалша шумо надиҳем дар суҳбат кардем баъдан отдельно монтаж карда барнома мешава аз рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. Мақсад айди сипас шунодагиам дар YouTube. Муро фаҳмонда. Ин ҳози параллелно дар YouTube ам рафтестай ва баъдан ҳози ба тамошобинои YouTube мефаҳмондестам ки баъдан ин тамоми барнома нимша зиёдша шумо пеша надидем ва дар YouTube шумо мебинед пурраша. Билор бародар гӯш кун як савол дорум то. гап забардост. Ту қадим духтар никоҳ карда будӣ ту дони худо? ма бародар ма открита гап ма чизе кардам не никоҳ надоштем. Хеле саволати маро ҳаромхӯрӣ мекунӣ ва худо туро намезана. Туро худо зада ҷураҷон, туро ҳеч ки назада. Rahmat gap neст бародар ма ҳасан қабул мекунам. Rahmat чида гап. Чӯ тавон фарод ба худо гап доштум. چیزی از فکت دلیل کسی گپ زدن خیلی سوالای واجبی نداره سن سوالی حالی نیکوچه ما را یانگات قدی خو چیم چی گپ زدن سن ما توقعات کردیم سوال تو دیدی که یکم مستحکم‌تر سوال بوده لول یک دقیقه خودم یک خواهش دیگر کدام سوالش که بغیر از تمای ویدیو دیگه میتونی کلا خاموشی جواب ندی سمینی یگون گپ نزنی چیزی را که نمیخوای تو پراوا داری که جواب ندی این خیلی اکتیو چیه ما باید این نوروز این تپک سیاره باید میگفتیم برای نه من نوروز جاش تا گفتم که چیزی که دایره در دایره همون مسئله هم پرابلم هم آدم جواب گفته Kimchi uran biz guftiti ura qarish kadar chukada u kimchi u yagunchi dakazat nakar yagunchi faqat gavna zadakran ya poyam воздух дамондagi aydanimam بتونه برگه فقط گپ زدن آره این اگه خیلی گرینی باشه برو من نشون میدم یانگام که پیش یکم رفته گر رجیستر سه ماه دو بار رفته کراسندار موندم دیگه پیش یکم رفته گر این فکت دلیل ایری اسمو گپ نزنه من خیلی فقط گپ میزنم کانکریت نه خیلی تپاکای اینم داوری برو از برای خیلی همچون زیرک باشه گپای هوایی گپ نزنه مدام بیموس سر وایرون نباشه یانگای تو که پیش یکاس ویدن رفته گیای این تما فقط تما اوه کی برای چی ترا اومدن تهدید کردن زدن تا زیولین تا قبول نکردن هجوم کردن با توسط دماش نیارس قرار داری تما ویدیو کانکرینش همین است و دویره همین اگر شما مرحمت این ببلو دویره همین موضوعی که ویدیو دگاب زگی بتونی اوضاع صحبت کنید اصلا شما بتونی ایگنور کنید صحبت نکنید جواب ندید اون کس را مجبور یا دو سه سوال شو یا که که یک طبیعی انگاش خودش کرد چی سوسو تو اومد و دای سوسو چخلا مودمو که همون تالیتی انگ جان اولیچ نیست من یه در کور نیست انا بچه فهمیدم دا برومات که اوچاش قطیش گاونا مزدا ای سوسو تمام همین چیو چخلا که میسون میگم مو چخلا بارو گفتم کنی گوش کنه همین خالی اوزو برو واردن کارو چی دامو دوره میام خالی اوز برو واردن ایرا رادی ماراکا کدا یعنی اتاک کنیا یا اون که فکری را ما فهمیدم فکری برادر یعنی گفتنیه که مثلا اگر که چی باشه بگیره رادیو بتا مثلا خودش سوز کنه گفتنیه ده برادر سوالتی هم ایران بولو بارو کسی گاب برو درون گاب زنی نه ما برو درون گاب زن کسی هستی خیلی اسمون گاب نزنی ای باری همچون از برای اول خیلی من پیلاک نشه نوروزه که یکم در اومد یکم مادر همه سرتر گفتیم زنه که خوبه چی گفت با ایستادی گپ شد حتمه نداد در اومد حقارت کرد و چایی را بیچیده همه حقارت کردن گرفت مادر همه را با این در اومد خودش با سایت کدام بود حتمه تی باید داد برادر بیا همه چیزی که راجع به باری چباری گپ نزنیم کی بیلال карта тамом мондагим дар прямой эфир дар ин момент агар ягон чи гуфтанӣ бошӣ бугӯ ба тамошобинам
акай билол میتونه داغ باشید چی سورای خما گیر من یک سه چهار ماشین داده سیم حرام خرانه نه یک ماشین نه پولی نه نوسکو بزی همینای وقت میشه دکازات میکنن دکازات کردم بیای مرا جواب ته مار بوشینا بگیر ادوکات مرا پول شبت مرا برو ما دکازات کن کردن نه تونستم وقت میگم نه تونستم این خیلی میشه دکازات نه ما مدار شای خیلی با اگه هسته ما بدم جمع برام دیگه ده فلان بکنم ده تا چنی رامکات بگینه که اینجا وقتی که کم گودکان عقل ندارن جشتگیان تو بابا حقراتش میکنی تو لیش نمیشه سلام علیکم خیلی گاونا زای بیلور گاب که جاب دا پشتگی جای خلیسی جای بودا کم اشتگی باشه کلام هم اشتگی هم از زریتیلو هم گوش کدسته میشه که خلیش میکنم مینه شد خیلی اکیا گاب تمام بود شنته ور سوال بود سوال давай махтавош ответ метум мегреза ушта иштам метум ответ иштам سوال داره گاوزنا سلام علیکم برادر عزیز و علیکم السلام خوش اومدی برادر رحمت اکا ماما جان اکا بیلو ما امی کمه گمتا کی پلی امی پنیات ادمیزو دمی خلاکی نمیجا زوست میبروی گاب میزنی کو مردم تدا بوار میکنن با اوس میبرن و گاب میزنن کو بو وایدا بوار میکنن همه کمه گمتا کی برادر اگر виноват боши аллоҳ хорот кана агар виноват набоши аллоҳ кӯмакат кана ай ҳами мушкили ай ҳами ғуломӣ ҳами сепчка дар пои тирама дидам мисол ҳами як ранг ғулом айда шкале ки давраи пайғамбари худо мушода мисол давраи пейғамбари почашонда сеп медадан ку то ранги ҳамун хеле ғулом шудагӣ ҳами қамагу ки агар виноват боши аллоҳ хорот кана ай дабо вазминтарак табдията агар ки виноват набоши аллоҳ ҳарчи зудтар парвардигор аями ғуломи озодуд кана барои чӣ кор бароҷон ҳеҷ ҳамҷа гап мезани бо мисол ау тараф у духтара ё ки ягон мисол янгата меброя мега марам факта далел дорум ман даба дидаям бо мардум вай дабовар мекунам барои чӣ ки одамизод ҳами хелаяка ака мо намедонем фикри ма ҳай барои чӣ ки одамизод ҳами хелай як тараф гап мезана вақте ира бовар мекуна бо у тараф меброя гап мезанам бо у тарафа бовар мекунам справедливо гуфти бародар آرام که نگاه کدا با زکان وار زکانو هم دو کس باور نمیکنن دو کس ایش بهش دروغ میگه دو جماعت هم داشت دو آدم سر میشه سه آدم سر میشه جماعت هم این وار زکانو هم با کتابی نمو چی بگیم کنستیتوسیا خودشون زندگی میکنن اما ایروی شریعت روی بیبل برای چی دو آدم دکازات کردن بشه تو میتونی ادمسکا کنی من میتونی ادمسکا کنم برو این اجا کمی هستی برو این اجا اینا گاب زنی دارو مینا گاب زنی کسی هست ما سلام علیکم ممکنه یک گپ بگم میبرم نکس ویدیو ما از یک باشی کپکادور بود گفته که نخود همینقدر دنیا به دروازه باشه و شریعتی را یک ازبک همسالی سیتواسیای همین را نقل کردم گوش که حسابم چی را گفت داری گفت ازبک نقل کردم گفته که تالیاتی ای همه جوی پیوچتری نگفت همین جوی نمشلایی راستی همون تالیاتی ای گفته همون ازبک برای همون حبشی تکتادور همی گفت گفتم گفتم نخود دنیا هم که به دروازه باشه گفت همون را خواستم بگم کروچی سید آخی الو جزای خرد برای سوال الو جزای خرد این تزیده کنه اکای محمد ما یاد شدم بسم برادر یاد داشتم اکای محمد لبای ما دمی موضوع دارم دورین تانکا خوم گفتی گابو ویدیو تا تماشا کردگی نیستم подробно фамуда метони ё ки ма бурам аввал видеода айсар нав тамошо бугу ма коротка мефаҳмонам ситуатсияната намедонӣ ситуатсия чӣ гап рафтааста ман нафаҳмидам ситуатсия ҳам хелае ки мувофиқи гуфтаҳои худи бародар билол и одама тӯҳмат мекунанд ба изнасилвание ва янгаш противш меброя барои он хотире ки акаш мебра дар ҷангу 5 миллиона бояд ки ҳам ин мегирифта ҳам янгаш намехоҳад ки даӣ бута бандит данимат мекуна мувофиқи гуфтаҳои худи билол албатта бандит данимат мекуна то ки и аз пул отказ куна ва то ки ира хаб бидронанд через арусаш паставаш мекунанд ки бишнонанша оне ки дар заявление навистагиянд ки и изнасиливат кардагиай мувофиқи гуфтаҳои худи билол и кор дуруғай тест ДНК чӣ ана ки тест ДНК-ра худат бугу билол ина акай билол навистагиан вақте ки меган ки навистан
талаб кардӣ я минус кота набзани акайро гузар гап бизан мақсад ҳаму одам личка тароӣ карди ҳаму янгашай кияй ҳаму қайд гап зад чӣ мекард о гап задам ва вақт соат чиқати ба мегум ки чӣ гуфтагия гап задаган қадима чанд кас буромадагия ина бесин бачаҳо як дақиқа ҳамин як чиз айда ҳамин акай билол мат карда на акай билол гӯш кун акай билол не як дақиқа акай билол мега бачаҳо ман акай билол мега ки мутобиқи ҳаму бор закона ҳаму хай ҳаму ака мутобиқи ислом ҳам ҳамин айне ҳамин умар разиаллоҳу анҳу мега ки ай ҳам аввал фикри дуҷонибара бифаҳмем баъдан гапи ҳаққа гуфта метонем баъдан ҳаққа фаҳмида метонем ҳозир бубин бародар инсоне ки якум шикоят мекунад ӯ маънои ӯро надорад ки ӯ мақсад бегуноҳай кулан ҳамин акай муҳаммад то қати дигариш гап назана якта ба якта ӯра набуроя ошкоро гап назана иҷо мо ҳаққа фаҳмида наметонем агар ки тарсид ранги лангуриву ранги рамазон ки биромадан ошкоро гап дадана битарсана фақат бигӯянд мо гунаҳгор нестем пасариша фаҳмида мешавад ки ӯ гунаҳгора не дар ҳолате ки ма хати кор мекунанд ҳар як жилаюши дар ҳолате ки ма хати кор мекунанд ҳар як жилаюши ки дар ҷа гап дора мебуроя озод гап мезанам ва тарафгир намекунам ман нейтрални ин барномаи май ма барандаим дар барномаи худам вай ма да фарқ надорам ман ягон касе тағагарӣ намекунам ягон кас мара пулам намедиҳад ягон кас мара намехара нахаридам наметавонам ба навбат гап занед ин корам накунед хеле тағопарастиам накунед иҷои хеле гап нест акай било вақте ки ози қатӣ ё айру шариат гап занид ҳамин тартибота гӯи роя кан ё ки якта якта овозошона кишед ма идрис ман мондаштам биги хабарандаи ки ҳама одамай не ки ҳамин хичор шунавидесиян ҳалау лашкардесиян салом алайкум бародаро ҳамин ма дина дар группа нависагӣ будам ҳамун марда қати ма гап задагӣ будам якум мақсад ма ҳамин чиза навистам просто хоҳиши ма ҳамин буд ки ҳар ду тарафа бифаҳмем баъд чӣ кунем то что ӯ 5 миллиона мега ки бояд мада медод акам и гуфт и чиз неправильное барое ки ӯ зан шакар мо пра гап зана тибқи ислом ҳам дар ӯ пул падару модаршам ҳақ дорад бародар модар ба зану кӯдакош тамом акар дода ягон кас ҳақ надорад бародар дар тақсимоти пул муфтиёт нашем ҳар кас аз пеши худаш фатворам нада ӯ адел корай бародар и адел корай иш ай уш фарқият дорад шояд акай билолам пула мегирифт дар фарзандои ҳаму масраф мекард шояд ина модари ӯ гирифт дар фарзандои ҳаму худаш расход накард гирифт як марди фосиқе ки чун шикора мекунад ана неки як гапа ки бародар нашоти шаҳр подожди баъдан акай ҷаҳонгир чӣ карда ки акай билол меброра голо саношун месад ки акаш гуфтагие ки мақсад пула мақсад ту бигӣ ё ки иқаша бигӣ ҳар инсоне ки вафот мекуна аз ҳама аввал молу мулкиёти ӯра пеш ай мурданаш ӯ инсон чӣ гуфтагия яъне чӣ васият кардагия молша ба кӣ бахшидагия аввал васияти ҳамун мурдара иҷро мекунад агар ки ҳамин бародар далел дошта боша ки ҳамин бародар далел дошта боша ки ҳамун акаш да ҳамин мақсад чӣ кор карда бошад васият карда бошад занаш як қатра ҳақ надорад бигирад иҷо дар гап сари васияти ӯ мурдагӣ рафтеста ёли ҳамун васият ҳаст ози ё ки не акай билол худаш патро ана гапам дар сари ҳамин рафтестай ки ана ҳаму васияте ки кардагия ана ҳаму ва дар иҷа ду группа чӣ биромадестай як кас мега ки бале дар ҳар думона дигар тараф мега не дурӯғай неҷа гап ҳамура доказат кунанд исбот кунанд буроранд то што ки ӯра изнасиловат кардага тест днк кунанд ҳамаша буроранд гап зано ки чи иҷа арӯи шариат меги яхи одам ай пушти сумш кстати подожди ки
подожди, иди да нашоди тест ДНК Билол ты хаб мекини мести. Гап задем да барномаи пешина. Да бора тест ДНК. Ты қатиу духтар зиндагӣ мекардӣ. Какой причём да иҷа дига тест ДНК кардан вақте ки ты зиндагӣ мекунӣ? Не, может, ее тест ДНК барои янгаш меган. Барои янгаш? Барои ин меган. Бале, бале. Ну барои янгаш не иҷа гӯш кине бардоро. Барои янгаш жалоба нест. Ҳо, барои янгаш фақат овоза шидагиай. Ака Муҳаммад. Як нуқтаи дигашам бугу. Мақсад ки мон алҳамдулиллаҳ видеои худро то охир гӯш кардам, мегӯяд ки ана дар темаи янгаш ягон чиз нест, дар темаи янгаш ҳаст. Ба хотире ки одамое ки дар дуруни зиндон буданд мехостанд акаи Билола кӯмак бикунанд, вақте ки ӯ овозаро бурвад, дига ӯ кӯмакш накарданд. яъне ирам як садди роҳи ишед ки проблемаи ирам ноҳал монд. Агар ки и гап хабар намешид, ӯворам ира кӯмак мекардам. Не, матра фаҳмидим брат. Не ки гап майра фаҳмидим ки Билоли амиёд. Майра фаҳмидим брат, не ки гап дар бораи онае ки вақте ки ҳозир мо гуфтестем ки ҳамин кор ҳақиқат дора ё надора, мо ба тест ДНК метонем фаҳмем. Ира мо наметонем аллакай. Барои чӣ? Барои хотире ки аи кор вақти хеле ҳам дароз гузаштагӣ ва дар бораи ин кор ягон кас ҷалб кардагӣ нест. Агар боша ҳам мо ира наметонем ягон хел фаҳмида тасдиқ карда. Кардан ду бор ДНК кардем, ду бор набуромади чӣ? Қатъи янгат? Не, ма дабори янгам нагирем. Охи Билол, ту ховӣ ё ки сарат ях кардагӣ ҳоз дар бораи янгат гап рафтеста? Янгай мо 2 сол шид янгай ма рефоқтара янгай мо дабори янгам боша бо конкрет дабори гудак пресидесем конкрет дабори гап зано. Ой ман нафам дабори суди ма пресидесем ки не ҳоз ям бародар дабори янгат гарсам ро ма гуфтесам ки кор дароз гаштага имконият дига надора ро тасдиқ кардан. Ки будам айначалаш нату ки ма сираз атет тим калтам хид бро коми аси ҳоз яб ҷушди ям хид бро не бар ман ашоти тест ДНК пресидесем гуфтан ки каса изнасиловат кардан tuhmat кардан ман амура гуфтам ки тест ДНК чӣ? Рост мегӯяй бародар насил қатъиян духтар буд, қатъи янгам не мара ҳоз ё tuhmat ман ҳамун духтара пресидесем. ана нашоти арӯсиш тест ДНК бародаро вақте ки ты қатъи духтар зиндагӣ мекунӣ. Какой тест ДНК ва ты зиндагӣ мекунӣ, ты палубому хохез кардагӣ? накни намешава. Иҷода фақат агар ки мо бигем ки не и кор шидагӣ неста, фақат як кор карда мешава. Агар ки действительно ё контакт надошта бошанд, дар ин ҳолат Билол гунаҳгор мешава. Яъне ки тест ДНК ира гунаҳгор намекунад. Ира оне гунаҳгор мекунад ки агар ё действительно отношение надошта бошанд. Барои чӣ хотир? Барои хотире ки ира ба таҷовуз гунаҳгор кардесиянд. Тест ДНК гунаҳгориро рад ё ки тасдиқ намекунад. Гунаҳгориро рад ё тасдиқ мекунад оне ки ё отношение доштанд ё надоштанд. Чӣ хеле ки Билол мега ҳо мо хохез кардагем барои хотире ки мо дар отношение будем. А духтар гуфтае не, ин мара знасиловат кард. Мо набудем отношениеда. Ин неҷ дай гап. Ана метонам ответ бидем сразу, ман инҷа фаҳмидам. Ана инҷа метони ответ бидӣ. 16 ноябр ман қатъи духтар охирон бо хор рафтагим 23 бо шинос шидем. Ҳамуша мега ки вақте ман рашт кардам телефон тавашо уфтунашкой. Ҳамуша ман зада айре нисам мисол сув кардагим. Иша ҳамуша гуфтеста ки ҳамуша мара и гойда сув кардага. Ина хеле ана ҳамуша мо дар назар дорем. Ҳамуша бурда эксперт спордаген ду бор. Агам немегим ё мега ки кардаген. Ана ҳамуша мо дар назар дорем. Хеле бигим мо дигар ҳар роз ман росига сахтам бараса гойда хов мекардам духтара. У проблема нест у гойдани у. агар ту ӯро изнасиловат мекардӣ, агар ин кор изнасиловат кард мешуд, пас мумкин ки ту бояд ягон ҷои духтар сахт мехабидӣ ё ягон ҷош кабуд мешуд, ягон чӣ мешуд, не чиқади доказат кардан метавонӣ. Не ки ҳамин чиро напурсӣ ки кани доказат ки ман ягон ҷо ҳамида изнасиловат машҳури ягон ҷои метавонам гап занам. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Метавонам ответ табуте бародар? Бале. гӯш кардистам. Ана бародар напурсид ки дабори ҳо дабори ам дубор ана спордаге и духтаро меган ки дар гиҷо чишидаге меган ки не ина бош и сем ина банто рафтаген дар болои сараш судаген ки мо шоҳидем ҳамин бача натури ҳамин Билол ҳамира изнасил кардам ушав. Ушав ма духтар зада кардам аллоҳ буд ма будум. Ишки набуд. کوی زینو کردگی خدا زدگی اسپورت میکنه که او بود دیدگی زینو کردگی خدا زدگی
алло идоятат кана коми боши ҳами барномаам ҳами гапира ки чӣ намуд шоҳид будан ма дар барномаам ай Билол пурсидим ва я бор дига мепурсидам та ва Билол ҳами версияра ҳоло ма хати ҳами ато гап задам ку пешаи нами эфир барнома тост ки ма сёмка кардагиам ҳами шоҳидира ҳамо чӣ хел гуфтагиан чӣ хел шоҳид будан дар ҳами то ки ту бураз насиҳат мо гап занак ҳоли огар дига и форидашон огар кадеса будан мо гап занак мо ҷавоб тия брат ба гап зад ответ чатия бугу Билол бугу алло мара мешнавем бугу дар бори гуфтаисти ки и бачаҳо айкиҷо дидана бандито мақсад шинос гуфтае ки ман шоҳидам чӣ как чӣ гуна ана мора ман хулосаи мара бибинени мактаб хай дура кам боше май да тавонистем ки ҳамуш ама дифтар симиш ки набуд баъдай парда 3 рӯз мегзара иё меран 3 каса адел 4 каса 5 каса меран мега мо будем мега пеш сагодам хеле гуфтаист яни паданалато ман нестум дифтара инам бандито адел меран ҳам каса добровольно мега нами и хоҳармон меша и нами бача мирам хеле кар бема дихтар хаб места ё гап мезанад ва распечатка мекунад бои тем боли бизай амҷа шинос дора сагода Ассалому алейкум. Хусейн Шарипов. Муҳаммад Шарипов. Лабай алейкум салом. Хуш омадӣ. Бахшакам амҷа минут гап мезанам ба хотири ки ами пеши гап сонда аяматон узр. Биё. Ами чуа ҳукумат ҳам мебина ами ҷанҷолҳои калона ами ҳукумат ами кора ришват намекунад мақсад ҳам маранам хеле шӯриш дадохтай бояд ами корора ҳукумат ришват куна охи ира бибин и бечорора и ами гудак даку ма якаме ки тамошо кардам ба худо Муҳаммад Шарипов ба худо гирияи то охири барномата гирия кардем и бечорара и қадар зулм дар ранги гуфти гапо туремчики ба и ҷавонӣ и қадар азоб задианша и гав зада наметунам кумитаи ами гуфти гапо сафоратхонаҳо амира намешнаванд хоб ҳама гапот маъқул ҳамаша ҷавоб метам лекин так я минут не подожди Билол ҳоҷ бес ман ҳама гапоша ҷавоб метам подробно брат сар мекунем аз ониш ки чиам қадар шӯриш мекунен гуфтан чӣ маъно дораи шӯриш не ман барои нашод шумо мекунем ва ё гӯш намекунам ба доди шумо намерасам барои окей ма фаҳмидам шуморо ба худо аяма блогери ки беҳтарини ки дар ами тоҷикистонай ман хеле ранги худа дадидам ман худата подпис кардам мақсад саломат бошӣ ҷавоб дар савол хоб саломат бошӣ браҷон саломат бошӣ брат саломат бошӣ радной гап нестай ҷавоб дар саволот ози мегарда дар худи Билол ки Билол барои чӣ мақсад ҳамин хел чӣ рата дар ман муроҷиат мекунию официални чӣ дани ягон сохторда чӣ ба ана метавонам ҷавобша бутем ма ёро дару шумо гуфтум ки ҳама та гуфтум ҳукумат рӯзаш меша мекаша мебара задагиан ки датаво ки мара айдуму мегаштан слизит мекардам ман мисли як наём нигархона мебурондам модар магон авход биёнак ма мисли натури ку бовар намекунед шумо мегӯед хеле 21 асрай лекин бовар намекунед ман мисли як ғулом хирд тоқа будам хонангиам авход мебардан задаги синяк по будам мебурандам ку тавои дом монда мара интизорӣ мекашидан мошинои мара ҳамаш сурат гирифта гирдан номроша хаб кунен ҳамо дам гап зана бародаро ҳамҷа мақсад фарият ки гап занем ки ҳаму тамошобинои ҳами ютуб да бифаҳман охи тамошобино бифаҳман ки дар бораи чӣ рафтиси амҷа ҳамин мардум рост мегӯяд акай муҳаммад якай муҳаммадҷон бахшиш бародарои ҳамад бахшиш барои чӣ ки ҳамин як одам агар дар ҳамин москва оилик шана гирад тамоми тоҷикистон даракша меёвад ҳамин хел аст аки чӣ хел и бародар и проблемаи сахт дорад я семьяш ё я тавоиш я хешиш нарафт дар я амният нанавист чӣ хел ту дари машалло бародар чӣ ба як бародарам боло барбудиша мирад
як бор чивака ҷонида мисол як хатогӣ мекунӣ 10 нафар мияд участкови дари хона якай билол худаш аз ҳуқуқи худаш истифода накард дид ки дар таи он хона мақсад одамай занг биё гӯки ман инам хай угража не чӣ ба ҳамин корро намекунӣ Билол савол да худат манабад гап занам гӯш мекунӣ Билол темболи гражданин дора ана гӯш как бародар МВД доказательства дорум МВД рафтагем апам билет гирифт рафт ки додарам шистан МВД Тоҷикистон рафт хайро кардам биё гуфтам рафт ба худо рафт завлен чикар гуфт даҳам воқеъ дар уҷа шудага и гуфт мебурой гуфт ай пеш суҳбат мекунем делар қабул накард ина факт дари на ютуб да мебинан олди инам пули адвокате ҷамъ мекунӣ барои чӣ намешавад ки амра бара дар колония ам Тоҷикистон бинавис ина ози ам пули адвокате ҷамъ хоб бача буди агар якаҷон инами акай сеш ина акай Муҳаммад ҳаққай дига ҳама тарафдорай агар агар ҳақ боши ку любой кастара любой миллат якарамон даст бароса ё камир бардору шабине кон боша и чим ки якай най наушник сафедамон я соат чи хоб гап забра наушник сафед гап за бародарами камоли дар бораи ҳукумати Тоҷикистон ҳукумати Тоҷикистон ба граждании Россия ягон кори надорад ва эълон кардагие ки ягон аз дар ҷангое ки байни дафтари Россия ва Украина иштирок мекунад ба мо ягон дахолат надорад и маън кардагие ҳукумати овоз табаланд брор тага шунавидем наушник дори яка овоз паст барем барои наушникот бесен ва AirPods дора моне гап зан бародаре ки AirPods дазорай барои озуштоз на хаб кунин охи бишнавим ша ланта гапзан шерина марда гури гапзан айна допустим Тоҷикистон қабулш накард ай пушта ки ӯ гражданин буд чиба мақсади гражданин Россия ҳай проблемаш дар ҳудуди Россия шудагиай агар шаҳри Тоҷикистон бошад шаҳрвандӣ Тоҷикистона манъ кардагиай бародар рафта гражданин Россия шудагиай проблемаш дар Россия шудагиай то ин бол дахолат мекунад ғайриқонуниай ва пулша ғайриқонуниай мисол ӯ медонад дар қонуни Россия бояд ҷалбад ки кори мақсад ай ҳудуди Тоҷикистон полни берун бояд шавад ака аввал хӯша фаҳмидум уже и гап тамаъноша фаҳмидум агане и бечора и ами бачае ки зад янша ози гуфтанӣ ки Россия помогатш накестай адело ира вай кадеса угражач доран гуфтиян ки на нависи сӯсӯ Тоҷикистон барои душарвандиш ира хеле кина и бечора бирава хча бикша агане ё бирава терма бишира чико кина дагиҷо звуки лангулира моненда иҷак неки реална шухрия тараф монен реална и кор безебая конечно иҷа да уже одам тупик мешавад Билол я савол дига блогеро мебинан амира овозаш намекунам бесагам дига ами ози агар ами Муҳаммад Шарипов агар як ҷода хато куна ҳама ҷо овоза инаи лангулию замира чиш мекунӣ ами акай Муҳаммад чиш мега замира бародаро я савол як аз гапзисамон то охир гапзан Муҳаммад Шарипов бесагам ҷама гапзисама гапзану мегӯ ами лангули и сӯсӯш науш чиба гап мезана ба мақсаде ки ами як хатоги ами Муҳаммад Шарипов абиёва дар тамоми ҷо овозаш мекунан разбор ама блогеро мехезан суни ами Муҳаммад Шарипов мезанан инаи ту се барномаи и қадар гавзиста ина прамо эфир и қадар чи ягон блогер дар бораи ами бацан гап назад ягон гуфти гапо гапзани Тоҷикистон набудай дар ҳамин шаҳри ами ки рава бига ки ё мақсад вазифадор биёя ами бечораро дастша бигирад барои чӣ ози ҳама дур шитагӣ тамошо дорад
ҳама дуришта тамошо дорад, нигоҳ доранд ки кай касяк бишава, кай касяк шава, кай касяк шава ва дар бораи касяк гап занам. Миза дорам. баланд бинанду ҳамин чораша бинанда и эфирам хела кӯмак мекунад ба фикрам. Билол бародар я савол баъди ҳамин видео баъди ҳамин чизои қадар шидиса мисол мегам ай тарафи ҳамо атоай кия ҳамин тарафҳои бандитои сусутида ягон хеле угроза омадеста ё ки не гап хабар ягон шидеста ё не. Короче, як шогирдаш занг зад, гуфт и хена кинем, гуфт ай бай гуфт, короче хена кинем, а гуфтум ай бишинам я озима гуфтум рост шагаб задам да пеш мафтум. Биора буга ке Билол ина да афт. Калони минам ам чиз. Алло, озгун. Габза кия? Мана гушкун, э барода. Габза коҷико ягу тадган заки габзин тез дот чум мекон. Фамилия группи шорт ҳам мекон. Фамилия Ana. Gelin bagino. İyi dalga yok ki bu. Durum. Mekram na khobla. İkisi aydın я бор ҳама хаб ки ма қатиям гап занам. Кани гап зан? Сиёсат мадори, чуба қатиё риштроз гамезне. Ту мужик боши, чуба мо кунтенумаш ки риштроз айкунумаш ки бу. Гап зан. Лангарида мека. О лангари ту худат гуфти сиёсат қати кордорам неси. Чуба медуре сиёсат қати мериси ту. Савол. Хаб. این مسئله در هیچ که گپ نزنه چون این مسئله شید ما خدی گپ زد بابت سیاست دولت تاجیکستان یگو در گپ نزن که گابزن اتاکو پشت کنجی ترمای ته افیر پریپتات نکرده ای؟ من میگم افیر نخوام تاجیکم نخوام نه stop ای بچه stop خب تو رمزیا گپای تو اینا این صدای غریب موزیکه من این حرمت نکنم تو بغیر زایلاود بولو تنشون ته ای تو بولو تنشون ته ایلاود بولو تنشون ته لوات خوب دادوش تنشون ته تو ایلاود بولو تنشون ته عروسک یا سمیر بیا خیلی که این او خیلی گاب زده است کن تنشون ته و گاب زده یک گوشی چپارت نتون سمیر روزاداری زکای فیلونی ای سمیر رگوی گردن دم کرده تو حوزی رمو نفهمده سیم تو چی گفتنی گاب زدنی به بخوی گاب زدنی گاب نزن نخوی جایش که باته بکر گاب نزه ایستا بلیاد سوز گاب ای امیر نفهمده سیم بچه یه مینوت خواب که ما امیر گاب دا برارم یه مینوت خواب کنین کی سمیره بیا یه بر خوشرو گاب زد چی میگوی تو؟ چی داد داری گو؟ یه مینوت اکمال جنگ نکنید برادرها سمیره ما برادر غم نتید مون شقه نشده کی سمیره به یا بچه یه مینوت ما خیلی سمیره تو چی در داری؟ ما دردیم وطنی مرا نرسته خیلی غیبت نکنن کی رسیده دامجا نه راست وطن منه کی رسیده رمزیه رسیده وطن مونا رمزیه رسیده سمیره جون گوش که ایسته در چه صدقه وطن مونا کی رسیده همارا کرونا تو خوش فهمد سمیره سوال بودم به سمیره کیم کجا رفته سه یاسی کن بچه ها یاسی کن سوال نه به
Шарипов. О, брат. Брат, био бро шохм кадом яз пиона я бача кадом яз пиона ям дромада я бача программа ра гуна ки иги давш бра усон. Хо, бровардым. Бровардымш. Амуро гуфтестам хи ватани мо ай пад мегӯй мо даиҷа бегонаем даи. Не дабуре ватан ватан берин дай песистату. Миллат парасти накунед, бародаро ҷан нахиред, миллат парасти накунед. ҳами одам эфира перепутат карда ками одам. Майли ҳама мега ки садои ғариб шер нарай. Дига та фалон кунем мега садои ғариб шер нарай. این شکلی بود که فتنه انداخته سایده افیرده که بود جمعش تگه против دولت против وطن کدام غوزی هست بود منینیش همیخالی بود توخواه мо даиҷа бечораи билола гап задестем проблемаш берун рафтем биё мавзӯи пештара чӣ буд нашотаму гап сарбачако кардана бира гузбат дабакат бара зангзани то нағма кардана битаё тахбира бце дабакат бара зангзана кон кори дига кине ё саволои мустаҳкам дидиҷа ами бача мусаидӣ дорад ки значна ҳеҷ кавақт дастгирӣ намекунад ами одам як бор ами ду тараф худат бибин ами одам чиминиш дорад ки амира ҳеҷ ка падешка намекунад боз ами ҳақ боши бой касра падешка мекунад ма гӯш кунем бародаро ин гапа барда киса думон ман як чиз жизни худа мегум акай муҳаммад дар россия мошин да пешиход задакам шаб соат 1 кес короче заявление нави суд шид бояд суд шава уголовный дела шава уголовный дела шид якам суда бурдан праваша решат кардам дуюм суд бояд уголовный шава якам допрос ам ки праваша решат кардам дуюмда бояд уголовный шава дуюм суд шава дуюм суд рафтем мега ту пешхода у хебди якам суда ҳама видео буд ки то что намехед мақсад мошин омадагӣ мена дар пешход шамон бусмадон задагӣ поли 90 шофир гирифтан сума додан 90 градус гирифтан то хӯрдан ки бомо адвокат доштам ба болои адвокат доштанам 90 градус то додан гирифтан ма аз 90 кадан қариб мебурдам мошине ки ма задагӣ мебурдам созаш мекардам исында одам ҳамин ин минои тоҷик қадр надорад дар темае ки мегӯем ки заявление яка гирифтан фалону бесмадон любой кор алло шоҳида мекунанд любой кор бародар то одами қадрноки камира ҳеҷ вақт ҳаёту набо ки ты дар ҳама ҷо қадр дорӣ ба шарте ки кисатам ягон чӣ дошта бошад мега ӯ шоир мега мард агар нодор гардад ғайраташ кам мешавад обу рӯи ӯ бирезад ҳамчун хокистар шавад нутфаи фарзанди нар дар пушти марди қарздор ё арақ гардад бирезад ё зиғам духтар шавад ту навомадӣ мард агар нодор гардад ғайраташ кам мешавад обу рӯи ӯ бирезад ҳамчун хокистар шавад нутфаи фарзанди нар дар пушти марди қарздор ё арақ гардад бирезад ё зиғам духтар шавад анами афсонат кам камада ам шер сафадат мекунад ож нодорем ягон тара мегем ки сурҷа ёрдам кинед кетунам ёрдам намекунед хайна аймо айдаст мо кам якина карта мондим да эфир дига чикор кунем додартон як чиз мегум да ҳамин чизе ки ҳозир ошкор нест кори ҳамин акай билод пайғамбар салам мега ки нияти бад кардан худаш бузургтарин tuhmat аст дар ҳоле ки мерои ихемегӯй ухемегӯй ҳамин ҳозир на тарафдориш бикунем на пасташ бизанем дастгириш бикунем дар ҳоле ки худаш ба забони худаш биромад услов ямон ки ман ҳамин корам ҳал шавам ман мебурам ҳамбора доказат мекунам ҳамбора доказат мекунам ваъдаи мардӣ дод бародар сари гап ҳамин ма чиқа мебурам бародар сари гап ҳози мара шино ма чиқа айзона буромада ма чанд сулпак бурам бад доказат мекунам бародар
نه برادر تو گفتی که حاضی تومی ادوکت من بتن کارم هر شما ببرون در کذبش میکنم اکا همین مرلکای خوب شاهید بدن همین گفت گفتی یا نگو بعد که اگر تو گناهگار نباشی مردم بینا با تمام خیلی پاک اگر پتینه فکت دلیل خطی بینا نه نزدیک نشه اگر محمد شریفو بوا اگر من رخصت به حال صف فلسطین میکنم به حد دفعه شد بداله کاگی خیستگی در حق دوم میکنه نبرین بچه‌ها گپ نبرین یکدیگر تحرمت کنین یک سکن گوش کنه ده حاضر آدم درون در هیچ خیلی برای درون محتاجن سلوفکای درون همه بینی کو دیگه خیروید میکنه اوکی اکای بیلال همو در کذا دارن که تو گناهگاری در کذا هم دوستان میده بعد چی میترسی اگر او که در کذا نداشته باشن تو در کذا داری چی با میترسی در اینجا برای شیفتن در کذا خب به در کذا کی در میشنونه دنیا همین سوال در کذا کی داشته در کذا شنوندگی هم که چرا برای همون نگاه برون در کذا بکنی بله ما حیرانم نخو آدم به در کذا برن شنونن همین سوال در کذا کی داشته گپ نیست شنو در یک گپ بده بسیده شما در کذا گفتین وقتی که تهمت کردن ای همه در چیزی میترسلگی تهمت های وقتی که تهمت کردن با تهمت لوبوش میشونن در کوچه رو لوبوش اگر هزار گناهگار هم نباشید تهمت کردن با تهمت میشونن گپ بود حق مرودم خیال شما میکنید خود در همین تورمو خیال میکنید که همه گناهگارن نه همین نیم زیاد با تهمت شدگیان هم زونا بدرو میبینم این انسانی سوال داد که زونا بدرو میفهمی کجا را بخاره درست در عثمان گشته است در عثمان کار نزن برادر بخاره ما سرم کردم دیدستم چه حالت ظلم برای جنگ آدم در 19 شهر اگه وقتی که ترا تهمت میکنن نمیگه که یگون در کذا دارن با کدوم سبب بیاد اثبات همین ویدیو را اکای محمد کرد اگر بدرو ای اول تو آخرش تماشا کن میفهمی من پوست مکای محمد که من چیکار کنم پادلوب نوستی اما ویدیو دیوناکی کردم جب درو اکام بینی کمی باشه اگر عقب مرکه عقب بدرم ویدیو دیوناکی کردم رو ما امیجا همش همو تماشا کردیم همونجا هم مردا گفته است که همونجا 4 کسان و 5 کسان روی روز اومده گفته است که ما دیدیم از نسلی که ما دیدیم وقتی که هم مردا گفته است که ما دیدیم زناشی نبود در گپش میسن میگم ما دیدیم تمام چیکارش میکنین یگون کورکای میتونی میگم ما دیدیم او تیپا سریتی که واسه بسن چیزو همین کورا دیدیم در حسر نموشون خیلی دیدیم با گپ دلا در نموشون راست او شاهدی دادگان سوجا فقط شاهد نگاه میکنن برادرو همین برادر تهمت کردن از نسل لیوانی شینوندنش قریب 2 سال پس لیس ویارا همین بکالا کاری نکرده بکالا گرفت اگه نه سوخی نکردم آخر در همین قشد که فقط همین ادوکاتش قپیده امورا روزی اوجه همین وقت سروع باید بتم بروار میچوندو همون ساعت وقتش همین بچه در وابشه بگیم در دیگه کنجی تریتوری بوده که مسکو داده بگیم تلفن خریده است چک چیزش خاطی همین ویدیو خاطی همون وقت ساعت این وابشه در دیگه گیاه در دیگه جو کور در دیگه بیو علاقه بردم جا خوش کامورا بگیا زورش برو انجام هر کوشن کرا خلاصای گپ این کاری که کردگی او گناه هم نیست من نفهمیدم میرم ویدیو را تماشا میکنم با میبیام تو عقیده داره تماشا کنه ویدیو دیونا کردگی تماشا این کرات کی بیلو این کرات ویدیو مرا بیلولی کرات ویدیو مرا خب بیلولی کرات ویدیو مرا دیوناگی میگوی ما مهنت کردگیم دا ودالیتش میکنم ترام ویدیو رام همه تا حرمتی نکنید اکای محمد نداری برای چی کار کرده یا کم ما دوای مهنت کردگیم ما ترا 3 روز زاپس کردگیم ما را 2 روز شاو خون رفتم مونتاژ کردگیم قدر کنین مهنت یا هر یوم نکردم بس کنین همین باینی کسی گپ میزنه همین گپ گفته است این در حق دوم میکردی کنی هم انگولی خراب گوخم باین نفر جزیره نکنیم من گپ زنیم اکای محمد در آخری گپای همین لوداری لنگولی را موندگی خلیت مدوک استدگی برای همین کارو
Шмоламеша ҳами кора серьёзный обращаться к небачаи тари дар YouTube и шумора ишон додеса ҳар як кадомаши и гапа мезана ахахаха и гапа мезана ахаха а бачаи ҷа хархона шуда ку як кас гап зана ама гӯш куна як серьёзный ӯ ҳами любой одам бина мега ё прикол доран ё ягон чӣ доран мезгарона мерава атак иҷа одам меҳнат кардия одам чанд қадар мақсад обращение дора ҳеч каира дастгирӣ надора чӯ тамом гап нест хулосаи гапта фаҳмидум акай муҳаммад худо чӣ фикр дорӣ насшуд ҳами тема худо ҷабу мненията хуш рак падрод нафаҳму ино баъди бод сар мекунӣ так савол да мае ки мнение ма чӣ ай чӣ фикр дор чӣ хулоса буроварӣ худо ма хулоса набуровардам узи вабши фикр кардести олӣ барои поли хулоса буровардан мавод дастачна несте нача капура мешканда гап мезана акай ҳама чизе дар кӯрия мебояд худо нишон мета дакаста шуд вақти я минут акай муҳаммад шарипов ҳоли ҳамин бачаи мардака дар сари ҳаматон савол додеса ки чӣ ба тира tuhmat дарам ти доказать карда наметавӣ ана гӯш кӯ ай қишлоқи химон мегӯм дар қишлоқи мо як занаки шудор бо як мардаки дига қатъи отношение мекард ва шӯи ҳамун зана қапӣ дошт ӯ зани худаш розӣ буд фаҳмидед ҳаматон зан розӣ буд қатъи ҳамун гаштанда не ки шӯш маҷбур кард ки омада изнасиловать кардагӣ бига заявление бинависа баъд 4 одам 5 одам ай қишлоқ ҷӯроша ҷамъ кард ҳамун мардак зора кардак дастошон додаш сум додак рафтан ҳамун заявление нависанд ки дар тоҷикистон шудагиаи кор ҳамун мардак маҷбурӣ кардагиайса ҳамуна намедонм чанд сол ҳои 4 солай шиштагӣ айҳоям набуровандай ана ира доказать карда намедонм зануш ба хоҳиши худаш маҷбурӣ додагиай не зануш ба хоҳиши худаш додагиай не ки шуш занша маҷбур кардагиай ки заявление бинависа фаҳмидӣ значи худо шарманда нашавам гуфта мардаки бечорара тухмат карда шинонда ира доказать карда наметонӣ ӯ зан ба хоҳиши худаш додагиай я минут салом алейкум ҳамада алейкум ассалом эсем шарипов муҳаммад чӣ хеле ваалейкум салом шукрона аллоҳ шумо чӣ хеле хуб меҳтар раҳмат мо мухлиси шумоем ма ҳамира шумо да гуфтаниҳо мухлиси шумоам ма як ҷаҳон ташаккур мардам саломат бошед шукрона аллоҳ раҳмат бачаҳо ҳама саломат бошед бошед брат бошед як соат алло мегӯм як соат ки ҳаминҷоя гӯш кардам ҳама ҳамин савола метаки чӣ ба чӣ доказать карда наметавӣ мега ӯра доказать карда наметава вақте ки ба хоҳиши худаш битаву баъд заявление бинависа ӯра сафед карда наметава любой мардаки ба пешакӣ аҳамият метаҳад ки турбара дар куҷо тела мекунад ки ҳамҷо ҳамун хатар надошта билол мардаки мегӯм ҳамин мардаки ба ҳаққа гуфтагӣ додам ҳамун диққатре ки тира амбрава як кута бижимона тира ҳамун турбата тилаш нестия бача короче бачаҳо билол ягон чи гуфтанӣ бошӣ ягон чи дига дабард карданӣ бошӣ бугӯ набошӣ ман мебурам агар бихоҳед мемонам эфира барои ман камтар рости гап монда шидам так билол нест короче бародаро ҳамада раҳмат барои иштирок кардан ман мебурам рости гап камтар хаста шидем барои хеле бисёри баъд овоз ҳаматарафа камтар хаста шид сарам в общем мебуроем бо чақчақ мекунем эфира мемонам ман намекушам эфира